fetu ua malama lama le lalo langi uma ua maua o le tala whana uma ina I ole o le tala o ia e sui a tātou o langa wa aia le fetu ua malama lama le lalo langi uma ua maua o le tala ua whana uma I ole o le tala o ia e sui a tātou o langa ia tātou ala langa male fia fia kiresi masi tau sanga pau manuia o tātou aulia male manuia e aso whana uolo tātou mesia ia tātou ala langa male fia fia kiresi masi tau sanga pau manuia o tātou aulia male manuia e aso whana uolo tātou mesia ta ua tu ia iutaia ina sareta I te tele ema ole ano whatupu ai ole tāma te whaatau ole whola whola tupu ai ole tāma e whaatau nuku ole whola whola ia manuia e kirisi masi whaamanuia I le tausanga whou Samo umala ua tunu upele e pese atu ia mane fia fia tele Samo umala ua tunu upele Whana uma I Yesu na upele
O te whātara whātu le nei tai au fau wha mālou whanau manuia, tai au le nei o le aso whareile o le aso luas wharuiva o le māsina o novema, lua whe luas whulmariwha tānu whanava, o le tautua le nei o si whongo le laumua. Ia alo mai loa le tātou saunu ngā lotu, tai ia le sunga le whaawhengainga, Reverend Whaapepele tai tuave, mai le kalesia le Valley Church of the Nazarene i Wainui o Mata, ia usi mai loa le whaawhenga. Aloha fua ai lau o maua ile. Nei ho i tai au fau, ua au mai e le atua mo tātou. A tāna whātu sa moa le atu no pele. E nei ho i tai au, alo le soi fua manuia male. Langi e mama, mai lava i. I e mātua se ia pā ia, na ia tātou whānau. Ia malo le soi fua manuia, mai se foi o nai o tātou. Ua asina sina. A kālo whātu le suafa manu malo i suke iso le tai au. Ai au te wala watu ma le nganga maulai. O mai au le au ta ina foi tātou sauni ngā lotu le nei tai au. O le au tātou tāpua i atu i le atua. A wawa papea lava o nā alofa mai o le atua i le lalolaki. O ia au mai a ilo nā tali e tōtas. Ina ia le whato se tasi e whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whawa vau. E o tātou te talo. Maua lunga lovi inga i le nei tae au tama. Mātou ala whai mai i le ola fau ma le mālos fau. E mānama mai fo i le ola i o mātou tangata. I alawa fio. O mātou whanau na watu. Ia mai ai ala i loa nganga pa ia. Papa ia o mātou loto tama. Ina ia o mātou tāpua i atu i a te oile a nganga ma le whama au nina. Ma ia māwalunga i loa inga tama. O na o Yesu. Amen. O lao tātou mihi i le atua i le pese. Na ia tu ua le mamalu i le lang.
Aftai Joe Fai Lua Mole, Ese Matango Fien Nitaya. Ole Faitauina Ole, Tuspa Ia Moi Tātou. Mawase Tusfilfilia Moi Tātou Maile, Tenga Inga Fou, Ile, Evangalea Yesu Keviso na Tusia Ioane, Aolona Mata Upu Mua Mua, o te Fia Faitauina, Fai Upu Mua Mua, Fa Pau, Fai Upu Iva. Ioane Evangelia, ina Mata Upu Mua Mua, Fai Upu Mua Mua, Fa Pau, Fai Upu Iva. Ia Fa Fonga Maia, o nisi nei o, a fionga tusia no tātou wali whaola. Sa ile amatanga le upu, sa ile atua le upu, o le atua fo ile upu. O ia lava sa ile atua ile amatanga, na ia whaia mea umalanga. Ele ai fo ise mea e tasi na whaia, ele I whaia e ia. Sa ia te ia le ola, o le ola fo I o le maala malama lea o tangata. Wapupula mai fo I le maala malama I le pōli uli. Ai le I manu malo ia I le pōli uli. Na wina mai, le tangata mai le atua o Ioane lona I goa. Na sau o ia o le moli mau, ina ia moli mau I le maala malama. Ina ia whātua tua iai o tangata o malama ia te ia. E le o le maala malama ia, a ua sau o ia, ina ia moli mau, I lea lama maala malama. O le maala malama moni lea, na te wha maala malama ina tangata o malama, o loo ua maliu mai I le lalolang. Ia tau ina ia a maala malama e mea nganga pa I o le atua na fionga ua ai tau ina po I mo I tātou I le neitai au. O le la unga I le sua whama manu o le atua tonu taspa ia. Le atua le tama, le atua le alu. Ma le atua le nganga pa ia. O upu ia sa o whaitau ina I le amatanga. Ai le tusi lava leo Ioane. O le o upu le maasani ai le tātou whaalongo. Ai le Ioane I tonu alo na whai upu sifun ma leo no awa ua whaapea lava o na lofa mai. O le atua I le lalolang. Wa ia au mai e ilo na tali e toa tas. Ina ia le whano se tasi e whaatua tua ia te ia. Ia maua e ia le ola e whaamavau. O le au tū le nā o le tala le lei a toa Ioane. Ai ia na whamatalanga a mata. Pei o na avea mā tātou tusi filfilia o le neitaea, so na vai. O leo a mata lava le tala le lei a Ioane. I lona whamanino ina a tili mai. O le I tua o lona matai po o Yesu Keriso. Le atua le alo. Lea ua whaigoa ai e Ioane Yesu o le lo kou.
po le upu. Mai le fai upu mua ma le lua, sa i le amatanga le lo kou, sa i le atua le lo kou, o le atua fo i le lo kou, o ia lava sa i le atua i le amatanga. O le upu lokos i le ngangana e leni. E mawhai ona whaawinga ina e le gata o le upu e tau tala atu ai. Ai whaawinga ina fo i o le upu e le mawhai ona whaaleo. Ai o lo ta ofi le loto. O lona winga e mawhai ona whaaleo e le mawhai fo i ona whaaleo. Ai ta ofi tutonu. O lona winga la e pei e whaape nā le tau whaa matala ina o le winga o le suafa leo Yesu. Ua whaingoa ai e Ioane o le upu ia po le lokou. O le upu e te tau o na whaaleo atu. A o le upu po i e te tau o na tau fi mau i le loto. E o la ile agaka. O lo manino le lei le whautalanga Ioane. Le iai o Yesu whaatasi malona ta mai le amatanga i le fua ina o le langi ma le lalo langi ma mea malama o lo iai. A mai le tala a Mose i le amatanga o le tuse tenesi. Na whaia i le atua le langi ma le lalo langi i le amatanga. Ai mānei ala le toi whaalau tele i nā tili mai e Ioane. Le so o Yesu. O le tala le a kenesi au a le whai mai Ioane. Na ia whaia mea malau. E le ai fo i se mea lava e tasi na whaia. E le i whaia e ia. O lona winga la. Mai le ai lava o se mea sa ai i le langi ma le lalo langi. I le nā taimi. A o lai sa fio ai le atua i ona peresona i tonu. O ia ana na whaato tonga ina le langi ma le lalo langi. I mea lava o loo iai. Tātou te matua hofo lava i le mata utia o le atua. E au tātou wava ai i mea na ia whaia i lona mata i sau. Le maasina ma whetu i le pō, le lā i le ao, le savili ma le timu, o la auma manu taa, manu whelelei, e sami ma ia, ma mea ese o loo tumu ai, o vai taste ma vai tu loto. O nei mea na whaia ma whatutupu e le atua. O loo moni vau le poto, e nā ona o lātou le ngana mai. A ele ai se mea i tasi o nei mea lava, e le o atania ai, le mamanu, ma le ofo fongia o le atua, i mea lava na ia whaia. Ua whaaigoa e Ioane Iesu o le upu, o le lokou. Ae i le whaatotonga ina e le atua o le langi ma le lalolangi. A sile nā mea tātou te matua ofo. E na o lana upu lava na wha leo atu. O na iai lava leo o mea O le upu e i le pawa. O le upu e mawhai o na tino mai. Ua liu tino tangata le upu. E ala iai e suke riso o le pepe al kinsi mas. O le upu sa i le amatanga. O le upu sa i le atua. O lea ua so i fua i le lalolangi. Se i whaava ai le lalolangi i le atua. E ona sau no Iesu ia toma i le tasi asu. Whapea. Ia upu sa sau no ia Iesu. O a unei le ala. Upu moni ma le ola. E le anu atu lava se tasi i le tama. E a le ui mai a tea. E tau whaamal malama atu e Iesu le pongi sa o toma. A e oso whaalawa i fo i le nefu o Filipo ia. Mai Filipo, le li ie. Ia e whaailoa mai le tama ia tei mātou o na ngata i lea o mātou mana. Mai Iesu ia Filipo. Wa whaisi umi o tātou māfuta. Ana e te leo i loa lava au. Ma pe feo na e te sini mai le na te sini. O le tala lea Iesu na whai a Filipo. O lea o te whape atu i ate o Filipo. O le ua wa ai
mai i a te au. Ua vaai o ia i le tamā. O au o i te tonu o le tamā foi. O i te tonu i a te au. O upu o te tautala atu ai i a te outou. O te le tautala fua na o a o le tamā o loo nofo i te tonu i a te au. O ia lava na te whaia ia ngā luenga. E o anena skur whawha i pue iwa i le sekunu. O le tele i o taimi e matua ofo i a tangata ma maa ofa. Pa peo la tau manatu. Pe a umau na whaalongo longo i a Yesu. O na whaapele o la tau manatu. E se ale le la tau whaalongo i upu e tau tala mai. E tangata lea. A tau tala mai. E sau ma le mana. A le o tau tino Yesu. O te lei tau tala fua na wa. A le tamā. O loo nofo i to tonu i a tea. O le winga leo lona i tua. E o na whaingoa i Ioane. I le telefo i o isi i o na suafa sa whaingoa i Ioane. E le ngata o i o le upu o le loko. A o ia fo i o le ola. E wha tolu sforma le ono. O na wha o ngā i Ioane le upu lea ola. I lana tusi. O lana tala le lei. Tusa i isi tusi o le whenga i ka fou. A tele a pēna o le spuru ono, spuru lua. A o le waailea i oane, o le itu, o le liu tino tangata, o le atua e ala i a Yesu ke viso. O le ola leo le lalolaki. E leo le ola e uma i tunga mau. A o le ola i lava e o. I le ola e wha mau. O ia o le malama moni. A sile ka i go Yesu o lo o whaasua pa ina i e Ioane. Le malama moni. Le malama moni na te wha malama ina le lalo lang. O le pongai le na. O le awina mai e le atua. O Ioane le papatiso le ana mua whanau mai. A ele i whanau Yesu. Le ana ta ua Ioane le so o Yesu i lana moli mau. Ioane le papatitso na moli mau i ai. Ioane le so o Yesu. Mai Ioane le so o leo Yesu. Na wina mai le tangata mai le atua. O Ioane fo ilo na ingoa. Vai i le maana ia ma le whetau i le lei. O mea e whaapor kalame le atua. Na sau Ioane le papatiso. Whatau nuula na misiona to a tele tangata na lolofi i koe. Whaalongo i ana la aunga. E le ngata i na whaalongo. Ai na tau tino tangata i alato wanga salama papatiso Ioane i le vai o Ioritana. A o le mea e a tau te ai i le ma fo i o le mawhau o le neitangata o Ioane. E le i ngalo ai a Ioane le papatiso. E ele tangata o loo muli mai i a te ia. E sili atu i a te ia. Na iloa le leia i Ioane le papatiso lona tūlanga i lo la vāma le atua ni tino tangata. Pai mai se e vāenga o lana talapo o lana tau tinonga. E whaata tau i a Yesu ke wiso. I luma o le au wharastai o ma le au sātukai. O le muli mai. E sili o ia i a te a. E lea o ngā o na ou tau ave i ona whe e vai. O ia lea, na te papatiso ina atu i a te o tou, i lea nganga pa ia ma le ati. Ma tai o i tou whai pa so tasi la. Lea la, o le ata tonu wale na, e whaulinga mai o le ata whape na lea na tupu i le tusio. O ngā luenga le au apostolo i le aso Pentekoso. Papati songa i le nganga pa ia. A o le nei lava. Mai tau. O tātou ian. E o tātou sauni. E tātou te awhailoa i le upu ua liu tino tangata. Le upu ua liu tino tangata e ala ia Yesu ke viso. O
le upu sai le amatanga, o le upu sai le atua, o ia lava foi, o le atua. Le ua tu alo na mamalu i le langi pei o na e se mai ia tio fai lua mo tātou le nei tae au. Le ua tu alo na mamalu i le langi. A ua fio mai i le lalo langi. E fai ma au au na. Na faa numa ina, na faa maa ina, na ino sia matau e mua. E ia o lava i lunga o le tātou. Na pō mawheanu i ei tangata. Na tutu i ei tangata o na vae ma o na lima i whao. Na faa pale fita roma i le pale e fai mai e goto a mea ma ai o le pale i le ao i e su talo fai. A ina ua tau i lunga o le sātau fai mai la na unua i saunoanga mai ana saunoanga e fitu i lunga o le sātau. Lauta mai. A māngalo atu. Ia te ilatou. Aua latou le iloa le mea ua latou fai. Se loto wha māngalo ina a teli. Se alofa ina a māwai. Aua whapea lava o na lofa mai o le atua i le lalolanga. Wa ia au mai ai lo na atali e toa tasi. Ina ia le whano se tasi e whatua tua ia te ia. Na ia maua le ola e whawa mau. Ia o le whea au wha ai ule nā mo i tātou le ni tai au sā moa. Ia manu ia lo tātou anga atu e whaawhairo a ile e peo le kiusi masi. Ia maua fo i se tausanga fo manu ia. Ile alofa o le atua ia manu ia fo ile kalu e whai pea. A le siu fonga lau mua le fionga i le li pule. A papasang. O le au ia tufu. Ia e machele pa ia o le au pai ngā ruek. O le au whai wina tātou se tatalo. Ai watu ia te oelewe inga tama. Ma ua lunga lou i inga ile nei tae au. A fitai mo au fionga pa ia. A pasai na i pēlo mātou ola au na ia te oi. Nei tae au tama le ala whai mai o lou nu. Wai mai se o tangata. A nau ia o oga. Ai mai se foi o ngā luenga. E peo na māsani ai lea soma lea. Ia tu ina atu ia te oilo mātou ola tama. Tau sia ma leo ina i mātou i o au whaola. Ia i uli nei aso ina ua pō. A tō mau pealo wa lofa ia i mātou malo wanga lele. Na mā ia i lau whaamalo longa. I nā i o mātou tua a mātua. Na i ta māmatina a mātua o e o loo i te tonu ai o ngāsa ngase. Whale o tangata mātua. A mai spo i e o loo i lalo i fo lava o. Malu o mātou whale. Ia i lau whaamalo longa whaapitoa ia i lātou. A whātasi mai i nei aso ta mā. I ta inalo mātou ola i o mātou au lia le whai unga le nei tau sanga. Ia mau mātou tū vai atu i se tau sanga whaumanuia. Nā lo mau anunga pēlo a lofa mo i mātou ta mā. O le mātou talo le nei tae au. Tū mau mai ai runga o lau whanau le manuia o oe le atua le ta mā. Lo wanaga pa ia. Mai se le. Mafutanga whai pēr ma oi ta mā. A mata atu nei o lava i le whamamau. O rau Iesu. Amen. Le na ua whafonga le tunu i tātou saununga loto le taio nei au le nei vai aso atoa na tāpina ina, whonga ina e le sunga le whawhengainga, Reverend Whapepele taitu ave, mai le kālesia le Valley Church of the Nazarene i Wainui o Mata. Mo le tuere ngā whawtai tele lava, whamalo tāpena e le sunga le whawhengainga, tālo le tunu i anga le nei ma whamanui atu, i manui e tele le anga i atu le nei whaingono nei vai aso, whapea ia tāpenanga o le kiwisimasi ma le tausanga fau, whawtai tele, mo tātou saunga lotu le nei vai aso, ma le nei tausanga atoa, whawtai lava. O le teimi le ulus furono minute o te nei fitu, ia awhare fitu o polokalame le ata o le tai, o le vinga le tua, ia a mai alea, ia o le se atu leo tātou polokalame le ata o le tai o tālo whalava.
Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. I'm at the mail apple feet to the vanveal, and so fongalo mua, atau le tayao. Tātou porkalame le ata o le tae au le reu tātou te whiro i runga pēa o le ea. So i fuama ruie le tātou tunu u tā lofa lava o le toi aso le rei o le tautua le siufonga le laumua e le masino o Novema lua afe luas furufā. Pa malolo folau, o amai o ele ni tae au fau tā lofa lava. Ia, o nei Wellington e po polirua le fasa lau o toi tātou ri tio. Fa malu malu le aso ma paulo pe fo yo ananafi. Pa fere tu le ngang fifi tele i tamam tina ma tutua u mo le lolo na tuno mo nei whanau o le na i tamam tina ma tutua i tono ainga ia motolo tausi o tou nisi fale mai fale pui pui pa fere ia tu ia vita fale umo i lungo le awala nisi malanga mai malangatu tato umolo i tono ainga ia o le toi asole nei o su engal NCEA i tamaiti ona mai ano le mo le tausanga lua fe lua sfulfa yo no lo le tamaiti ta fa o Christmas mo tausang fo yo tato pa anga umala velungo le tato Facebook YouTube o le app ia mo le frequency tasi ono tesi mo le tasi fa mo ta lo fa lava malo so fua fa tol fa felo i sunga fa fenga ngam fa le tua isi o malo lo mo nga luenga fa felo ia tu por kala me le ta fo malo fo lo mria le tato am tedi por kala me le ata le ta ta lo fa lava o le tātou tautua i le aso nei tau atu lava i le lima i le fia fia no inga tātou mafu tātou al teimi nei tau le lima le fia fia nā nei yo a vivianga mai le sunga ia i ono ni usale nei a whiau nati mai alea fo i mai whaafonga le tala le tau suinga le tupe me na tupu laulangi le so whaamianga wa soifua si e tāle walu o tātou tala mai sa mom telefo tālo whalava good morning tau duale nei le siufonga le mua Wellington nei Sita sana, lalu ona tu to atasi.
O le tala o le tau mo le nei tai au pe ona mai lo fisio le vai tau le so matali na paulo le tau ile aso le nei. O le aso atai au le sto na ia sa son fue langi le tau le aso lua ina i timu nisi o taimi. O ia le matau le lai te le o taimi o le aso lua o le vai aso fou. O le iti munga mwha manu manu le so i ka piti manu tu whanganui Mataranaki. E fui nai timu i Marlborough, Taupo, mamoi rapa Hawke's Bay e matele na pa ia le matau le lai le so e ui nai timu nisi o taimi. O le mahalulu o le ea inu nei olo iai le sefulu whaasolo i runga le sefulu ma le lima. Ea mawhanwhana o le sefulu fituanga e tu runga lua sefulu ma le tolu. Au kilani le so e matele na paolo le asolo nei. O na wawai atu lea i le motu i saute langi le lei le tele wahanga le motu i saute se i whana ngale pito i lunga. O le motu i saute le iei i Blenheim, Picton, le Soni, Motueka, pi whaamalu manu maina i timu i le so. O le manu ulu le motu i saute lima anga ia tu i lunga le sefulu tolu e mawhanwhana sefulu tolu whaasolo i lunga le lua sefulu. O leo telenga le atunu nei aso, ma tele no whaamalu manu le tele wahanga le atunu. Se i wangala le motu i saute, ia mana inu ulata mai e iei teime wa iele mato le la. O pia e whai titi lia le aso nei lusu fitu ufo le vela lufu lima le amawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington le toi luas fulu 2 minute le iwa i le fia nā nei. E o soa ele la tai au le toi se fulu iwa minute le ono i le tai au a tai au. O le fua le malulu wha mawine Wellington e manutua oi. O le iwa anga ia tuilunga le se fulu ma le lima. E a mawhanwhana e Wellington e manutua oi. Luas fulu tasi anga ia tuilunga le luas fulu ma le wha. O le tala o le tai le so Wellington e pe le tai le te o le se fulu le tai au nei sua le tai. Te au le whae le fiafi to e pe le tai le afo le se fulu nā nei. O porirua, sua le tai le te au le iwa i le tai au nei pe le tai. Te le titi o le tolu le fiafi. O na toi sua leo le tai luas fulu ono minute te e le iwa nā nei le pō. Tala nā o le tau ma le tala o le tai. Mo nā tau e la fola tau se leni. A māno le anga le lei. Tasi talani usila maula utupe Australia e valu iwa sene. Tasi talani usila maula utupe Amerika e 5 sene. Tala fiti ile utala tolu se furu sene. Tasi talani usila maula utupe Samoa e tala 5 sene. Tala 5 sene. Ma le pā anga tonga le utastesi ma le tolu o le pā anga tonga ile. So, māno le anga le lei. Tasi talani usila maula utupe Samoa tala 5 sene ile asole nei whaafutai lava. Manuia lo waso i fua, o le amano foi familianga mas whanau maso i fua, manuia tele lo waso i fua nei aso. Ia o le tato i meli lava nai pe o na tui nā tu was whanau at samocapitalradio.co.nz. O le tuswhaitau lo mo le Filipi e whawhau pe luas furu tolu. Ia ia te outou malawa le alofa tū noa o no tātou ali o Jesu Keriso, amene, ia manuia tele lo waso i fua al pesele nei mairitia maa.
Atala fatu le tenu Ismail Fafongo le vava ai foi lea I nei tala me na tupu la langi le aso le nei. I no na tala fa salapito I le aso luas fulmale iwa o Novemba. O le solta usanga e tasi fitu valutasi. O le tangata lea sa taita ia se whainga malanga se vaa. O le vaa na avia I polonga. O le ngō le vaa o le song. O le tangata sua whaia Luke Collingwood. Na ia lafo ina I le sami ni polonga se lau tolu se funu mo le tolu e whapea mai na mamai. O le whamoe moe. A whape e manua pe maliu se polonga lungo le vaa. E le maua le insua. Le mafuanga lea e si le lafo I le sami. A o feola. A o le vaa I le nuulana le atau nuu iai. O na maua le insua tangata I ua mahali liu. A ele uiai lungo le vaa. Whainga sa waia na whea I polonga ia o na pō. Mai nuu Afrika e a watu I nuu Europa. Whainga aluenga ai. Ma avea I polonga o ni mea tau tino a tangata e tele ala tau tupe. Na tupu I le sol tau sanga tasi fitu valu sifuru maltasi. O le asole nei tau sanga e tasi valu fitu fitu. Na iai I le tū la fono e tau le Education Act. E a onga fua ai ia tamaiti I papalangi a onga I New Zealand. Ai tuu foi lava noa I tamaiti Maori, pe a loto I aio lātou mātua. O le sol tau sanga e tasi valu ivas fulu ma le tolu. O le tamaita I suafa ia Elizabeth Yates. Na filifilia e avea ma pule nuu o le nuu leo o ne hanga. Ma o ia le urua I tamaita I wa umia lea to finga o se pule nuu. I lalo pulenga a Peritania po le British Empire. So se atunua na va ai Peritania o le tamaita I mua mual nei wa umia se tofinga o se pulenu. Elizabeth Yates, tasi valu iwa tolu o ne hanga na pulenu ai au kilani. O le solta usanga e tasi iwa fast food male iwa na filfilia ai le tamaita I o Iriaka Ratana. O ia le ulua I tamaita I Maori o filfilia e avea mawhaipule o le pālemene New Zealand. E le utatou ilo nei taimi uto tele tamaita I Maori wa au fie tono le pālemene. O le solta usanga tasi iwa fitu na pasia ai le tūla fono le malo falani e tau o le nationality law. Whaatanga I tamaiti e whana nau tono farani na avea ma citizeni o le malo falani. Tusa o mātua fo ia maisi atunu. Ai whanau se pepe I te tono whalani. Ua whaatanga la tautu la fono le pasia I le sol tasi iwa fitu. O na vea lea tamaititi o stangata anu o whalani. A olu matu o le aso luas furuiva o Novemba tasi iwa fitu. A whaio ni mātua mai seisia tunu ai whanau pepe I e le a vea o se tiseni whalani. O le aso I le tausanga rua awhi male lima. Na whainoa I le pūlenga a Pope Benedict. Ina ua tūlai mai I le taitainga o le Kalesia Katoliko. O le a ilo le lei tangata e avea mausi taulanga le Kalesia. Pe iaini o la toitu whaafine ia po manaonga tutusa. O le a mata itu le lei ma vava ai le lei. O na whaiele o le whaai unga. O tātou tala ia paaftai tele. Eva fonga le tautu al sifonga le la mo nei tai o le aso Freile o le toyaso tato fasalonga le masino Novemba ma lo fo lo mnuia wa tu inicio tala mai tu no mamao e mai foi le umir so I fu stasio to ma mai le tunu le o Englani ia o le to ina le a se lau se fu lu o na tausanga na so I fu mai le aso valu o kusol tausanga e tasiva tasilua e iva masina na ia umia ile matati a o le tangata po le tama pitu sili na matua le langi ia le uma liu sto ina mana ia tausanga o kok se lau se fulu rua tausanga matua ma ai nei tausanga ia yo ewa au siana tausanga e fitu se fulu valu se fulu iva se fulu mana ia tausanga o lo so ifua ia o le whawhira ia tu le sunga malutafa whaftai a lesi peleti Matt Salah mano tu manu so ko mila toa no fatu pokalame ma veve homes ya ma no lava
sunga whawhengainga pasta matamua nai e noka Fraser lo fatu ilo sunga mo fatua mazere kalisia whawhawina tānielu sunga Ione Alisana media whamoana lo fatu ulolia le ala manua ia whenga uiai whaafitai pali isina maritina ia Rosalia Cornelio Nonumalo ia whaafitai lava Maveve Holmes manuia telena iaso o nei le whaamalu o ile iaso le whaafitai al malo Amerika telena i tato uo e mafuta mai ai lo fitele atu ia perise fale tutulu whaafitai le mafuta mai ia sunga tali malo tali manuia ia whaamgalu ngol nei iaso ina ia Otoi Hawke's Bay sunga te Stiva Abraham ia malo lava le tau atai nei tai au fau whaafire atu fo il tele o tato paanga le umafuta mai o le tale valu o tato talafou ma tala mai Samoa ia ona whangasolo e foile o le tato porkalame mana tua e tau e le lima nane le fiafi tina ia lupe Melono Whisky ia lo fatele atu porkalame whaafitai le mafuta mai o le peno whaatuan le la o nei le mai ai ia suenga o le NCEA ia nai whanau whamano la fo ile sue whamano le tapua ina i matua ia e umalo fo ia o ngā nei tamaiti ia o na manolo fo ile mo le nei taimi se ia urile tausanga fo fatalo fatu ile wo fo ia manua mosa ia manuia tele na ia so whaafitai so ngā tō lima sa wau si a wau malo lava ia pau atu alalo ia share atu pe whaso atu le tato Facebook ia maua fo inisi o tato wo ma inga o lo mafuta mai o lo tato na tato tala no lava ia so manaiva ia so ile tale vivini po le whooping cough o vai atu i Queensland ia ile le pepe wa fielo na ola mau le ola pepe ni le melea matua au le ianga atu tātou le whai ungo le tausanga i tāwhaonga mwhiawhianga whilo inga a inga na vai taimi malolo inga aruenga o a onga o le taimi o a inga mai kāresia vai atu i o le whanau o le whooping cough a ve whai tui se le lei alpu i pui alo le tongwhitia ia wai le eima se ui ele eima se mana i o le tāwhaonga pe a maista mai titi ia po se si o le a inga le taimi no le Christmas ma le tausanga fau ia le u tātou matua vai whanau o le whanau e whamanatu i le tui le na ia ve fai ia lo fatu fo i sunga faleri popoli ia malo tavita ia malo le teu ia lo fatu manuia fo i ne yaso ma fu fuanga le fianga iai tala fo i mai fa fo e fo la to fa longo ia tala tu se mali e fa longo pe ole nulo o Korea i saute ia wala to fa sala ina se ali i tasil tau sanga e fa sala fo le alu hard labor mafua mai ona ua fai ele li le mana mautinoa pe o tala anga o nuu ia so stama tala vou wa whaasolo ina matua e te tau na sifuru valu lusu tasi tau sanga ia au unai le ami ele tunu e awha pea e te le maalosi le ina elu le tenga lue mo meo charities whala tonga fo i te alu tenga lue i lau taimi au o fai mautinoa e lau tamale le mea uia fai wa matua furi lau tamale ai ia la poa tua inu vai ia mamafa ilo na tino o olo le aso le lalu e fua i fo ile peanga va e alu tutonu penga wa e fua na ilo le pe alu i tutonu le ami au na i mo le mano South Korea mo le sfuru valu lufu tasi masina ave atu pe tau fa mai ia na mai le nga lue i tonu au nanga ia ile o fa fo le ami ia o tangata ho le o ngai le ami le o ngai i ngā luenga ia ele qualify pe le anga va ia o menan fai lau tamale ia fai mauti noa mesta mai titua fully ai ia e pe o le sau e mari fuol mamafa e tauna ia i fo su enga e fai o vai atu le fuol mamafa tu sai e te tauna valus fu toru kilo al mamafa la na le le sai le taimi na o sa uni alu tonu le am alu te malo ai mtua ai pe o la fai lau tala no le la tele tau mafa fai ngol tau sanga papa kiu ma meu ham yo neila tele tau mafa America PP umae ia o se lau male lua se lau male 5 kilo ia le anga va aloa ai mau mulmuli ane o le mea lava fai le lile au tu sa le ua ma mafa le tino o vale ai o le aso la fu na kilo mai in o tamalo ni ia mo vai inu futua fulla vai manava tu ngol fua ia se lau male le va se lau male lua se lau male 5 mau alo so enga o le mea pi o le fai le lile fa sala i loa el malo South Korea la tamale e fai ngā luenga mamafa fo ile le fa le pui mo le tasi le tausanga vai lai no winga
o le me foi le o ye pia o mafar kilo tanga le foi tau fa sala ye company va le ya ina ana tanga ta foi mafa kilo to tongi le tu fa popo ya ona o mafa ele fa pela o si tu ya ai longo tu ona le wala tata to de temi te le pa pa ki mata mafutanga ya po tau mafa ese matalo fatu pasta ya po le sunga ya tavita ya faile mluie fo le nita ya ni sul tato o tunu o le o te fa felo ai ya alo fatele atu pau al fautuanga tango e fa so atu tato Facebook ina ia subscribe tato YouTube ina ia mo fo inisio tanga tato tua fa mole ela so bel fa fonga fa fianga le sunga ya Christina Zipaya matingi a pulu tilingi a pulu ina o tonu minuti o Natalia o le valu tua si fonga le mo talo fa lava Talo whātulau whaafonga le nei fo e whaai unga le vaiaso le whaapupongo tala whau mai Samoa o si mai e le whaafonga. Walo ia nei o na whaasile sile whanau e tele elemtanga rengo soi fua malo loina le vipesi ei o le whaamai o le tana vivini te tono le atunu. E tu sai mal tu la fono o tu soi fua malo loina le tausanga a whiu sa lau limas fumale iwa. Ma le ta iala mo le mata i tuwina o whaamai pipisi te tono Samoa lua whelua se fulu. E tasi pe sidi atu le foi numere wha i loa i le pipisi te leo le tale vivini Samoa, ma o le popo lenga o le soi fua malo loina. Ona o le nei whaamai e pipisi, ma e tele lo na fianga i le soi fua malo loina lau tele. E to ono le ua whaamau nia mai i le soi fua malo loina i ana whaamau maunga,
wa wha maunia wa afia, e au fie ma le pepe fitu vai aso lenu wha sisilatu ni tangaluenga i le vai aso watua na ila so lusi fumalua Novema. I ripoti o ilato umanei e to ono, e to tonu umo le vai tausanga o le tolu vai aso i le fast food tausanga le mātutua, ma o lo le li fai le tupao lii. O lo ta lia su e su enga o le isi to o lua, o lo masalomia o lo a afia foi. O le wha mai o le talvivini e pipisi tele, e wha fai ngofia on pipisi mai le isi tangata i le isi, ai meise o no whanga tumu ma waha piapi, e pipisi ma whea vea i le ea pe a tale, ma futua, tautala ai meise pe a pipi i le siama o le tangata, wa afia e lunga lau po o mea fale, ma mea fai tino lo whao ngā. O aunga o le fōringa wa ai o le talvivini, e au fia i le tale, tafe ma mamafa le isu se i tulou, fiva ma whaasolo i na malosi tele le tale, i le tale e o ai le whaingatao na manawa, whaasuati se i tulou ma pe vai le tino. E to o lua whanau o loo whaia i eiso e su enga malu le malo, e le whaalave le na mua ini wa whangota i sa vai sa longa. O le to tasi u la ua le se funmal tolu tau sanga lo su e ne il matanga wenga. O na mau e me poe ata le whale enga DMC, na puna mai fafo ma le waa e na ua mu. Ai ei fo i le isi to tasi o lo masalomia sa oso mai fo i fafo ma le waa. E leo tau fia se isi u la ua le pe whai i eni mō lianga, ona e le i mai asu e su enga. O le whaalave le na poloka i fe o inga waa i le tai au na nafi, ona sa whaia i a ngā ruenga whaamama, ai meisel tau tinei a whaamai o le afi, le na wato a mate le leile au aulianga i le afiafi. O le whaalave le na malanga tue maleisi vaenga to a fitu o le tinei mui a pia, e ve soaswani atu le ofai ngā ruenga i savai, e ngā ruenga sa wha tino. Ai o le pepo whaam talanga me le pulenga o wafua Samoa, o waa whangota i tolu ia na o iei le afi, e pūlea le kompania le apia Deep Sea Fishing po le ATSF Company, pei tai wai lalo neo le pūlenga o wafu ina ua whaale au ngā ina le lato laisene, e le pūlenga o wafu i le masino yu lai o le tausanga nei, ma ua tia i e loe le kompani le a lato waa ua le toi mana na wai. O nisi o waa whangota sa taulai le wafu whaavau maloi mata auto e se funmalitasi, na avea ngā isawai e taulai, e na wata pena le wafu mo le taringa malo le masina taluai. To e valu wa whangota i o lo sao le temile nei, e se mai le tolu ua whaatama i e le afi. Ua whamanu e ina le pulenga o wafu a Samoa malana pulenga, e le tele o wa ameli o lo taula ma whelo tātu o tanu, ma ua ato i lava ni tūlanga i le masani ai, o na taula meli i le pō atoa, Vatu amalanga e se lea wauli o li si aso e so ai, e le tā whawhao tangata i do tātou atu no. Wa whamani e ina le pūlenga o wafua Samoa, mai wa ameri e lua se furu ma le whāna whele atu no. Talu mai Januari o mai le masina le neo Novema. O tūlanga i tupe maua le pūlenga o wafum taulanga i wa ai e lua se furu whaua uma, ia e le talata e le miliona tāla, iwa se lauman tupu wafe. I el tūlanga i tupe maua i al pulenga wafum taulanga i amantou tupe tutongi mai e waa pe au mai. O le masina fau le o whaatulanga toi lua meli e tau nu mai mole nei tau sanga e le aso se fulu ma le aso tau se fulu te sema e ato i ai le lua se fulu ma leo no waa meli wa whea lo tātou atu nuu e le nei tau sanga lua whelu se fulu ma le whaa. Ai o le tau sanga fau lua whelu se fulu ma lima ua o atu i le tolu se fulu leo whai o Vaameli, wa ta awhi o lātou awanoa, e a whea eilu tātou wafu whaavau malo i Samoa. O le whaapaanga a le matanga ruenga o tina matamaitai, ma le a onga le fia malama lama, no lātou whaatutia se polokalame le nei vai aso e whaata awaire vai aso, mo i lātou e eia a fianga tū mau le soifua e au fia i male mawhau. O le whaata awainai o le nei vai aso mo i lātou nei, o se polokalame whaavau malo, e amana i fo i alo tātou atinuu, ona o tātou tangata a fia. O se vai aso na whaalau i loa e lato mea alofa mata le ni ui i a fianga,
E au fiai ta alonga o le whaalau iloa ina o lātou tā leni vaenga ese ma tō mai maanga vaia i lātou ta i tō tasi sa mai moina e lo tātou atu noo. O talafuia mo le whaai unga le vaiaso, manui tele lo tātou atu noo, whaasoi foia. Talofa lava o talafou mai le siufongo le laumua i Wellington mo le nei tae ao, 2 Novemba 2004. O loo whaia suesuenga i le taawale leo lea na whito ai ma le limo na ave ai le palemia Christopher Luxon ma le minista o tupe Nicola Willis i le aso lulo le vai aso nei. Na anga i atu Luxon ma Willis i le malaiva alele i Wellingtone pe tuso le afo le tolu i le awa uli o le aso lulu. Ai so aloa i se taawale leo le pito i tua i Cobham Drive. Na tawa Luxon sa whaate ia o ia peitai o loo le lei mea uma. Sa i le palemene Luxon ma Willis mo se whailoa inga malau whaasala Italia atu i le pa'u o le pasene tulu i o tupe, pei ona whaasila i le aso lulu. Na whaailoa i le suiso o upo le matanga luenga o mata upu tau li loto i fale, na whaaina le pito i tu o le taavale, ma o lo whaaua o na whaia i suesu enga i le taimi nei. E tu sama le 5 luenga ua toi fuafua e whaamuta i le au nanga a le soifua maloloina le Pacific Health Service. Whaalia le au nanga o le numero moni o ngā luenga tō mau ua ave ese e whaase fuluiva. Totoe ai le iwa sfuluiva o matawha ioi i le au nanga. E le o awhia i matawha ioi ua ave ese ai o lo o awa noa pea. O le aso lulu na whaailo mai ai e lata i le awhi 5 se launga luenga i le te whātuora o le awha amuta pei ona lipotia i le leiti o New Zealand. Ua wawe whaai uina le tausanga whaalea o onga mo tamaitia onga mātutua i lea onga ale kaupapa Māori i Māngele. Ona o le toa i titi o tamaiti e o atu ia onga. E toluwa yaso ua wawe ai ona tu ua wasenga mātutua ona ua maita uina le toa tele o tamaiti lea o onga. Na tu ina atu se tu si mātua ma whaailoa i aile mafua anga o le awawe tu ua i wasenga mātutua mo le tausanga lea e tu ua i lea so. E toa se fulu tamaiti o le wasenga sfulutolu na fuafua e awai ta alonga o le wiki hakina kina i kalai estete leo le ato e whaafo ia la tau tupe na fuafua mo ia whainga malanga. Ua wawa aila tau na whaau umai ia awa onga tau whaafo mai ina ia sa ilinga luenga mata liawa no whainga luenga o lo ofa mai Australia mai isia tunu i whaafo ato New Zealand. Ona o le afol au whaau e le o mawaninga luenga i le te whatuora pe ona lipotia le One News. Whaalia se tasi o le uni o tau si soifua o ia fo e whai masui o tamaitia onga o lo ave le whaafo mai e whaapea ua lema whai le matanga luenga o soifua malolo ina ona whaatino ana tiu te whaavae. E fuafua i tangata whainga luenga tau si soifua mo le lumanai. E walu se lau whaasfulu whaanga luenga na o fuatu mo le au whaau mai le awhi ono se lau se fuluiva o fo mai na whaau. O le whaanonoanga o nai tolu tau sanga o ngā lulue ma o onga i mata upu whaafo mai peitai o le toa tele e le mawhai o na mawaninga luenga ma o se whaafita uli tele lea mo lola tau lumanai. O isi o le amalanga i whafo ato New Zealand ai mai se au se talia e sa ilinga luenga e ui ina le mana na o iai. Ua loka ina ni ali se toa lua o no le la ua whatau ina ato fuala au whasaina o le cocaine i lunga o penga o visota inga pe ona whaalie leo. Na loka ina ia ali i mama wai fuala au whasaina matino i tupe mai i se osofa inga leo i Wellington i lea sona nafi. E lua masino fa yesu enga leo i lea mata upu. Ma o Kandala maha taitai na whaia isi o sofa inga. O tino i tupe na maua i tu sa male 5 afe ta la ta avale tolu. Iwa kiro kalama le mamafa fuala au fasaina ma isi mea to tino e tu sa male 5 afe ta la lona tau a whai. Ua fesilingia David Seymour le minista e nafa ma le wha Mac. Se whaamalamanga ina ua tau fia le whaatupenga o le fuala au mo tina matamaitai le estrogen patch. Le e whaonga e tina matamaitai ua maua i le menopause mai tali tonu e te lelo na o ngā mo tina matamaitai. O le whai unga na whai le wha Mac ina ia sui le hormone replacement therapy patch i le Mylan.
Mata o file whaatupinga o le estradiol i le whaiunga o le tausanga fōu. Ua langalanga manato le toa telo tina matamaitai i le amata upu. Ma ua langona i le whaanoa noa ma le popole i lo la tausoifua maloloina. Na ta ua si mua i le asotofi na fesota i ma le whaamek e whaalia i le popolenga e winga i le fesuia inga. E tolus fulwalu afe lima se lauta la le salatupe ua whaasalaina i le malaita Apollo a le Ope International Golf Club ina ua ave ese e tangata fesosoani i le kalapu le silia ma le lima se lauola au i le whanua. O se whai unga le anatuina mai i le whaamasinonga o le si o manga i le vai aso nei ma ua whaatulanga e maua i le pūlenga whaitu malo o whakatane le ivas fulupasene o le salatupe e tolus fulwalu afe lima se lauta la. O le poloa inga e au fia i le whaamalo sia o au ilinga o le pūlenga ma toi whaalelea fuafuanga mo le isi se fulu tausanga ma ua mali le uma ia i tu e lua e mana o mia le toi toto la au toi whaalelea ma tausia la au i le malaita Apollo. E te lepitonu i New Zealand ua whengai ma whaafita auli o le toai titi o whaia onga ma ua tau iwi pulea onga ma popolenga o le lawa o whaia onga mo le tausanga fōu. Na whailoi pulea onga i le tio New Zealand ua matua i mo o mia whaia onga mo le tausanga fōu e talia i le lata i le fast fulu afe o tamaiti fōu o whanau a tangata whainga luenga mai fafo. O lo o whaalia le mawalunga o le numera o talosanga whaia onga mai fafo moninga luenga i New Zealand peitai o lo o manana o pulea onga i whaia onga na o tauina ma whaauina lawa i tutono New Zealand. Whaalia le peristene o le asosio pulea onga i Southland Simon Bell o le taiminei o lo o tausa i lipea whaia onga moa onga i valu se fulu i Southland ma o lo o tulituli loa ina fo i tamaiti tausanga tolu ua lata ina whaau umaya onga whaafaya onga ma university ina ia vaveo na lata umaua aile i fuafua e anga ai whaafuato New Zealand mo ngā luenga. O se whaafita au li lea o lo o whengai ma le tele o a onga i New Zealand i le taimi nei. I whaafuato New Zealand, o le pōna pāsi ai i le senate au se tālia le tulafono tau whaofi e whaasa ai tamaiti i lalo i fo le taisifulu ono tausanga o na whaonga upenga o fisota inga. O le tulafono e au fi ai le mawhai o na whaasala o au nanga e ana ina upenga o fisota inga e ai le TikTok, Facebook, Snapchat, le Reddit, X ma le Instagram. Mai o atu i le 5 miliona tā la tupe Australia, le sala tupe e whaasalaina ia kamupani pe a maua o whaatanga tamaiti lalo i fo le taisifulu ono tausanga i lungo le social media. Na pāsia i le senate le pili pa lota e tolus fulu wha i le se fulu iwa, ai pāsia i le mauta i sui ai tu la fono i le se lauma le lua pa lota i le se fulu tolu i le aso lulu. Whaalia le kamupania le meta lea e anaina le Facebook ma le Instagram e whaapea o le atu la fono ua whaia whaanatinati. O le aso ua fofua e pāsia i le mauta fono Australia le atu la fono maolo o iei se popolinga o tangata lau tele. O le asai saitia ai at tau o tamaiti i la loi fo le taise fulu ono tau sanga. O lo finau fo ile au te ele atu la fono e whaapea o le a wha ese ai tamaiti au se talia. Ma o le a tau fia i la tau mai i tu le lei o le whaonganga o penga o fesota inga. Na maua isu enga le toa tele o tamaiti pule leo le lalolangi ona o sawanga i lunga o penga o fesota inga pe e tasi leo mafua anga uala ai au se talia e whaiale atu la fono ina ia pui mai ai alo ma whanau. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le iwa le isi whapopongo o tātou alfou o le teimi leo 15 minuti o tēne le wanu tae o le sfreile. Alo, wha malu a le asole nei. Ia lena tā ua nei fwoi ana i tātou telefou i nisi o onga nau wawetu ua ia o nau le intamaiti atu le aonga. Ia tātou sia ia alule ia talipo le afine nei le aonga ua nei peio istamaiti le ua le toyo le aonga. Ama le ale alu le aonga la walu whenga luenga. Awa peu le alu le aonga ia o nau fia moe le tae o ia. Alo. O te manatu i mātua e fia pe atu ua le aonga i fo i mātua e whano no waile ini se vai e tamaiti. Alo whātu Paul Kalame a Kevin Swalker, ia mā foe Eric, alo whātu nei tae au whātai lava, sunga vale le mati Aaron Sila, le ua nai moe mai, ia sunga le ala i enga sifa, alo,
tai le mafuta mai tele o tātou paanga le nei tai au. Ole atunu ne o New Zealand. Ese le mamalu ona tula fono I mea ola ma siusi o manga. Le na vatu foi nei tātou telefo. Pena fa fonga mai. Ele si kompa ele si malai tāpolo nana la tu avesia la au. Pea male lima se lau mai tono le malai tāpolo. Le fo fa sala. Asala tula fono siusi o manga. Ia longo toi fo ile atunu une te wini la au ia avesia ia ai. Olo ai ia le tula fono. Ia sala ile siusi o tātou. La au ia leta o native trees lo no wingo la au fasao na ave lalo te mana tu al verso te no fai tau fo le tala pe no lo mo tu saut na te le siti na la au ia mo le pruning ale wa fa pe se la au fo le wa ola fo le la wa solo wa fa la lave tonol fanua ia na tam faile te o pe la au no la tonol fanua o le kanso polisi a inga fa la ma ila inga le te o tina ele foi fa sa life o tu la fono ia na vai fa pena fa mana tuatu e mo se fie le tunu wa vai la na mai foi telefone e ta se sel tato tala fa ma ile le whooping cough le wa pepesi zamo ia fa mana to foi tato ni usil nei ma wala va noa ia o le tele o isi tu ila wa fa le tala vai ai fisili pe fa le tala vai na ile una te ai po fa ia a le tu ile nei ia ona nafi ile na ini so le tunu nanga ia tu I PIPC Newtown ne fa ile tu ina nafi sina fa manatu pe no fa yatu ele mse o tato mana o mai se o yasfi fia ia ma so uma so vuanga ta o tele na vanga na mo tato uma e pe no fa yatu le la mo ni se le moa tu sai esi pepe le wa fa ina po ma welo na ola kunselani Australia pe tasi le ola mtua te le na ola wa na ita maiti pepe io ole na ma wo fo ita tu telefone no fo ita fo di tala le ole mele le mo ni usila le temi wa tele no fo ma ia nurses a ola iti ava no fa inga luenga e vela ya fe mo tu pu le fa u ana le valus fu mo ana le valus le mo tu pu ava no fa inga luenga no winga to tele la to ne ia le la nga I fa fo e le company no fa ita we na fi tom company fa ia me nga luenga IT o le lata sa un le si foi company le tapunion officer la to no falani ma to no New Zealand ai ole ave na nga luenga fa ma intia o le swinga na lo langi le temi nei so se le malia fa to sina mai il malo ma onga ia mese test level va nga le investe in politics tanga te to onga ya to wina ona uti tanga te I le va nga onga luenga ai umana onga tanga te fa wole nga luenga wa ave fa isi atunu ia mela na le folo ve il va IT le fo na sa telefo ia le va nga le nga lu fa tu ora ia le fo I tanga te le usa uni va ia fa ia fo nga luenga fa pe malo e nei fa na ule ua umana to suenga ala fa nga luenga ia le mana ia nei tamitia a maua la no fa nga luenga nei te o ngam tua mana ia o le wingo le tala le ngata na te so ani na yo matua mo se wa inga lua ona ua maua I tala fa mau oi wa e fa nga luenga wa a ola na e fa wa pela wa o ngol university politic e ye tono lo CV po tala ngolo langa o ngam fa nga luenga o leo e whenga luenga ia whaile lei. Wa ale leo maka nga luenga na le te part-time le temi nei. Ia e te mena o mia foi o i leisi kuata le iluma pe a tu ua male. Ia e maua I tutonu na aola na suengi tangata weta o referees po tangata e la to te iloa tala anga o e tama titi tama mariteni. E ma whaina e whaile supervisor po le puli o nga luenga le whai e ma referee. Aola na vili nga luenga le pe a matua wa I universite po le politek. E vili sa wala I le puli o nga luenga. E a mai le li ile o sione, e a mai tama le o simi. Te wela le leo le whainga o maka fo ile le o tama na o le wha maoni e nga luenga. E a mata le nga luenga le valu. E a whalfitu o lewa na isi o ne ta pina pina nga luenga se wa ila le mana. E a mata ko le ni atu wha pena alo o langa nga lue. E a e te masani e le wha maoni e te wa ai e tau su e nga luenga ista maiti maiste neti. A mausa lila nga luenga langa lau le leo maka. A wha peo e whalongolongo mai, ia po o mātua fo te le whatonua atua. Ave ese lau telefoni pe alu te whainga luenga, teure le lau ato.
A o fo le teimi fo le wa o le tala ia isi pule o ngā luenga na ufa longo la to mo mau. O le mena u la to tau le fa nga ina ile au tala vo ona tele le teimi fa alu telefoni. Tele le teimi te ia ni mo. E fa tu ngā luenga le si ia la va tu le ula mai lu mai o po le vape. Yo me la fa pena e ta ule nga ina ile tama ma le teini ala no winga. O le teimi nei o le tau fa o no fa ngā luenga a o le ase va nga tu matila o le tama ma le teini. O le na o le fa maoni ave ese lau telefoni pe atu whenga lunga to e tango ia pe a whaile break po le simoko po to e tango whai pe a manava ia whaile tamamalti na te ua fiu text pe vili atu o e whai e vili mal telefoni o le ofisa po le whaile lunga lu tu whenga lunga ai tu solo utala le whai atu le whai tauta mai tie pātai minga lunga ina ia le lei e iola tau maka mo le anga iluma ia le lei malo whalongonongo i pesel Christmas i sole manai aso e nei fa mo ngale mau i no fai tau i fo i ana nei le tai. O lo mau ai e tupu tele no mela pe to tele atu ta mai fai sa fanga i kiwi seiva. Nei lo le tu pau ali, nei lo le tu pau tina. E to tele fo i ana i le tu pau tama. O la tou e fai ngaluenga, nei lo le tu pau tina. E te tele fo e to tongi le tu pau ali, pe a fua le tu pau tina. Mai se tina Maori po teine, tina Maori ma teine ma tina Samoa a Pasifika. O le ia le cap po le valea e o moela kiwi seiva. Tele a tut kiwi seiva le tu pau ali ina ilo tina. Ia ma fua mai. O le tele a tama fai ngaluenga na ilo tina. Le istina la no fale va il fa nau. Ia ma fai o la tu tiu te fa tina. Ia ma lo la vale. Tau ata ili nei tai au lo fa tu sunga tali. Sunga ia waina afu vai. Ia o asovalu tau fafo. Malo, ma foi, fafutai. Ele se tala no fai tau ai se urunga ali. Ia, ole, tele iloa iei wa le whalongono mai le au Amerika. O ele i o mai nei le whaloloa le ta o le Lululemon Bowl. O le L-U-L-U-L-E-M-O-N. M-O-N. E pole alfa leonga le whaloloa na i Amerika. O le whale ofu. O le amiola le urunga ali ile. Ua mau e leo. Ana whatu te tala. Ia ono neili Black Friday po le aso e o tangata e su e wha atau mai olo wale pa ue olo ni usila. Ia ta ilo ipe mo ipe pa u ai o pea sua tupe iai. O le mea lau whai e leo ngali ilea. Wala maua e leo leo ile la tau kengi. To tono Amerika alo whatu sunga Ross poia. Ia pe sunga ya saulo whaia. Manuia ngā luenga nei aso. O le mea lau whai leo ngali ilea. Wa maua e leo ile la tau kengi. Whatatainga la le la whatu whatatainga. Amato mai tono le falolo, mtuale ilo le falolo mo te masani. Apelo mato kengi to lima le mato mai tono le falolo. Mato mai no le nga oi olo vo le ave fa manos. Ai o ula le wol fa tausi olo tau ngofia. Pe tolu pe fani olo tau ngofia. Le la mato mai fa tasi fa fomantu ala ai sauto ile ile sensa pole le masini nei fai to ata mai e o lo le a mai fa foi le tongia o le mela fai le kengi le e tu na le tangata le o man fa ata na o lo ona siaki le au fai ngalwen al va enga le tongia o lo e o pe la to dia le was se tangata le tu fai to por security por tant fai ngalwen fa pe ui no winga la le ile i el masini mal su tu ngo o lo o la ili city o man fa ata o le o sa o le sto fa Ova mali miliona ta lalta o loa na fai ele ngari. O lesi me fai. E nga oi o loa. Na o lea toi o mai toi wha foi. A transfer le tupele o toi wha foi tono la credit card. O le tele ya o le tele o state o Amerika o le ngari i fai ai. Tu se no for hotel na plan for le le o mai fai los fai inga. Ea e o lesi teimi a fa peto o fa peto o lima peto o ngor kengi na o le o isi pupuni le camera foi le lunga. Ia e tu i lau vaianga ofu ai ma ofu ele i loa i camera. O le matua i te leo ngai o inga whapea. Ia e longo toi fo. Ia whaisau whare o loa. Maa tala. O lai te whapea oe. O tangata o atu tonu ese o ma tangata. A o isi tangata monmore kengi. E i loa e leisi. Pupuni e leisi ngai o inga leisi. Ia ma oe fo ngā lua i tono whare o loa. Mso si whare o loa. Mai tau lei tangata whapea. Le lopo le tupu vea tātou nei. E pei e na o ia na luatu. E to tele lana kengi e pupuni e leisi.
A i le masini a mai tangata I fafu. Te tau ana siaki, ma ato tangata I whape 5 pe ono leo mai fafu. O le watu tangata to tas, a le wasao le isi vai ngai fafu. Ai maua ia fai tau 4 miliona pe miliona mo tupe na au mai tangata ni. A taker pe o al falolo le. Al falolo ale o I tangata. Ringa pe vai le security, ma cameras, ma me ma sa I tangata I tono al falolo le. Fua le sawa yo la tau whainga. Lo fatu lalonga fau yo elu, ma lo lava, ya sunga fo ya poe fatu, sunga to ina veu, ya tai o la tatu wol fa fianga. E nisi o tatu o nanga fala uloa, ya foi mai o tatu fa fianga. Sunga ya o fa ima panana le ngora foi pesera. O le ola o ina ese ta o lus fulo no minuto te el valu si fone lo mo. Tau tu na ma oe
Wa mai le taimi o whai ngā mea anofo le Kirisimasi, ma ua saunia le Digicel se whaapitoa e mawhai ai ora e manu o se holiday package e o atu i le tolu afe tā lano na tau. Po o se telefoni fōu le Samsung S24 Ultra i le ngata hoi lea e mawhai o na laki i le afe tā la cash. O nei mea anofo e mawhai o na wha amanu nai o e pe a laki i le se i le Digicel. Pe a lafo sau topa ape luas furu tā la pe sili atu fo i a inga i Samoa po so se atunu o le Pasifika. E te anga wa fo i pe a lafo sau se len i le mai cash i Samoa e whaonga i le ClickX. O le a whaia le se i whaapitoa Kirisimasi le aso luas furu walu o te semba. E ia inga o le nei whaapitoa. Manuia tele le Kirisimasi Samoa alo whaanga mai le Digicel. Ma lo whaftai e nisi a tatou whaasiri silanga leo tu ina mai o le lisi le neo lau wha o le Pacific Bible College i Wellington. E se fulu walu suafa o la tau whaamneina i le whaunga le vaso nei le astona i tai au lea. Peo na tu ina mai i le tamai teipule. A le la lau atu lisi o lau whaau, le lisi o lau whaau. Ia wha maluru atu nei le sa o le tau ngono suafa. Ma no lava le tau wivi. O Unita Vaufusi, Chewan Shaker, Helen Hui, Sinta Koa, Feneti Tola, o Worknesh Teheme, Soreti Dehim, o Dehim, Ifitu Asefa, po Asefa, ya tulou lava le ngana, ya po le whaleonga, Ivana Sheikh, Candy Chung, Italia Poesefo, Tawati Sefo, Robert Silva, Seine Samia, Se Epa Vaitongi, Mary Jensen Koro, Lucy Rogers, Mackenny Latu. E mamoli atu le whaaftaitele i whanau maainga o nei ali i matamaita i a onga, mo le langoloina o la tau tau mwhainga o whai umalimanuia ai tau mwhainga. Whaaftaifo i a latou taitai po whaafeangainga, ia mai kālesia mo le fsosani, e meise au tau tā lusanga. Whamanuia le tua whaaftai sa inia e seta Ioane o le pule haonga. Ia, le statou whaasisilanga na mo le tai au. Lo whatu ia lupe piliati, whaaftai lava. Ia, o le sunga ia tivesa ene, malo Eddie Robeck, lo whatu Eddie, sunga Eddie leu, pasta Eddie leu, malo lava. Ia, o le upo ole tatou fitoa sau le au auli molisi o lo whaafisili mai. E le tatou por kalame. Ia, onisi o tala fo ia vavai e i fafo. O fautua ina e Joe Biden, ia le Palestine o le malo Ukraine. Ina ia whaatanga ta mai te taisfuru walu tausanga. E o fiatu ave mfitafita al malo Ukraine. O Ukraine toa whaatanga na o fitanga ta whai mafitafita. Pea luas furu lima on tausanga. Alau whai e Joe Biden. Whaatsuil tu la fono, e whaatanga ta mai te taisfuru walu tausanga. Wa ngai misis furu walu, furu iwa, lua fulu, lua tasi, lua tolu, lua wha. Nano inga e fitu is tausanga o au ngā tupulanga na e whaupopo ina ia manosi e le militeri po le ami le mano Ukraine. I whamamonga i te whaitau le tau nei taluna amata mali tau nei a Februari lua lua. I le vā Ukraine malusia. Pea maleo a iwa sifuru lima biliona tālani usilia le tupe ufoa i Amerika. E ala i wha tupenga o mea tau, ia o taavali tau, o mwelele o tane tau, me umana vai ave a Ukraine. Iwa sifuru lima biliona tāla New Zealand. Le tau mea umale wofu atu Amerika mo Ukraine. Talu na amata le taua le vamarusi ia Februari lua. E o mea tonu ale le fiai ia Donald Trump. E whamai ia Donald Trump e tūlai mai lotam whaiwha umataua. Walai loa lue tupe Amerika i tau ala wale ia. E o e tau la tau ai alue lea full malo Amerika. Ia, talata tau leina le tai au nei, o le whafisili. E inisi o le tatu o tunu ua whaatumu ina pepa i o le citizen ia lau mātutua le pasia nei le pili le vaso le ntene. Ma ne whelo vili mai tatu o whaasoa o whaatoru walu lima o whaatasi. Pe isi si o umana whaatumu ia pepa nei. Tau te malamala mai pe whaingofie ia pe whaingta o anime mo mia. Ia vili mai o whaatoru walu lima o whaatasi. A ura ta ua le ingosi o utua a. Ia ena do vili mea tatu o whaasoa ia mamaisau whautuanga i tangata i ele i whaia po ame mana o mia. Ia malisi vaenga e te tauna la tau silfia. O le o whaatoru walu lima o whaatasi. E mawhaina e vili mai ai.
te loa to o tele nisi o tātou i New Zealand ma Australia e whaonga ina le website le ta o le web chat e tutongi ei pase se o valele ia o le ua whaasala nei Australia le website le ta o le web chat piona mai fo i tala o lo mia i nei i tala fauia le TVNZ1 ma fua mai ono le tau whaasase ma le tau whaavalea tau whaasase ma le tau whaavalea i le tele o lātou whaasala launga i whaonga lātou app. O nisi o lātou tau whaasase au fia ai le lilo pe lafi lilo i tonu le fi. Whamai o leo pa ur pāsese ai le lora i tonu mana lātou fi e le o mai le pāsese sao. A la whao popo i le tupe a lātou e tauna whaamanino mea nai a lātou whaasala. E mana tua fwoi e le tu la whono New Zealand le tau le Fair Trading Act. Le tele na sa mala i le Commerce Commission ia le tele o company whaia whaasala lunga whapea. Mai tau le tātou, o le maa nei o nei atu nuu e ale lei ana mata i tū me whapea, e le te tei sao whainga pio pio company. Ia wā le maua e ta tau ana sa o le tangata whaatau pe, o e sa o le tangata le whaatau. E ale maa malama pe le ilo le tangata whaatau le mea se le whaia company. E a aola na maua ia e matua i matautia le sana i oia. Yo, ya o le mafuta lupe o le mafuta mai America sa mo uli ya o le fai le pipi le ainga nei ya malo wa le manu le pipi e matua mafatia le vitamine ya sfa tai le malo America pe fo na fine na mata no te matas ya o isi le vaenga o tu tonu as fa tai le malo America e no foi la le ainga matala tala noa i tala anga o le soifua malolo ina o le ainga. E pe o ainga fole le awhaile tau mawhitanga i le fiafi le tina ia e whaasoa i leo mātua mwhanau i le laulau ma tala noa. E awha maila ia e te tau na whaataa ua i matala anga o le soifua malolo ina o le ainga. A whai o tangata o le ainga sala whatetai o le na awhia le soifua o lea i le. Na ngase lea awhia i soifua o le si le ngase ale tasi. O lana winga. O le ainga lea, e tau na latu tana noa, o le ala uala, o le ase mea tau te whaia, tau te sa i li fofoa. Ina ia une toi a whaina soifua seisi o le tatu ainga, i le mai ale tasi. Nga tau na momotu, o marisa ngā tupulanga o le toi mau a whaina a fia i le o lau. O le anko, ia, o le tamapo, o i lava tūlou, lava le whaatei tainga. E o marisa ngā tupulanga o tau na momotu, e ala le tala noa, e a mawhaasoa. Ano whaatu whauri uri pori ata, manu ia fo le tae au. Tato atu la le taua lea i le vau Israelu ma le au vanga le Hezbollah i tonu le panona. O le wa matalia le ceasefire po le tau fio le papau whana. Ai tu so le fatoa matan tau fio le papau whana. Ai toi o so whairo Israelu le panona. Ia talua i whema Israelu. Ua maua iana masini o lo tau pule mai leo sfa inga le Hezbollah e la talata mai le tua o ima Israelu. Tu sa le fatoa mata le uto alu sfa inga valele. Ya la maua i li poti e whapena whaina i soifua o se fita a le panona. Mana tua e se fita a le panona e se fita a le Hezbollah. Hezbollah o le vaenga le tu tonu tai tusa ma le Hamas i tonu kasa. E se mai la ya le panona. Fita a le panona fōringa mai. O la le ya le vau Israel ma le panona. E pei o le vaenga whaalewe lawe le tu tonu i le maa fuena luos whainga de temine. E le la tangi alongo Christmas o whai misa lea wali so. Se so ia tūna misa o le maftiene i tangata. Tato lena na, talatu tolu wa lima lo whatasi, tolu wa lima lo whalua. E maua fo ila vanoa e te tala moni wha manuyanga o wha unga le whanau. E le na o le universite wa le wifo ia onga ia pon head boys, head girls. Wa le utele wa onga o le o te tau o le head boy man head girl. O le o tau o le head student. O ilis winga, ona ua lilifa mpa ua mata fo na ifo la langi le utatu ia i manatu o le isi vaenga le fata ua la tau. I tua inga tusa, ia le ua matan tasui e matai tos po o ta ungana ta ua ita iulu tono a onga. Malo, toi luas furu me luto na talo le iwa lo fatu ata yone. Tato leina na utala atu pe afi eva lau mai. O le ua lau mai le awa le walo pisi le ta longa ma ai lani le vavea o le sa.
Whapea ta ita sole ai longa ta alo tama leo suali. Alo tu vatu leo. Ole, furu, numera furu tolu mai Joseph suali. No ingala lau toile leilo na lima le sa a faina. Oko. Ta utia furu ta alo le tama leo. Toi fo tu lai tala I tonu Israel. E yeisi a inga ole tama leo. Ole Filipaina le tamano. Na whaatea ese mai to tonu Israelu. Ia ona wa overstaya ia pe ia tu manganu ma. Na whana wela si ona tali I to tonu I. Ole lua ona tausanga. Ia na ti poti ese il tamano le mai tonu Israel. Ia wa matua lasta mai titi wa tau le tau a uvala vele vangale le IDF Israel. Ia po le Israel Defense Force. A te la umali westa mai titi. Ona whaatanga I lole Israel lona tamai ma walona sit nofo mau. Ia maa e whai masit seni o le mano. Tama fau ala I mea whapea. So le woti le atali I whatoa maula mano le tamai sit seni. A mana ia pe ana o lana le atali I aiva ai lona tamai. Toli o le lua tau sanga le tamai titi poti ai Filipaina. A le woti le tamai titi na watau I taua. O te leo soka so e pole ale matua o si tamai titi. Luas fulu lua tau sanga o le atali. No inga. E luas fulu tau sanga na lea isa mawhitanga le tamale malo na tali ona o ti poti le tamai Filipaina. E le umaliu le tali e ma Israelu ia le la maula una fo mau. Whenga tahi o ia mea au misi le mawhitanga le vana tali ma le tamai. E ana le o ti ele mono fo mau. O isi e vaenga so I fuanga ele pāleni a tātou. Ia malo lava. Talo Fatarini. Manuia le tai au. Pau fianga mele vepese leva eva mele mo tele isa la fai. Yo e tato ngai Christmas mele tau sang fau. Manuia fai ngai malanga le to tele to sifuru fitu minuti ona talo le valu tau tua si fonga le mua. Pepe wafana mai ta saluto. Mi valo anga apero feta ya Maria mai Josefa. Awa Filipilia, Banawa Ilesia, Netupu le tamana Valoria. Yesuele pepe wafana mai, Meola tanga lea uai. Pepe o fala mai ta solo tu. Wale malanga ile ala, tonu ile no moana, tana fae uate ina ua e tagata. E ai se amanoa, angona le faano. So le tata wala ulingo leina te watu lo tata pesi. Malo se fuata alofa. Alofa, malo te fuata sunga le yao. Malo se fuata pa yo metao. Ama yeta tai e se me o vila kwai. Ia le ile a faina. Ala le yo tate te le amole te o nanga. Tai lava.
Wana fino wai. I wai le suele tui vole o Television. television. Ia suga tula fo mai ai pa mai. O ia la kole kala konsundi matalale. Ni kui ya. Ia. O wanu no kai le fo le dai. Tal do mai ma vai do mai. Le PIPC Newtown. PIPC Newtown. O le mea taua. Umatu te fila te lo ni si sa matu lo tu nale. Te voi il PIC. Oh, man. O pito pa. Ya ale la fofonga pie foi ia na tinal ba stanga ala matua. Ke le le ma stanga pa pata tu de ele. Whatever. Ma sa ni an fasala la watu. Wa fi alu te ofi ele mafutanga le ma eva nta fa o mana ia. Ese man ia o wala tra person a tai ile a volele il fonga la mo o no o nei fi a volta mo ia wa foi nan para ko ga foi kai mo pisi ia ai sei lo ga volele wa faida pa ona le na faida da un melo tu ia na da le pola no lo ngonda ile volele pe na ruina to lutino ia le va pela ai o le tui ia sawa ai o le kui au ke mai le ka ia o pula lo fale li o ma dia o no mo la volia no fai la lu tui na le televisioni ia na fa na to telela ina ni sina ia te minsa ai o kele o man ia lari kele ia le ala ma tu o ma la matua na ia ina tamama tina hoie ia uma fai mal tamo uma se mala io o la jamwisi mala u kofe ia sa vol palen o na vai sa ma o mole pe pala sa mala vole le mole tu pese tu lo wa male ma tu pas vai l'almane el mane ia pe vole o papel ma le o matanga na tanga te matio wal mele te wina vai de wal pale na ela matio la te tantal no ele sa ma pai de la sa ya na vila trai pa te tiri la mele suga male au na po el tatu le tio te le wa te lopo ya o tua o lo fai lo mai ma pa ya mo le na te mo le il tato tu io ma tuo malo fafta e guarda c'è lo to si deve il tau ya ma con le che vuole le o ma tu va vuole qua vuoi io ti guarda che l'Italia la che con il pala le io fa pena fafta foi le tuene io walo va ingo o me tau singo o ya malo lava pa un foga mai foi dicele o matanga ia mulher ta teite le alu tu ngale o kala ngwa so no pa bala le sa woi pa ana mo lo tala nga poi le ya vola lo vai lo ne bo yo la su alu ali ia ile ma tait pa yo lufte le mo toma ya fa vo e vai le tasile toma le na il famu mo le nafi ia fasa la o te tatu le tio ne vai aso ma na ia tele to fa o tatu pese ia te mafo fo lo loto i sa mo si tatu tu o pese ne Christmas so le o alma ma fornga lo nga pa o lo tama ia tu a te a le vala to ia le fa o tatu musica
ia male fia Osana aleluia Sauli sa me alufa e ave moia Lola na chetalia Ya ofa matu moia Pasamo a essa toia le abaluia Yesu ele pepe ua fana mai La tanga lea ua amai Pa amano alo loto Ti enale ti apolo E pepe ua fana mai E tasa loto Yesu ele pepe ua fana mai E o la tanga lea ua amai Amano alo loto Ti enale ti apolo Le pepe ua fana mai Tasa loto Le pepe ua fana mai Tasa loto Le pepe ua fana mai Tasa loto Le pepe ua fana mai Fera mo pepe se leva eva taimile wa yai le ua toe valu minutu na tano le iva va ve fol tatou taimi manu ia tele ngā luenga mwhea ua lene ia solo fatu fa vale le fua semi ia tsunga Pua Maris tina ia penina lo tele mo oe ma lo lava le mafuta mai ma lo tape na pena le reitai au fau o le ta ua i o le mele o le whangwhao e isi tamai o taki fitus ful valu tau sanga na o malana whangwhao o le mai le tulou na we sa vali e fa mai tala anga le nu le vaenga le o taki le mamau mai nei polua o le toina le fifia le sa vali active i lunga nga yo yes toina ai o to fo i mela le toina ina o fam talanga na fa le toina ina o mau al toina fo i mel toina lan sa vali ngo se se le wala wa fe ya le lo al toina ya halu lo mersa ilinga o fa si umi ya halu lo sa ilinga ai peia na vili e le toina le telefoni na mafoina i lo o ia wase. Te lo la me na mau le toina. Na mau le toina talui o no le ou le taifau. O le ou le taifau o lana whangwhao. Na ta ua i tangatea na o sa ilis toina. Na mea tonu la iai. Ia o le ta ua le o le taifau i le o langa fo i le tangatea i ma le soifuanga fo. Isi a inga mtua wa vela la tau whangwhao lea o se tasi o sui o le ai. Mana ia tele. Lo fatu tapsoa, tai lava ia te oi foi le mafuta mai. Toi toi mtua mai au kilati. E ese ali ina le iloa e le tausanga e tasi iva. E le aso ia au kusa le tasi iva. E nai Los Angeles, na le iloa ila le tangata lea. Tusala o le luas fulima tausanga talua. E ila le whaasala launga na alu lunga o le televise, o se ainga i California. Ea, ai te owai atu le ainga i le ata. Sole, e pei o lau tamma le o lato ainga le na whiu e sue. E tu sala le teine, ea, o le na tua ngane na le na le lofa mai. Se pei o lau tua ngane le o te vai atua i le ata le sau TV, mo whaasala launga vo i e. O lunga le TV, lunga le computer. E maua tu e tangata i nai lunga le awala, o le mate a le teine lea, o le teine matua lea, o lona tua ngane le titi le na sue te si vai. So tai leo, e sue e sa o le iala, o le tangata tonu ale le na le iloa, luas fulima tau sangata lua, ia le uto e maua. Ia ona o Amerika e te le ale ilo le tangata e fiu e su, ia o Samoa, e le se tupu se me whape, se longa o le iloa le whao matua, pe le iloa le sapi, o tonu au nu mafi o anga ilo le ia. Tain whape nei e, te wale ilo se si o tātou pea o mina le whenga aluen, pe le ilo fo le awala sa ulfale. Paule si tua tupu a tātou Samoa, umina e nei la tua le ilo po whenga i e, so a sui lau wa ailu tonu, o martoa fio, anga male men tua, ele mango o maltalie, ia mal fale o to ai. O le leo le na ia whanaina ia se tina i Australia, New South Wales. O lea ua
whamaunia nei e le whamisinonga, le soli o le tūlafono o le manslaughter, ele o le murder, ia o le wha o lima paivalea. Ma le tuol tina le tatu no to iwa lima tausanga le na whelua i ma le tamai nei fi to tonu o le rest home po le whale le tangata matua. Na vili le lau whenga lunga leo leo e o mai. Ia o le meo teo fo ia te aua, ia atua ia te aua whelua i tangata matua ma le tamai nei fi. E le ai ma se hawha ina i lota mawhau whau, ono le tina au tau ngalo mea ai longa e tala whea ngai lo te tango i se me malo fo i lele ave zele nei file lima o silo matua iwa lima tausa ai na teisa i le leo Australia so te ofo e lena mali westi na lena umal wha amsinonga ua wha sala leo lea i le mawalo na tong se wha tali ila unga le wha amsinonga o me tausanga lente nei lua whedua tolu lena na tupu ai, a le ntata noa tu e fwoi tausanga le nei. Tōru sulfa tausanga o leo. Ia, mahalo. Nei vaenga na e whamanatu atu lau ngā luenga e. Wa i nei tangata ua le la ngā il whai unga o le tausanga. Te ua a whaina seisi. I whatinonga o tiuti alo whatu sunga wale le mati. Mahalo. O le atal tato pese. Ia na fwoi mailo le a whafonga i tatu tal fau. O le ua lata mai le iwa. Tā le iwa whapoponga o tātou telefou, e le nei tai hao le aso wharaile le tautu ati u whonga le laumua. Patalo fatalo fa fonga le nei fo e fa ai unga le vaiaso le fa o pongo telefon mai Samoa o se mai ele fa fonga. Walo ia nei ona fa sile fa la wei tele elemtanga wengol soi fua malo loina le vipesi ai o le fa mai o le tane vivini te tono le atu e tu sai mal tu la fono o tu soi fua malo loina le tu sanga a fiv se lau limas fumale iwa. Ma le ta iala mo le mata i tu wina o wha mai pipisi te tono sa mo lua whelua se fulu. E tasi pe sidi atu le foi numere wha i lua i le pipisi tele o le tale vivini sa moa, ma o le popo lenga le soi fua malo loina. Ona o le nei wha mai e pipisi, ma e tele lo na fianga i le soi fua malo loina lau tele.
E to ono le ua wha maonia mai ele soifua maloloina i ana wha maunga, ua wha maonia wa afia, e au fie ma le pepe fitu vai aso lena wha sisilatu ni tangaluenga i le vai aso watua na ila so lusifu malua Novema. I ripoti o ilato umanei e to ono, e te tonu umo le vai tausanga o le tolu vai aso i le fast food tausanga le mātutua, ma o lo le li fai le tupao lii. O lo ta lia su esu enga o le isi to o lua, o lo masalomia o lo o afia foi. O le wha mai o le talivivini e pipisi tele, e wha whai ngofia on pipisi mai le isi tangata i le isi, ai meise o no whanga tumu ma waha piapi, e pipisi ma whea vea i le ea pe a tale, ma futua, tautala ai meise pe a pipi i le siama o le tangata, wa afia lunga le laulau po o mea fale, ma mea whai tino lo whao ngā. O aunga o le fōringa wa ai o le tale vivini, e au fia i le tale, tafe ma mamafa le isu se i tulou, fiva ma whaasolo i na malosi tele le tale, i le tale, e o ai le whai ngatao na manawa, whaaswati se i tulou ma pe vai le tino. E to o lua whanau o loo whaia i eiso esu e ngā malu le malo i le whaalawelawe lena mua ini wa whangota i sa vai sa lulonga. O le to tasi la ua le se funma le tolu tausanga loo su e nei le matanga wenga. O na mau e me poe ata le whale ainga DMC na puna mai whafo ma le waa i na ua mu. Ai ei fo i le isi to tasi o loo masalomia sa oso mai fo i whafo ma le waa. E leo tau fia seisi o la ua le pe whai i eni mō lianga. Ona ele i mai asu esu enga. O le whaalawelawe le na poloka i wheo inga waa i le tai au na nafi, ona sa whaia i a ngā ruenga whaamama, ai meise o le tautinei a whaamai o le afi, le na wato a mate le leile au aulianga i le afiafi. O le whaalawelawe le na malanga tue maleisi vaenga to a fitu o le tinei mui a pia, e vesoswani atu le uwhai ngā ruenga i Savai, i ngā ruenga sa wha tino. Ai o le pepo whaam talanga me le pulenga o wafua Samoa, o waa whangota i tolu iana o iei le afi, e pulea le kompania le apia Deep Sea Fishing, po le ATSF Company, pe i tai wai lalo neo le pulenga o wafu, ina ua wha leo ngā ina le lato lai sene, e le pulenga o wafu i le masino yu lai o le tausanga nei, ma ua tia i e loe le kompani le a lato waa, ua le toi mana na wai. O nisi o wa whangota sa taulei le wafu whaavau maloi mata auto e se funmalitasi na avea ngai Savai e taulai e na wata pena le wafu mo le taringa maloi le masina taluai. To e valu wa whangota i o lo sao le temile nei e se mai le tolu ua whaatama i e le afi. Wa whamanu e ina le pulenga o wafu a Samoa malana pulenga e le tele o wa ameli o lo taula ma whelo tātu o tenu. Ma ua atoi lava ni tūlanga i le masani ai, o na taula meli i le pō atoa, watu amalanga e se lea wauli o li isi aso e so ai, i le tā whawhao tangata i do tātou atu no. Wa whamani e ina le pūlenga o wafua Samoa, mai wa ameli e lua se funma le whana whele atu no, talu mai anuari o mai le masina le neo Novema. O le tūlanga i ei tupe maua le pūlenga o wafum taulanga i wa ai e lua sur whaua uma, ia e le talata i le miliona tala, iwa se lau man tupu wafe. Ia le tūlanga i tupe maua ia le pulenga wafum taulanga i amantou tupe tutongi mai e waa pe au mai. O le masina fau le o whaatulanga toi lua meli e tau nu mai mole nei tau sanga, e le aso se fulu ma le aso tau se fulu te sema, e ato iai, le lua se fulu ma leo no waa meli waa whea lo tātou atu no, e le nei tau sanga lua whea lua se fulu ma le whaa. Ai o le tausanga faudu a whelu se fulma lima, ua o atu i le tolu se fulu leo whai o wa ameli, wa ta awhi o lata wa wanoa, e a whea eilu tātu wafu whaavau malo i Samoa. O le whaapaanga a le matanga ruengo tina matamai tai, ma le a onga le fia mala malama, no lata o whaatu tia se polokalame le neiva yaso e whaata a wairiva yaso, mo i lata o iei a fianga tu mau le soifua e a o fia i male mafau fau. O le whaata wainai o le neiva yaso mo i lantou nei, o se polokalame whaavau malo, e amana i a fo i alo tātou a tenu, ona o tātou tangata a fia.
O se vai aso na whaalau I loa e lato mea alofa mata le ni ui I a fianga, e au fiai ta alonga o le whaalau I loa ina o lato ta le ni vaenga ese, ma to mai maanga vaaya I lato ta ito tasi, sa mai moina e lo tātou atu noo. O talafuia mo le whaai unga le vai aso, manuia tele lo tātou atu noo, whaasoi foia. Talofa lava o talafou mai le siufongo le laumua I Wellington mo le nei tae ao, lua sifuluiva o Novema lua afe lua faa. O loo whaia suesuenga I le taawale leo lea na fito ai ma le limo na ave ai le pale mia Christopher Luxon ma le minista o tupe Nicola Willis I le aso lulu le vai aso nei na anga I atu Luxon ma Willis I le malaiva alili Wellingtone pe tuso le afo le tolu I le awa uli o le aso lulu ai so aloa se taawale leo li pito I tua I Cobham Drive na taawai Luxon sa whaate ia o ia peitai o loo le lei mea uma sa I le pale mene Luxon ma Willis mo se whailoa inga malau whaasala lau Italia atu I le pauol pasene tului o tupe pe ona whaasila-sila I le aso lulu na whaailoa I le suiso o upo le matanga luenga o mata upu tau le loto I fale na whaaina le pito I tua le taawale ma o loo whaaua ona whaia I suesuenga I le taimi nei. E tu sama le 5 luenga ua toi fuafua whaamuta I le au nanga a le soifua maloloina le Pacific Health Service. Whaalia le au nanga o le numero moni o ngaluenga tu mau ua ave ese e whaase fuluiva. Totoia I le ivas fuluiva o matafa ioi I le au nanga. E le o afia I matafa ioi ua ave ese ai o lo o ava noa pea. O le aso lulu na whaailoa mai ai I lata I le afe 5 se launga luenga I le te whātu ora o le awha amuta pe ona lipotia I le leiti o New Zealand. Ua wawe whaai uina le tausanga whaalea o onga mo tamaitia onga mātutua I le a onga ale kaupapa Māori I Māngele ona o le toa I titi o tamaiti e o atu I a onga. E tolu vai aso ua wawe ai ona tu ua wasenga mātutua ona ua maita uina le toa tele o tamaiti lea o onga. Na tu ina atu se tusi I mātua ma whaailoa I ai le mafua anga o le a wawe tu ua I wasenga mātutua mo le tausanga lea e tu ua I le aso. E toa se fulu tamaiti o le wasenga sfulutolu na fuafua e awai ta alonga o le wiki hakina kina I kalai estete leo le atu e whaafoe la tau tupe na fuafua mo ia whainga malanga. Ua wawa aila tau na whaau umai ia awa onga tau whaafo mai ina ia sa ilinga luenga mata liawa no whainga luenga o lo ofa mai Australia mai sia tunu I whaafo ato New Zealand ona o le afol au whaau ele o mawaninga luenga I le te whatuora pe ona lipotia le One News. Whaalia se tasi o le uni o tau si soifua o ia fo e whai masui o tamaitia onga o lo ave le whaafo mai e whaapea ua lema whai ele matanga luenga o soifua malolo ina ona whaatino ana tiu te whaavae. E fuafua I tangata whainga luenga tau si soifua mo le lumanai. E walu se lau whaasfulu whaanga luenga na ufo atu mo le au whaau mai le afe ono se lau se fuluiva o fo mai na whaau. O le whaanonoanga o nai tolu tau sanga o ngā lulue ma o onga I mata upu whaafo mai peitai o le toa tele ele mawhai o na mawani ngā luenga ma o se whaafita uli tele lea mo lo la tau lumanai. O isi o le amalanga I whafo ato New Zealand ai mai se Ausitalia e sa ili ngā luenga e ui ina le manana o iai. Ua loka ina ni ali se toa lua o no le la ua whaatawina ato fuala au whaasaina o le cocaine I lunga o penga o fesota inga pe ona whaalia leo. Na loka ina ia ali I mama waifu ala au whaasaina matino I tupe mai I se osofa inga leo I Wellington I le asona nafi. E lua masino whaia suesuenga leo I lea mata upu. Ma o Kandala maha taitai na whaia isi o sofa inga. O tino I tupe na maua e tusama le 5 afe tā la ta awale tolu. Iwa kiro kalama le mamawhawhala au whasaina ma isi mea tō tino e tusama le 7 afe tā la lona tau au whai. Ua whesilingia David C. Moore le minister nafa ma le wha Mac. Se whaamalamala manga ina ua tau fia le whaatupenga o le fuala au mo tina matamaitai le estrogen patch. Le e whaonga e tina matamaitai ua maua I le menopause mai tali tonu e te lelo na o ngā mo tina matamaitai. O le whai unga na whai le wha Mac ina ia sui le hormone replacement therapy patch I le Mylan.
Matao file whaatupenga o le estradiol i le whaiunga o le tausanga fōu. Ua langalanga manato le toa telo tina matamaita i lea mata upu. Ma ua langona i le whaanoa noa ma le popole i lo la tausoifua maloloina. Na ta ua si mua i le asotofi na feso o tai ma le whaamek e whaalia i le popolenga e winga i lea fesuia inga. E tolus fulwalu afe lima se lauta la le salatupe ua whaasalaina i le malaita polo a le OP International Golf Club ina ua ave ese e tangata fesosoani i le kalapu le silia ma le lima se lau la au i le whanua. O se whai unga le ana tuina mai i le whaamasinonga o le si o manga i le vai aso nei ma ua whaatulanga e maua i le pūlenga whaitu malo o whakatane le ivas fulupasene o le salatupe tolus fulwalu afe lima se lauta la. O le poloa inga e au fia i le whaamalosia o au ilingo le pūlenga ma toi whaalelea fuafuanga mo le isi se fulu tausanga ma ua mali le uma ia i tu e lua e mana o mia le toi toto la au toi whaalelea ma tausia la au i le malaita polo. E te lepitonu i New Zealand ua whengai ma whaafita auli o le to aititi o whaia onga ma ua tau iwi pulea onga ma popolenga o le lawa o whaia onga mo le tausanga fōu. Na whailoi pulea onga i le tio New Zealand ua matua i mo o mia whaia onga mo le tausanga fōu e talia i le lata i le fast fulu a whio tamaiti fōu o whanau a tangata whainga luenga mai fafo. O lo o whaalia le mawalunga o le numero o talosanga a whaia onga mai fafo moninga luenga i New Zealand peitai o lo o manana o pulea onga i whaia onga na o tauina ma whaauina lawa i tutono New Zealand. Whaalia le beristene o le asosio pulea onga i Southland, Simon Bell, o le taimineo lo o tausa i lipea whaia onga moa onga i valu se fulu i Southland, ma o lo o tulituli loa ina fo i tamaiti tausanga tolu, ua lata ina whaau umai a onga whaia onga ma university, ina ia vave ona lata umaua, aile i fuafua ya anga i whafuato New Zealand mo ngā luenga. O se whaafita au li lea o lo o whea ngai ma le tele o a onga i New Zealand, i le taimi nei. I whafuato New Zealand, o le pōna pāsi ai i le senate au se tālia le tula whono tau whaofi e whaasa ai tamaiti i lalo i fo le taisifulu ono tau sanga o na whao ngā upenga o fisota inga. O le atula whono e au fi ai le mawhai o na whaasala o au nanga e ana ina upenga o fisota inga e ai le TikTok, Facebook, Snapchat, le Reddit, X ma le Instagram. Mai o atu i le 5 miliona tā la tupe Australia, le sala tupe e whaasala ina ia kamupani pe a maua o whaatanga tamaitila loi fo le taisifulu ono tausanga i lungo le social media. Na pāsia i le senate le pili pa lo tai tolus fulu wha i le se fulu iwa, ai pāsia i le mauta i sui aitu la fono i le se lauma le lua pa lota i le se fulu tolu i le aso lulu. Whaalia le kamupania le meta lea e anaina le Facebook ma le Instagram e whaapea o le atu la fono ua whaia whaanatinati. O le aso ua fofua e pāsia i le mauta fono Australia le atu la fono, maolo o iei se popo lenga o tangata lau tele. O le asai saitia ai at tau o tamaiti i la loi fo le taise fulu ono tau sanga. O lo finau fo ile au te e le atu la fono e whaapea o le a wha ese ai tamaiti au se tālia. Ma o le a tau fia i la tau mai i tu le lei o le whaonganga o penga o fesota inga. Na maua isu enga le to atele o tamaiti pule leo le lalolangi ona o sawanga i lunga o penga o fesota inga pe e tasi leo mafua anga uala ai au se tālia e whaiale atu la fono ina ia pui mai ai alo ma whanau. Tala fōia mai le si ufofongo le lau mua mo le neivaenga o le tae ao. Malo lava ya le o le aso dos fruiva nei o tanto dia tai au tau runga le masin na November ona mata le o te sema ile sa nei fatal fatu ina tanto o sunga me tateo aftai pe wisi fa le turu lo futele atu ya manu ya le tai au e kam o ya le Ricky Musoi talo Ricky ela vatu au dum tau tai sai pele fata manu ya le aso ya fa tai lava ole atata to pese ole fa ilo atu te mi le talonga Australia le wallabies male au ayelani ole fa le va vea te mi New Zealand va vea le sa nga umal talonga fa ilo mana to nai pe fa ilo to nai un fa tali ile ole
te mil talonga fail va vea o la sana i talonga ai lani ma Australia ia utile la ua tu la Australia wa li lo te le tato ni sila ma Australia mo wil tapo ingal tu talonga o nai ta alo le alo sa mo le tama o Joseph Aukuso Suali ia na vea le vason te nei ale va to le humanos ma na ia te ia alo o fiang mo le Pacific Love Band le was furoro minute o te nei le iva tu tu al si fonga le moa
asila silanga taua. E tusa molo mātou tu langa e ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono o saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga iai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia i le tuatusi Limatasi Gavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu.moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Lisi o tātou whase silanga tā ua, ngā wala fwoi e le tūlanga o le puipuia o la wai tau o le tangata whanongongo, tangata whafonga i li tio, si fonga lau moe li mataita inan whasa launga i tūla whono whasa launga nei atu nuu. Whamalo whawhitai, ia mani fo le tala peri se whale tūru le whamtala mai lunga o le tātou YouTube. E ili tina Amerika e tausanga ta siva i watolu na whaatali si antama na le whenga luenga le whale inga. Ia e ufiu tina whaatali si antama le taimana vai ai vili ato i eleo ine New Zealand. Ia mani fo i nei atu nuu Amerika. Nono inga. Ia o le melo i sa mo le taimini lei. O so ia a sautanga te New Zealand e tal feo fo walesi. Tato ilo uma tato i na a matutua. E whaile mawhaenga i le pō. E whaile ala la whanga. O le taimini ila. Awa pēr la umana tongi lo pase se le ilo se. Ile ati whelua ia mata whaona lo sa wau sol taxi alu i whale olo e sau. Pēr e mana awane ilo se sila usau New Zealand. O le swinga na la wai ai. Ia no whalongo ia so ia le mwhaina sau stanga te New Zealand. Pēr au noa masi ofu le lei whaile suti o lo tino ma le fusiua. Ia o le taimini. Ia o sa waltanga tamale i sol solo mse eva tostosa wa sui ale. Lalo langi o tato iai. O le telefone na watu nei ana i tātou telefone. O pasi ai ia i senate i Australia. Nana winga, o le apa ule le mamafa o le sala i company. Company le ia ile a tau whafoina le TikTok, o le Facebook, Snapchat, o le Reddit, o le X, ma le Instagram. Nana winga o la tau lea e sa mala e whamsinonga Australia. O le upasia le tūla whono, stai mulmuriane, o na vea lo le mtūla whono wa ile awala e ui, tauna saini e whai mtūla whono, na ilo le aso e amatai. O whana umai lalo le, se fulu ono tausanga, o le awha asana toi o lunga websites nei. E peo la taiwa wa ai le manatu Australia, ina ia pui ala tau whana umai le ofia tui lunga i, tele o le teimi mau, tele le teimi aluai. E le whai matawina le teimi i tupulanga, ia o le tele o le taimi alu telefoni e mata ai ma wawa ai e mei e lunga o nanga nei. Ia, malo Australia, o le atunu mua la le laulangi wana whaere tu la whono lea. Tamati umai la lo sfurono tau sanga ele mwhainau lunga o pengana. O le whasalanga lea umai. E pea ma 5 miliona tala Australia, lona winga la umana teu, ia. Na ta utu le kompani le la pita ia la to o le taimi ala le stala i tamati voi la lo sfurono tau sanga i ma la tau whangaina. O lona winga le la i fo le vaianga whapito Australia la tau te mata i tuina uma platforms po au nanga i sene i mautino. Awana i istamati te Australia. E alu eno na taimi i. A i alu uman la tau taimi. Whai ala tau mea aonga ma o ta whao i whafo mtau whetuli solo i whafo. Whai le exercise. Araia. Se liu Paul tēnā no whātu manuia le tai au, whawhataili mafuta mai. Nei tātou pāanga o lunga o le tātou telefoni, lunga o le tātou live. Ia, share atu le tātou Facebook, mo le YouTube, e subscribe, whamule mole. E o nisina vāanga le tapena mo le pokalame le tai au nei. O le unanga le ACC, ia, o le whaalongolongo atu i tālama mo le mau e le atou sauaina i sauanga mātanga i le tele o tau sanga mwhai. O le whainga tā ia na maua,
se fesoasoani mai le auaunaga le ACC faatupe i togofitiga ma le sivaga faapena o le taimi nei ia o se talafiafia ma outou ia o le ua maua le avanoa o faafaigofia ai ona maua le fesoasoani ma outou e faalogologo mai na afia o le tulaga lea ua faia nei e le ACC se isi ana auaunaga fou e vave ona tali mai ma faagaioi mea faapea pe a whaina ai, ia ua tele ana whaina isi tu pao ta mai tai. Ia, o le ata urunga le porkalame le ata o le tai au, o le mai le tātou porkalame o tala le ulunga o le vai aso, tātou tala no pea, e umma tātou whasa launga i le lima nana i le viafi. O le ata le o le moana tu, po le moana lua. O le teine sa moa na to e tusia le ata na le, o amata na saune i tua iati whanga. Ma eu le tau mawhai o tangata Samoa, ia, o le tamo The Rock, nai ta ita ia. Ma le tele o isi tama ma teine Samoa, nai wha leo ina leo, o i la tau ia o characters, po la tau ia au tutonu o le ata leo. Le ata fwoi le whai mea mali e, a tau ia tātou ia so i la ta komi, ia, e tau tia fwoi si nei teine sa fwoi, so ne so soni tu si le ata ma, toi whatula. Ia, nea lau a matana i whale ti whanga i le taimina nei. O i fianga mai a anse tu whale moe, tau runga bor kaname le ata tai au whaftai tele le atunu. Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga laumua i Wellington. E, te whekai mangoni ku ka whai, lalang ku ka lai whai. Te whalai pi. Te ai.
ai makaloki, makamako, o le aliani sainga, ia ave iai mamamole, o le sosisi, ia, kai aku iau.
Faatalo faatolo nei tae au ia te uta umalava lo mfen whaafonga mai le tauto masani ali si ufonga la mua ta lofa lava ma lo lava le soifua ia te uta umalava o le tae au le nei le asfareile o le asolua sifuluiva o novema lua felua fa taimi fo ile nei o tato pukalami o tala la walunga o le vaiaso pe na masani ai talitano atu ma le fiaunga le li pule af masanga te alu moresi ia i whailoani se vaenga o le tautua ma le au o nanga le si ufonga la mua ai le ngata ile talitano atili ni somta pusala walunga ile nei fo i vaiaso talo fa lo fiaunga masanga ma lo soifua malo samalina fatalo fa fonga ma sani si ufonga la mua malo ia le wala mai atu lava novema tatu o atu le masina e wale van fata tali tanga tawa a me se tanga te malanga e am tanga te tele la tu pe fata me alo saudia e va vitele la lo tau sanga tuli mai apol kala me vai asa tasi mai si me foi nga luenga yo isi tuli tomingo pidi dia o me te se yo tulanga na wei tato ia talsia ala foi na so longa le ia fu fuanga ainga o mai ni vai tau so fuanga malo ia tonu se fai lo mo vai nga ta wana fi fai lo tato nga wen sa mania atono e mole fa fuanga le tunu ia tato polo keti o lo fai mo le tanga wen o so fu malo loina fa pe mo le tanga wen o onga ia manisi fo yo vai nga lo nga luai fa pe na ia so swani mo mele tanga rengo tanga tatu moto Pasifika e fa taule li fa ilo so swani ngan Samoa ole tatu lava trustee pole fa vai ole si fongo lo mo e ye pa nga nai to nei ia tatu ta maule ngan Samoa so swani fo le fa lo pe ia o tatu le li o tatu tu pe amali was full percent o time fa e por kala me si fongo lo mo e fa ngai ngan Samoa ia e fa nga fo ila maliti ato fa fo ma mele tam fa ila fa nga luenga tala no atu le ti ina ia ma malu fo tato nga luenga fai fo i fiu tanga i masa fa so ma male atu no e fo tato ta ia la pe on fa manatu atu le amatanga mai o talun tato lungo le social media po le Facebook ma le YouTube ia ole nga luenga si fo nga mo e fai e fa lo ma le fa fata ia mana ia baba ia tu te le o lo fa pena fo i ona nga lui fa ta si matato i fa nga ngol Facebook ia ma le YouTube ia talo tu ina tato nga lui fa pena e dei se le nga le mele o le fete na i lungo ina le ti nga le lotol me mo i le o le nga benga na tato o le mea tau fa ele le tio ina ia longo puye li ile malu le tunu i ngā ruenga ma meolo o te tupu i tonu o New Zealand ma tunu i fafo. Ia ina ia so soani fo le tātou so i fuanga a tātou i nila langi. Ia pela waenga na e o le whautu e fo ia pol kalamea tātou. E la fo fuanga mo alam whanau wa le la tu o nei a onga. Ia po le vai aso mo po lo no tu wanga. Ia ma anga so longa fo i o atu le tausanga fo. E ia whaata singa lo wha moe whai e le tato le tio. Ia wha ngai hol, e le hola le community o poro le la lo i whai ngofia fo ina. Ia mane wa e isi aso tau sua fo i mātopo fe avel whanau ta whao. Ia le la longo atu stemo mua, pe apo le taimo sfutasi. Tasi le tu la sfutasi fulua, ia whai se lunch. Ia tala no inisium ta upo e tau fo on wha lo atu. Ia na ta apela ia. Au te roi mo mole ava loa ea oe mole whaeria le sipunga la mua band. Ia ta whao e whaatasi ina i teimina. A e fo si teimi o fufuanga whaapem whaia o na sausa o lungo tato whaasalonga. Ia whaapena fo. Ma nei e mole ava noa talatano e ina i ta upo fi whaeroa fia whaasoa fo. Ina ia malamalama lima tō mo yalum whanau. No whaile on matala noa i ntanga luenga. Ia matala noa fo i lungo polkalame le tato le tio. E pe fofuanga na e toi whalau loa tu nisi o wha manino atu fofuanga malanga ino. Ale ropo le si loa le tolu vai aso lumanai. E whai e stato whasinga wha pena. Chabdina. Mana ia te lewa amatana, la amatana tu ua onga. Ia, o il nama no mana ia mona i whanau. Na. Ia,
Tele lo pola so fina ngalo msanga le lata ama chon cha upule ona mta upule fo sa fa lo me tal no choi angal telephone ni taya o le o pasel to la fono le Australia fa sa ini sio va ngai o social media po peng of so ta inga mo ta mai ti la los full ono tau sa ma wa e foi le fo fangal malo Australia a ton vola to va to al mele to pol tele o ista mai ti wo tu lo wa pole le ola on le pulling lungo meni o social media so na fai ta ya tala ma ya mai wale na fa le to mo lista ngat a ton mo la to fo fa mal social media pe va le to nga ngana ma fa matala ngolo fai e o to te ya lista ngat to nga tano nga ye fai e de ma sa ni o tala no fo le fa sa nga im tan no fa pena ia fa la veni ona po ma tu inga so ta inga io fa ingo fia le si so na la frutala ia la fia tua ai tonta to ma fo fa le tu pu anga tanga la va ia na ta to ola mai ai fa lo le tono ainga no mai to sa ili malu ia fa la vi o so nei po fia te no foi lo fa ingo fia na e lunga fa nga ma so na fa ia tala va vai nei la malu o sa ri le fia ngol tu pulang talvo ya ne o fai la to tu la fono e le o se tu la fono si la titi le me o fai tu sa e te o mai ta mai ti ai fai la to tangi o pu le e le ma lo la to ya ta tau freedom of speech freedom of expression o le la fa sa i le me le ya la wa vai le ma lo ia no e le ai e te tau ona fai se me fa so so ni i to tu wai au ni i to a fai na tele ti ngai fo le ia ma so fo ni so mal talvo na ai ala o fa va ia tulpo ta man tu fo i o le sa ili ele nga chai ma tu ia ma fa la tongo le wa le va ia tu pe fa ia pui ai le mental health le ola malo lo ino ma fo fa le ola la le o fa na ia fa yo le sa ili ma tu ai ni tu langa i pui ai tu langa yo la to fa yo se tu la fono ma na ia te ia ele o social media o fo ia pe o nanga ia pe o vai ngai sa o le TikTok o le Instagram o le Snapchat ma le Facebook o lo no te lo pe o ia le X fo ile sa Twitter ai o ia la ia te lo ai la via mai so se vai ngai social media le ti lo ila to o ma fia o le na ia a tonwe a tato ma fo le meo lo tu puto no ni si o ainga if you wale ma tu tal no to me ti ai fa le tal no mai ai ono fo ti lo tal no la no to telefone fa via e po le Chromebook po le ala wasi tu ainga teknologi misini e fa ngai me fa peni ia o ina la tal no mai sanga ta ele o no mal tal no ma sa ni le fa ona fa to no ainga sa ole ia o tu lo ia onga no folo ta mai ti lungo lo fo ia ti lo na mo pa pe e o le langa le tau nei ta tau no tu pe a mai le so ia tala no mo a pe o te e me le na tu pu nei le onga a tu no fo o le tu inga tala no na tau na tu e fa mana tu e ta to lava alum fa na mo ta mai ina ia so lo mo le ia ai langa le tau solo mo ma tu to ka mai ti ala fiu fita no to ala me ti lo ala wat zou van feest doen sa ma tu ma feest se on viene fa ia ai tu la fono ti le tau fa tali le malo e fai mai ne e fai mai si tu la fono e fai ia o le tu la fono ma fu anga talefia ngai molo o ya so i fu la uli ia malo ai ai le va pe tau fa tali si mai malo va pe fa sa fa nga me ni wa so se mea ele an fa la o tato fa nga le wa le ni fa sa ma lo le ai nga televisor ta ye ma so ia yo wo ma tel no ia fa la vele o fa tu la fono ono le yo ia ma le si mea o le o fa nga fa ton wa i va nga ia company o nga business a o na to sa te tau na ma tai tu ina ia nga fa nga ta mai ti ma fa sa ta mai ti fa pia ia o fo i lungo la to to inga social media le ne Facebook o le YouTube o le X ma la wal me tau na ia me na tau fa a to no ile la fa ma o ngai company awa app e ma Europa Uni Europa mai si no la lang ia ne le lo le po la fa nga la to platforms ia la to technology e so ta inga ia wa na le mo la to pe o fa tau billion no tanga te fa tau e fa nga
ia mafalatu e fa'asalau fa'apisinisi ia tatou wale tulaga le nei lea ona tapuni solo tatou o le media nei lea o le iniga fagaluega tagata le sa fai news i luga o TV ma le tio nisi o company o newspaper o le mafuaaga na ua le toe o tagata e fa'asalalau e pisinisi fa'asalalau a ua i company ia ua le toʻatele matamaiti o ma so ona fai ai ma latou uiga fale talafeagai ia e fa'aletonu o le mafafau o lesi tama le teni e pona o tagata matua foʻi o loo afia i o lafaina i foʻi sa o lelei ia manai e tele le tulafono o le umomo ai Australia no winga le sa o lea o platforms umala ia lea o fia i lono winga o fia ma le X ia maisi au nanga ia vangana ila le YouTube wala no winga o le whaongai vaenga ia o le pe vava ia to ia isi to langana ia e manai e sa o le pe lo fa mafa o company wa leva mai e le se fa salanga mo to pulanga po matu ai e so dia to e fo ile pi ta alu to la fon o le me mali wa ano fo nei la fa se ta ingo le Facebook ano fo lo le Facebook ha pe la le to fa ngal mato platform le pol mato por kala mele i Australia na ve uma le matanga tamato ia Inga mai tangata mai tō whai tio malo tō te tala me langa lea wole mwhai mai tō Facebook. Nā, ia lo nā mo lon tō lotu e ta mai sisire whaongala Facebook e whai. Ia nei wha mai o te mai tia ai o tu nei e alua moe pe moe te nā moe te manu tu te mai titi ki ia wha peala i o tangata matua le whaonga ia ale roa le. Te roa fo i le upalangi fo i le there's a will, there's a way. Ai ale me te loto e fai e mana o e fai e mo ye so ala bala e fai yo te loe al me si lo ye tu la fon fa mal fa peta i te fai nei te le tanga te ai fo ringa mai lo inga tu te le foi ma tu lo a waile ia le lango ia pena o company ia la to au nanga ia o le pi e le ofifia o na le ai me sala fa ngol tu la fon o le va va tuna na folasia o le pili tono le parliament la stof talwai avelo le soana fa tal no ma va tu submissions ya lo va vena pasi sa we wanna for ele company le va yo to tele tanga te fa ngala to le tele fo ina o fa sa lo fa business o tamiti tu pulanga le to tele yo company fa to we fo la to fa sa lo fa business ya le la o le to e mo i o le lo la po le si ITF ai sui mai se singo se company pe amatan tapun ya le wa mo ai Australian la langi le to la fon nei o te le lopo te upo a tonoi va vai ia New Zealand la to pe te ai pe a fo ita mai te Australia lo no fo ise tunu mantua le si satala no stasi fo yo tamatua yo a onga stasi wa onga ya telnole ia na wa e mai le meni o technology fa nga me o Chromebook ia na mai lo le tu follow le vasenga Chromebook o e fate ta i fa nga technology ia mai ma company fo le fa mo me o internet fa mai o le la fa se internet ia fo i resi tom fa ta o nei so so ne ia nga tamamti ia le na offer na fa company le tau a Chromebooks la ia pe o tamai a to nga pe al sai so tala pe pa le ia avatu le fale wa itu tina e mana ia matamata le ata ia na fa nga lo le tina matamata le ata ele fo ye me o ngal tu ti le ni sa we fa nga le technology ia pe o me na e se fo me na mai ia o ia e se me fa nga tina ia po se fo me to line ia pe o sina tala na mo sta to no mai technology wa o si bole fo na fia mo se me se matamata ni ata lu ngol ia ele se masini fa pe ia na tulanga na ia atonu fa ngolongo mai fo inisio ai nga fa pe sa ini me fa pe na tu ia se so into tala no mele fa ngal atul ta ya we fa sa we me fa pe na tu e me fo tu ia ma on sai a fa pe fi matamata ia ta ol fa nga ina le Chromebook ta mai te on sai fa ta le smart TV wa ta mana o sa umai o le si me ta una mata manino itato e mawhai o na maua e po kala me su e po ha me na matamata tanga te lungo le afa pe o se computer na vatu po se Chromebook na vatu mele au e mawhai o na siaki po a ia vaenga nanu ia le Chromebook le
ia te ufa pe i le ulo mai le onga lu te mata mata al fale ale lo lai mai tau uma le onga me lai al fa mai la tu masini ia lai ta puna atonu terminate mo ta to ma to le fa ngal venga ma le fale e ia masini ia po kala me ofiso o esi e loi po e whanga, po a te mina te ngalu e a o hafo i mena te matamata i lunga o lau computer, misia computer mai le ofisa in te iwo no fuma se si wha pia mana i ala matamata o lau movie le te mai li skulu le iwa o tsfutasi ia te whainga luenga na ia ala eva i meina ala matamata le movie a e te au e tua oso mai ma se whi au wa pia o le ala o mena i wha so vai te to mate tu o meu teknologi on pone u faingo fia ona va ai mai desi po la mera foi desi ya fo le ni vai me nai mo wale si se me nai mate ye ali fainga loi malo ia le wa lima se fulu basis points le fo u trai fa pa u esele fal tupi fa le mai le pasene tu lu youtube mana ia o le fo masina oktoba me le va oktoba november o le sa whapalasi e lisi lima sefulu no o maile i le whātesi ma le fitu 5%. Ia le o toi whapalasi e lisi lima sefulu ia maka, ia o points. Ia le lau o ma le whātesi ma le lua 5%. O le official cash rate lea, ia po o le pasene tului le o whatulanga mai e le whale tupe whale o leo New Zealand, le Reserve Bank. Ia o le nala e fo ia pasene tului e whale tupe uma i tonu New Zealand nei. Ia o isi lea na la tō walo ia le tūlanga le o i tātou, ia o le au sa'u le ia o le o wha soloa. Ia le o mai le alo le wha te sima lua, o le lau a matana ngai o isi whale tupe o le NZ Bank, o le Westpac, o isi mau e wha pena fo kiwi. Le fo palasi lalo la tō pasene tului. Ia tala noa i lau whale tupe. Tonu mo ila tō o leo o tō ma le taimi e fixa i te toi whatūlanga i lau mō kesi. Ia, po tau le mo o tō le tūlanga lea. Ngai whale tupe mai whale umana toi whatūlanga lau. Ia, a fix e tā mau mo le ale ono masina, sfururo masina, pe fofua e po lale umi talwhenga i au tupe maua. Ia na tangola ia whiwha pena awa a umai lalo leo o whātesi ma le lua lima. Manea lea, manea a umi fo ia tolu tau sanga whiololo. I wai a maulalo te i te utato o le tolu. Ia alfa le a whiololo le lo le. I te fo uto e alulunga. E le lo le po la tūlanga i tau o tupe ne pe a te utupale mai a. Ia fo Donald Trump i tau sanga fo. E lua me o le o ulunga po le o te le lalo ia. A mena le ilo. Ia te minine o mautinoa. E le leila mo tangate e la to mo kesi. Matanga te olo no mai tupe fal tupe e fai ale o le bisinisi po le ala wasenga luenga ai tu tuntum ia o nei tangata ia le te tupe ia na fu to fai le fo la palasi mai la lo to paseni tulu e mo ia on sai misiliana e mo le tupe fa ai so soni nei tangata ia o tangata fo to ai nga nei tau fai la to mo kisi o fai fo si umio na manuia la tau ina maulunga on pasene ne sai ele ai tala no tangata e into fa mai le o sa ona tala ele la ele umi ole umi fai tau sanga ele va ai o te lo ala si kue ai la tau na ai ole mesilio mane te le va ai tu langa le sa ia le polenga male amatanga tau sanga to ia le swinga le ele tau sanga fo ia lele yo fai un kisimas o le fai un tau sanga ale wa ia le fo la wa sa no pa le mia male mista tupe ia mana ia tele tulanga le wa nga i New Zealand ia wa va vele yo so lunga ia a me o mone ne fo me tau sanga mo vai tulanga nga i tato ia me si le o tato tau no ia a fo so na fai mo me o si termine yo isi mo to fai ale mo kesi matau di ele te mito su e te foto ya lulu ia na tinga ina lola ia ata to wale mele ne to pus futa sanga talwai ia kilani o fale te ia wo male ta i varsela wo lunga over miliona o isanga ta no a fai mo ke si fa ta wale fale na ta milion palasi mai alo lo le lunga le pasene tulu to pe a ia ta mo ta male to ngingo o mo ke si ia ne yo no si fa ta fale ai fa ta wat i tau maulalo mai lo le tau lana na ye
Ia o mea nai wawa i mamau i tanga te fuafua i lau tupe maua, ma le anga i luma o le soifuanga. O leo tatou ai le te minil fa le tonu ngā ruenga malo. Ia o le ai wha ngā solo ale te loi o ta o sisi muta upuna. Wha ngā solo ale a fo i le vae o tangata mai mtanga ruenga i le i. Te loi o tua ia uni tau sanga fo. O tau wha mautua wale fo a matanta pena paketi a official malo a. Le anmana malo ia tipi i tau no si tua inga. Ia lona winga o la e whaia fisu ia inga na official. O isi mo tua i le la vae ni mele o le manino. Mautino le po feanga ia a fa pe o ele mo me ia ma tu te misi lo fa tu ele fa ngofi te le me o lo usul fa ngal ben ai te le lo po fe o ele ngal ben ele o se me le alu fa ngal ben ele mautino pe te fa ngal ben pe o tu fa ngol tau sanga nei e po le masino unit tau sanga fo o tau sanga fa malo i mo tu pe ia a ma te me le so mo yu lai ia o le stores fu lo yu ia luna winga o lewa a matana tā pena ia o matanga ruenga i paketi mo tau sanga fo a matama ia i ula i tau sanga lea luna winga o la toi lo na toi ngā tau pe whai inga ruenga ma fuafua mo leo whai ngā ruenga tauna ia ia lo inga lai lo lea whai o tangata i tauna ngā lurue ai li lo nei tangata ngā lurue po oi o la tua o isi ia sa o le ia lai whanga solo fo i ale le hae alu ale o le me tonu na o lo watu atu vale te leo na isenga te tata no fo nisi o tangata tate i lo ma ia ele o mauti no le ia po fe o ia o isi la o whai lo mai lo o tuai mawala ngā ruenga fo mo ese ngā ruenga ia na isenga ia e ofo ele ngā ruenga e le switau le tongi lana ia le si mena e whais company sui le job description po le ngal benga le la nga ye sui mo tong ye te le lana pala si wa le tam fai ma lo fa la ti tu pe alu tanga te fai ngal ben ye tu langa na ai afa pe lo la alu ngol tong yo lo ngal ben ya amu ye o sa o le tu salan mena ta o le laki ia o le fai pule lea e sele tala vos fai pule lea niki ke ia le ua ma liuf toa fast for fatau sanga o le kānesa. Ia le upuna whaperitani e masa, ni matano e maholo na lui. Ia le director Catalyst le matanga lui whatasi tato polo keti mo le soi fomano. Only the good die young. No whatu ia luna lo ngoto o e ma o le fitau ele mena e wana tangata le leina e. Ai fasu fatau sanga e mawa e vo whaitau atu le nona i fotala anga o lona soifuanga a mata mea la titi su volta sanga to inga tangata fo le fifi na uma tama fai singa luenga limosi ya le no tonu palemene una vea ma sui palemia i tui esa sui ta ele vai ngale national yo ya no tu dana o ai dungo le me fanu anga fa pe o le mano na la e ringo yesu palemia termina ale o mani o mo le kane so le susu i tato por kala me so fo malo loina o sine mo ta po tata no atu e o siaki fai siaki a me si al tu langa le i la to mo siaki ale si tum e o fa le la veolia ia na siaki a to ngi wala le ti ele yo to sanga le fai ia o te lo to im te lo ana va fai si siaki a to no fai tong fitia ia ole ana fai nga ruenga mo nei lo la o mo wal kane se pe on mo mawina fo inisio e pe John Key time na e John Key ai na lu ta o ia la malo ro de le vale mai e fa to ele sa pe fai nga ruenga e mo le mau pe ona mai a to no fe lo sa fai nga ruenga pe ele a fa in te le ele ma na tu te le ngase ngase ia isi ama a to no le si ana malo lo a to no e o tau umieri ia la no to mo te de ia la fianga wala ile o mahul malo lo tino ai amu ia le fo ia niki ia malani fo tau tu i tono malo New Zealand o ma fo ia e feso Collins ina o tau le va pe ia tala o fo ia na i fo i tau tu mo le tino ia me si fo la Pacific ia na fo ina maliu la titi au tono palemeni ia Nicola ia na fa ma vai mai a tono palemeni ma lo vai lona ia le o wana o le tulanga
Ia, pa wale mea o tatou mawa ai ia lofa fo isi ainga. Ia, misi fo i tatou wa ai lo soi fo maloloin. O le ai matu whangwhangu atu wa ilo warrant of fitness. E ole alo e popole whaile warrant of fitness o ta wale ai le whaisa o warrant of fitness. Ia, whaisa o poni o lau mea lofa nal kisi masi. A whape mo fua le siaki o mea whape nei. Ia, alo e whai. Mana ia sa o le lei am sang mantua fo i le ina isi to mai tai fai pule la fo i fanga solo tonga fitinga tai pela o le maunga mai mangi ia fa pena i fo i malisi tai tai o vanga fa fai le green yo le fanga solo tonga fitinga o ka ona o le ka nisa ia wa tala fitawi fo i lo sau no ngai toi fa na to nei vai ngai tai pe vola me sa fa na to tato po kala se fo malo lo ina nei va ya so o le lave te tala le va no mai se le fa nga solo e tawai le va ya so ai lu mana i ke bisi masi mo si aki lai te tala mai ai ya te restala i am fai si aki fai fa ata mai se le va lai le si aki fa ata o le susu ia o fa pena fo le vanga le cervical screening vanga na le o la patai mai ya la va no mai se fo i le PHS le civic health service la le tu paoli a tono vanga na ta won ta to ma te tu siaki ta to me uma pe ta foi ma to fa mana tu atis a tono fa peni tinga fo te ringa le ia pa wol ma to ta longo fang wat awai o si te mi a fa mana so va pesa la wa me fo so siaki ia o ela ai anga le mo wani o tu ai ia na to sala mo wan la ia o le sia nga wa le si me el fo tuanga fo mo tato ia fa pe te roto ai mo o wa i se nga se awa ina ia ma fa te lo ma fo wa le si me na fa ve ana ma diulis o te va pena lo ma fo va pe ia o le sia va nga ne o sui fuanga ai la i tung fitinga fa ona fa ia mai on sa fa pe o fa mai fo mai tipi le mele o to ia me ia pole o to inua me ia on me na tau fai ai langal fa mai ai alwa fa ia na ti dia le na toi ona e malolo ina manuia malo ia se e vai foi ona toi fa o le po kalame fa tai Love.
sol pongisa o me umana paingata o nei ta sanga ua tato wale mai I nei manuia ua tato maua mai Tue whaawa watu le po kalame o tala lawa lunga o Vaiaso, pio nei Elneas Faraile. Musanga ono le sa tatal no mai vaenga la vai o tono mutanga luenga malo, ia tatal no fo I ngā luenga, e meise o nei tanga tawhai ngā luenga. O le e mata watu I le popole o ma le atu vale o nei tangata I tono mutanga luenga I le te whatu. Ora polo soifua maloloina I le whaititinga o whai otu pe whaalu I tono mutanga luenga, whaina ngā luenga. Ia le wala tal ki bisi masi. Sa whai bisi whaingo tongi wa ua maka ne le si media na ia tangata whainga luenga le malo. O ia mista. Isa o le minista leo soifo malo Shane Rich. Na le tolu ana maka na ave ia. A maka ia tau sifu. Ia lona winga e whailoa mai na le tūranga o whainga tau lo I matanga luenga leo. E o fo ia I tonu matanga luenga lo o waafia ia nei tangata whainga luenga o le pulisili I whaitionga tangata ave ia. A tonu me tauna mani tua tātou. O le ngā luenga le whaine e whatuora. Sa o atu e whaavai le swinga le e le whainga o le ngā luenga moso fo maloloina. Ina ua ba to e sea ia boards, sa e mo district health boards, pelos furu e pelos utasina iai. Na mai lola ia tu whaatasi ai whai mo regional e wha kirani ma me wha pena. Lona winga, o tangata whai ngā ruenga lana I no atu e whai ngā ruenga na o le ue le swinga le oto la to e whaatulanga swinga na. Sau le malo le ue ne le amata mai masina o topa tausanga le ia a whai mo tausanga. O mai sui a toa le fufuanga le whai a. Lona winga o tapenanga ma le na lue ia fufuanga ma whaatati e whai. O le o toi sui uma. O te lea la whai o le ti ngā i o tangata I whai ngā luenga I tonu le malo I whai ngō mene. Ia toi sui ma pol kalame o le mana o whai ngā malo fo ina ia wawe sui ngai mana o ila tō. E ne whai ngō whiena I tango e sui ia mea a le o mana whatu langa o whai ngā luenga mai whai le mea wale le a fo I whaawai ngā fau le na iai. A le o toi sui atoa ia e le ngata o le telo le tupele la mai mauna. Ba ea manata ngata whainga luenga na iai. Piki mai tangata fōi, a le fōi vesi tau whainga, e le na mtanga luenga le tau whai. A o le tūranga le soi fō whare mai. Soi fō maloloina le e ne. Le lawa mai ne le whaase a fōi. Te lo tupele alu I whainga ngā luenga, e la le si polo ketina te wa e tō e lai sau. E o le company e ta o le ngō le tangata Robert Walters. Se furu fitu miliona le tā la le tupena ave le lo tau sanga. O le whainga mo meu se pol kalame whatau le so formal. Se iwa vai le a pe fo ringa mo se polo keti tal whenga le le ia mo fo whanga mo le so formal luin. O isi la polo keti na whai, o lai tal whenga I wai po le suinga le nei, e o ngā mo tonu whanma. A isi polo keti, e le tal whenga I malwa ai al mta ale
malo le e loina lai tu o le lau tau atu nei maka le mo le misa te le ale a fianga o ia o le o mai tau mwhai e toi sui uma me ian tau mwhai mo mai le si malo ia la la o la vei mai i ona na lo ta lo fa pata va vai la fa nga renga i o le fo ia i fo i puli ai machi apa o ia nai te ia le fa tuora ia va pia e le fa ngo fiel nga renga la i a fa pia o ene al fa nga renga te la tu va i fa vai company fo o le nga renga fo le ai sa o le si malo mai tu mena e fa in media ia na te leo fa le tu nu le o le la sa ni o le mana na e vai ani stanga te fa nga renga Faitio le Nurses Association ne associate o 24 mai tanga 24 mai le lo la to o le na o ngai si ale bo mani fa mo le ngal ben ia ale vo sa le ma ro fa mai o la ile paketi le o se ki fia e fo mai ma tanga ta fa nga le mo ale o le lo o le tele yo fa le to le te va ye ale le va fo ia le va tu nei o no to tele tanga ta nurses mai fa fo ena mai nei le na leina mai fai mai foi lungo TV la to interview o mai nei ai le lopo la me le fai nei New Zealand o le tu langa na fa le tonu pen se fai tata la i vai nga mo mol po kalame na lota misia lo fa nei tanga te e fa tu termine e le o lo la to po fe tonu ta ti ele fa manianga pe fa o pe nga venga la to ai yo kisimasi ia pe le yo fai un fo yo lam tanga yo la tau sanga fo pe o mlai fa fita o na le fe ngai tau fo tato ma fo fo e tato ma tato e se me e tu pune le ala ntinga le fa nga wenga tati manda to ya e tau foi e fsidi ski i se fa to ya fe pule ai mane foi pe sa utana no i tato le tio wa fe pule ai sa il tato board e se mi sa fa nga wenga fo le board si fo mo mo e se mo sa va no tal fe ngai mo ya mane foi sa foi santala e au te lo fa ngo fian foi lantala pe le to ngalua il tu sale e fa nga tal foi tal no e tu se lo ma lo ia le na e na lo tu fa vai ia ai sa li si ma lo su ia to yo to te le o fa fita le e lo ave ole fa wa ia ma no sa ia ma fa ma vai a fingta te le tanga tani swingo ia vai au tai foi la vai ngano se fo ma no ina man to fo yo le sa fa ile komisi so e vo ile an ma lo ile talia to New Zealand ile covid is fulwiva ia on le fo ile mai te le loko la so fina ngalo le tali le au mai wa to fulwiva fo tuanga ia na mo moli fa tasi mai so sol phase 1 vai ngo moli ole so e nga pole ile longa le na fa ile wa mau yo so se ngalwe ngai ta wana ye se evaluation pole va so e va ile po ani au nga po ni le so na e mo mai na ia o me fa pene pe ona tupu o le covid ile na ve ta to mo le langi ato e fo e se le to e mo boleva na ye le virus il corona virus ia e se le to ngale no mo su viva mo to i fa le to no ya la langi ato le na ta to mo ma wina to te le tanga tana mali li wi sia tu no o New Zealand wa ta to le pito mai la le tu ne le ko lo pe le vai ngai mat i sauti ia pe o le na tuaia anana fo na tuai ona tato wa fietele ina wa vavena tapu ni el tato ma loia pio inga ma talia ino o malanga mai fafo mai tonu New Zealand atono tato umana ele na taimi te ifo tato le tato wa isuinga de ai munta va le fio ai na essential workers o le wa ngale palama fai modi le tio televisi e alto tele ia wo ta fio mo fani le fio atonu a wala fa pendana ma fa ele malo na fa ti le va pisio fa ma wa ole to e isi a wala e fio ia ma filo tanga na mai le ina na fi na talia le New Zealand tau sanga mo e mo ia na fa le tom ia wa fo ia ta to na me ole no fo mo fa le le mo ni se fio ia au te lo le te milena to fa wa na ta fi ele o tanga ta o kilani ia ma fa ma fiel te lo pisinisi ia umal tolo tau sanga ia wa boila tanga ta ule la va pe no fa le tala na ma lo le avo le fanga ma lo chisinel pa lo ta vo le na fa i lo na
te milona lua na malo ono covid ia ai tu fai ni spalo tu fai na ono covid ne fai la tala o mai na fa pe tanga so le covid ne o le ni nga be ma tanga wa nga wa ipisi ni si wa wa e o mai la termine le i va ai o le covid ya le fa wa ya fa le tongu ye ni mo su ya matanga ma le tu lo so i fuanga ta to i tu lango fa nga benga na e de ima sani tanga tel melo fa nga benga mai fa au ni pe la o tanga ta fa ile ai o le lo fa nga pe o pule tanga fa nga benga le company ai le pule company ye o si company o la fa ma lo si to fo ai company ti tele ai Amazon we mai ai le sa fa nga lu ai te le to uso multa ya ia fa pena fo malo le vo ta fa ma si awa fo o te le ale fa ti o tupe fa alu tanga te tonu o taulang ona mole o fa ngal amo mo e o fa tau lunch e fa tau o tonu i Wellington ia fa pena o le kwata o tanga te fa ngal venga ma sai no Wellington le fa ngal venga mai fa o le fa i vo ina o le kwata o le tupe le sa ma sai no mo le to mo ia mone pe o le va ingala o le li potila le wo mai e ma ni tele lo va e tu e ma tu i fa se a le tanga tele na fa i fo fo ngai ye fa ngo fia le tanga so tanga te fa ya ona fa tu inga fa mtalanga ya amo awa sa ta una va ai lo tele lo loto ile me le na tu a pe o le ale tu inga fo fo ngai fa i o pe na o le tsa fa ye sa o le le awa na mai ne pe fia fe tanga ta na mali eu te le rola po le na fa pe fole o le anga fo fanga malo o to te le tata na mali di man so va a to mana to la matanga pe la o tu no ia pe na amata mai Italia ia le sifa te itainga ia ona o le mai o tangata te mina amata le fa mai ia na o le mai tu lo tu no pusa maliu ia na fa ta tia o male tonu se fale tele po se fale sa ia na le tasi fa fia o le fai male o le se me fai na fai ona po se tūlanga wha pēnā e ono o fo i ni usila pe ana le wawele. Io, e ila lesi epidemiologist le ia a tonu o le professor Tony Blakely le ngol tangata le na whai susuen. O i teilo sa tau no so mai ia paika. Lesi fo polo official le na tele ana tala no e mene. Ai whai sa nei wha matalanga le mene. Awa le usau lea tangata wha mai o le mele sa tau na pe o tele ia fofuanga fo ina tau fia inga luenga me. Ia ina wha pe ia sa tau pena te tala i whea ia o le wha sa tangata mai tonu New Zealand. Ia loinga a mai fu tangata te mina ma mai mal wha mai mali o ionisi. Ia onisi mea. O le tele mo me o le misinformation mo mena le o tele fo le wha le tonu mena. O tele i vai a tole li pote se i whai tau po a mai e fo e ma mena. E wa wha ia ma lumana i po le hane to i ngā whainga. Ina ia awaide i e lai tau whai atole maa lo le awala le whai ana mai fo isi ma mai tala i wha se isi. E ma muso isi e whai ala to tui. A tono i nisi whalongolongo mai e le whai ala to tui ai le mo e fo la tono ngasi ngasi. Ia amu ia o tau nana so i fo lau le tō langa whapea. Ia pe o meo wha mai pipisi whape nei. E te tau a o nao e whai e tui. Ina ia pui whaatasi o mai tātou. A tono le si e le si a wha ina pan le whai se tui. Ia wha lawe te le lopo o ena e mōle tūlanga nā pele ai. Ia wana istanga te iana le whai le tui. E le si ungali ina i Amerika leo te loa. Ia na mali ni umale tōlua ai le whai ni tui. Ia. Ia o le whasiri le ainga a tono ana whai se tui. Ia a tono lai soi fua. Ia paua na o e le italia la tō le whai o le tui. Ia pe o vainga wha pena le to e. Ia mane e nau o mai e pe tōtsulu mi wha ia recommendation. Ia atono vainga ia mai wawa ai e maa lo me to e whaini fofuanga mo le anga inu. Le lo pe i tiri i tue talano fo isia o Professor Graham. Mane atono wale masina fo le masina mule tausanga. E mai whase mātala po whewa o ia le blood cancer fo ima le clinical trial le whai o toi sai le mai honest full mo tup tangata le toi whai wa a pasi e lo vaenga na ia no o lo le lisi vaenga na e te tala i lola i e whaongai i whane mai pe a pasi e mai e le vaenga na e pasi e o na whaowo e lo le o vaenga na ai ma whai isa na tala li poti po la fo se na ia maule li poti a
ai mane lo to fa mana tu mai se I wala o polo fese sa o fese ya Graham Legro e sa o fese tale lungo le tato le tiu na malo o le Solar Zero o le va to wanga o le business lea ai e business fo io le tau fai fo ile climate change po swing o le tau I vaenga I pui ai ya o nei company e fai mio a tato va nei o mele tano ni o lo vanga le mai fai mo meo pini tio ata le tu lungo tau lungo fale ya na mo mele I o le la mo wale si malo si fa ti se na e fa mai ainga tele Australia tava ine ya ta pe apo mai fale Australia wo walo mo tele o lungo fale Australia io le si foi na awala me fa ye o na ye fo fuanga amalo e fa ti el fa nga to inga malo si fa ti se le mo mi I ko I mo me so au mo me fa pena po kwali e so ni tato paneta le fa le to no le mo swing ol tap e vo la e o me ni New Zealand fa ngai ia ma Motor Pacifica a Solar Power Company po le Solar Zero le ngot na company ia po le tasi va fix fulu e po la ele o tau sanga na fa va company ni o le vala na ye mo tau va fa ngango to inga malo si fa ti se le foi e se mai lo mai masani tato ia a pe o tau sanga e di male o to na ina amata ya no to ai una ia malo si ni no sud mi nei ina ia to te le tanga te e fa nga ia fa la o tanga ta ai alo fa pi I lo solar panel lungo lo fa ia e di tanga fi e no mai lo fa mai ai e to tonge ma to lava la o pidi le to tongi pe ngol mo kisi e los futa usanga e tongi ele ia o isi a fa pe se lau tala masina to sa le fa pe mai pawana lo pidi lo mo di tongi masina o lo el sisi mai mo mai ia fa la e los futa usanga le to tongi ele to sa tongi ngol mo kisi vo le tongi ai a fa pe ti alo e fa pe na lai mo la lo le tongi na lo le pidi lo el sisi masina e ma tau o New Zealand a o te malulu a lulunga tau le piti e te lala le tau se lau ta la inisio a inga fa se lau ia o le sama ia walu lalo ia pe se lau mu se lau ia average au ia pe se lau limas fulu mo stulanga fa pena ia anela va pe se lau limas fulu lo inga na tati ia ele o ia la se suinga tele manga na se uma lus fu tau sanga pe so fopia ele lo le o sikua le ana u fai lo mai ni one out company o le fesiri tele la nisi fa fe fera o ele one out company o ele la tongi lo tupi ia o te pole fa wo pel ko inga lo mo ke sila na fo ngola to paro mo le tupi le bank ia le bank la lo tupi e fa manino mai vai ngana ia o te pole o te lo la o na fa tu la ngana to o le mea la lo se te se le me i lo ona e se le tupi ana e le usuel numero ai aso lo numero na fesiri le pole me le butu awa isi na fai male la to PC kapinitanga ai to no mo ma e fa penale fai ngole sa va e fa se me fa pe o va tu le company so va tari so ti tiro po a me o fa isi company se tau fo po pe se ma e no fa pe la io ante to ai mo me technology tau na ai mai menu technology amatua pe umio na faunga e sau la lo tau a tato vai tau TV le o nei tau mo fio TV a oso lafta sau TV pe al fa tau mo ta vale ba ya o lenga e te va vai fa pena technology a to no le tau ta ya le fa so fa pena la lo tala na fai company le a o te vai a tu le wa nga ya le la tau fai fu ngai al sitele na isila ene la to konkalati o la me tu o me wa anga company fa mangalo le malato li ai o le ngalwenga na le afo le au le ko data sport ngate le o fa tu langa e au mai pele tu pe na langa la tau tu ngi e tu pe na ita la fo le o dia e mai fa ye me na lungo lo tau lungo lo fa le so pola e mena pe fa pe fa ia pe fa fela pe fa pe ti mu fa solo ato o te loe e nese technology lo mula a timu o la mo me se mali si anga mai lunga e mo ile mo ile le tisi o ma fa na ta to pe po la me foi a timu fa solo a to
Le sela. O ui o la polenga mo le Pasifika. Ai misi ai no ui te na fiere mo fa. Ia wai ai te vai o le ni fale o le lo inga sa wa le mo mena. Le inga tau lo fai ma insua e le ngate le fai mea ai pe mo le insua a le lea ia to mai si me fa pi. Ia wai ata to vai a fiti ma tonga le tele na via. Lo inga fiu le si tau foi tau rungo fale. To fa pi ma. Ia me sili lo inga e la sui me fosis company le to saule solar zero. Ia au por solar money. O solar tu ai ya. Ia ona no vai le taimi o ta alonga masanga pe fita no vai nga ia e me sa kilkiti. Kilkiti le ia nei manier ta alonga le foi nei va New Zealand ma petani England le voi nei. Ma nei tele ai vai le coach ale au England o New Zealand. O le kapiteni o le New Zealand. Ma nei au vai au a foi la kapi. O le tele o au la kapi le ta alo mai ale o le o la foi a onga o tangata New Zealand. O si tangata la le au o tangata New Zealand. Tele le sa o New Zealand mo mi o ta longa mai si o me tupu nei. Ele ngate la kapi o kirikiti me fa pena. Ma nei na o va inga le wa mai nei o la pe la ta alo fa ta si wa o tangata anu o New Zealand. Ale sila me lo te va ye nei. Ta o matu nei ale to fi no tangata le o le Indian Premier League le kirikiti le fai intia tela na yela wanga le una mas me fle Australia le tane le ia au e tu ne o le fi se au ia la unina e tela na over million me mo wa ia u fa pe o tu ni tau sa mona tama na over those fu fa pe de mai de tu pula ngana i tira ai wala va fo na tu pe se a men tu pe sta e o fo le ia New Zealand na o printer Bolt. Le te va ia tu le o tele na le e fo le au ta to kom kala tele au New Zealand. Ia la walu ai o tele na fa ia ta longa fa pia. Na fo i over million ela nei tu pena mo le. Ta ta. Ai de umi ia de season o pena le no e va ia so pola ele umi te o sea. Ai fio lo tu pe mo is. Ia e o fo ia ta to tamata le nei. Ia o le mo fo ni la to kom kala te ai le chichi ai lo ila ia ai la le seri ina wo no fo iso no tu to no langa no ngo ia te o mo fo la no su wa fe o no afe on su ia mena ia na fi o mo la tu pe ana fa mai na so na tu ai to no lo na ngo le pe am na ia le lo pe ma tu nei le ta po le te ia te ale o so le si me le sistema o lunga le e mani e te ai o vai i te tono in tia la to e le tama ti ti fu to to sama ala o piki e le siri ki ave ta alo a pe to se la o fe la ave no fa pero mo o lo inga mo to e le o tal fu to lu e lo inga lu fu la to sama pe lu fu to lu o te le miliona la ti ti 3 milione a ni la ti o so le to ya sa no fa pe a e ni te usanga e fa tanga te ta longa ia vai le alo le polo e fa pe e ale ma vole tato ai la lo sfuro no te usanga tanga to le ti te le mutu ava pe le ma fa ina tal su to lu le to nga ti ti le ma sa te le e fe fe le tanga te mutu alo vai fa sa nga i mo le polo le te mai ia le fa ina lo su to te usanga mana ia tele ia malo mana ia tele ia na tamiti mo la to pitstele na tal Christmas ia ai ol tato kalam fa ta msanga mo kalam nea so ia ai ol tato kalam na le malo lo fa fonga tala la volunga vai aso ia te mo fol fa poponga le vai aso fo tai masani ai soi fo ia mole nei taimi
O te whātalofa alo atu i lua maulunga i lau whaafonga sa moa le nei fuitai o fou. E o tau pa ia ma sa ma whainga tā whaale tala lei. Te nane ma malu whaale anganu. Mai maunga te tele se iau i maunga iti. O le ma malu lau tele foi o lau whaafonga le nei tai ao. Tālo whalama, whamalo soi fua manuia. Whaalo alo foi, whaatalo whaatuai nai o tātou te mamtina mātutua. O tātou matua tausi. Te nane foi le malu o whanta o tolia i whanta whangase ngase. Ai meise le malu o ufitia i ao pōngi sāo whanoa noanga. O no pe lenga o mawhitanga motusia le maliu maleoti. Tā lofa lava. A malole on sa, whawhitai lo tau whanta o tō ma lo tau taliti ngā. Tātou tāo fi maupea i umaya o le ola whātua tua i le tua. E tau ave ai o tātou ti ngā uma. Al siu whonga nei o le lau mua i Wellingtone. Malana Paul Kalame Masani o sawhaile te itasi mai le sifulu tolu sifulu i le sifulu ma le tasi i le tae ao o le asi singa i ngasi ngasi. Tātou tāpua i le tua. O te alu e i whea i uluma. O te sola i whea i uluma. A whai o te alua i le langi o iei lava oe. A whafola so moenga i se oli. Wa auta o iei lava oe. O lou suafa, o no lou walofa ma lou wha maoni. Tu mau e le li liu e wha wawau. Si o tātou te talo. Le tua tolu tasi pa ia ele, te male alo ma le ngang pa ia. O le wā fio i mea uma ua iai lau whanau. O lo e loto fo i tu waso uma o lo mātou wola. Ai meise i tu pōpōngi sā o le ola nei. O mātou wai o yatu mo lo nganga wha malingi mai. Ina ia mātou tāpuai ma au au nai i lau fio, i le nganga ma le whamaoni. Mātou vivi i lau suafa, ono lau walofa ma lau whamaoni e le liu. Mo i mātou ma lau whanau uma. O le ngata mo lo mātou wola whaalitino i aso teitasi e le au noa. Ai wai whamali lia ina foi mana o mātou loto i mea le i tele. Mo lo mātou wola manuia. Whaftai mo ngā waa ma tā leni ma tō mai au ngā. Wai wha mea lofa i nai mātou ma lau whanau. Ina ia mawhai ana tau tua i nai isi tangata i mea lelei ma mea au ngā. Mātou whaftai mo le poto ma tā leni whafo ma. O visosani le tonga fitinga o ngasi ngasi. O ngā waa ma ta fele ma tā tā ese. Mo le manuia lau tele o tangata i so se vaenga o le soi fua i le tino. O le mafau fau e meise foi o le anganga. Whaftai mo lo nganga wha malosi mai o mātou i tuaso vai vai. O lo nganga wha tupu wha moe moe, teime tā wau ina mate ai lo mātou wha moe moe. E meise lo nganga wha mafana whana, mo lo nganga wha meise, i tuaso pōngi sāo wha noanoanga. Whaftai mo maftanga mafana whana, ma le wāwala lata o le alofa. I tu tonu o mātou ainga, mai la tau e pele i o mātou wola. Tonu a inga ma ngā luenga o whale a onga foi. E meisi o le mawhitanga i lo a inga pa ia o lau e kale sia i le lalolangi. O mātou mawhuta whaatasi ai o no lo suafa. O le vi inga mawalunga o no lo walofa whaaola. E ala i lo walo pele o Yesu Keriso na liutinu tangata. Ma ono mātou whamangaloina, ma le tongi o laina o mātou nganga. Mātou mauti no ai le ola fōu, ma le ola e whawa vau te lātua le oti ma le tunga mau. Ia tu mau i lo suafa le vi inga, o le wha manu ma le whane tanga e whawa vau lau. Amene. Tātou vivi i le tua le pese.
whaitawina le tuspa ia. Tusio e soto e lon mata po tolu. O te whaitawina mai le whaipo sifulu ma le lua, angante sifulu iwa. Si whafonga mai o fionga pa ia nei le tua. Whai atu fo i mose le li, sila mai. Wa e whetalai mai e ante au, ia ua veina ele nu nei. A e te le i wha ilo mai. Po ai e te awina mai ma te toa lua. A wa e whetalai mai whapea. Wa ui loa oe i lou lava ingoa. Wa alfongia fo i oe a. O le nei a whai wa alfongia ue oe. Ia e wha ilo mai e ante au lo wala. Ina ia o ui loa oe. Wa ina ia alfongia fo i e oe. Ma ia e manatu. O utangata le nu nei. Whetelai mai leo i oma. Tā te o atu lava ma. O te avatua fo i le mapusanga mo oe. Ona te li atu leo ia i ante ia. Pe a whai tā te leo atu. Tā te leo fio atu ma oe. Aua le ave nae mātou. Nai le mea nei. Se alawa le mea e ilo ai o e lo whangia au e oe. O a ua anto ma lo nu. Na o lea. Ina ue e fio atu. Fantasi mai mātou. Ona wawai e se ina leo i mātou. O a umalo nuu. Ai nuu manawa. Ilfonga ele ele. No whitalai mai leo le li i a mose. O le mea ua e whai mai eina. O te whai alawa. A ua alfongia o e au. O i lo foi. O i lo foi. Oe i lo lava ingoa. Ona whai atu leo mose. I e whaali mai i a te au. Lo malu. Ona whitalai mai lea o ia i ante ia, o te whaau i atu lo le lei uma i au luma, o te tau atu foi lei ngoa o le alii i au luma, o te alofa atu foi, i e o te alofa atu i ai, ma o alofa muti vale, i e o te fia alofa muti vale i ai. Whamanuia le atua, i lo tātou whaitau, tātou whanongolongo i ana fionga, e i a te ia le vi inga e whawawau. Pe a whaitante lea fio atu ma oe, aua le ave nae i mātou nei le mea nei. Te le mawhia lava onda toi la, se la sanga i tasi anga i luma, e au noa ma le atua. Wa uma le mea na tupu i le maunga o Sinai, le ana arua e ai mose, ma tu ina iai e le atua lo na fina ngalo e ala i tulafono i sifulu. Ai aluifo, wana nofo le nuu ma fau te mai povi auro, ma tapua i ai. Tua ita tele ai mose, ma ta ei papa maa o le tulafono. Se iao ina toitu ina mai iai ele atua isi papa maa. Wa te tau na wha waula malanga e tusa ma le wha moe moe o le atua mo kanana le nuu na folfola ina ai pita. Wa wha lua fisasi nei mose o na ua fitalai i ai le atua. O te au ina atu fo i au luma le angelu. O na awanta atu te leo a e ma outou. O na o le nuu outou, o ma a outou ua, ne i o wha o matia outou i le ala. Pei tai e le telitonu ina e mose se malanga i tai se angelu, po se isi lava ave fe au o le atua. E le wha amali e inalo na ola wha atua tua, e se isi lava tangata e ese mai le atua soifua. O leana ia fi nau maa wai ai, ma le mau loto i le atua. Pe a whaita te lea fio atu ma oe, a ua lava le ave inae i mātou nei le me nei. Mo mose lava ia, e le mawhai ona toi a ngai i luma i se la sanga e tasi, e au noma le atua la te o whātasi. O leana wha mai ailo na tauana wina o le atua. Ti ngā ona tau watu i ai e le atua, wa ui lo oe i lou lava ingoa, wa alo whangia foi oe au. A la lava e whai mai, a whai o le nā, wha ai loa mai o wala, ina ia o ui loa atili ai, wa e alo whangia ma e manatu o utangata le nu nei. Se sila i le nau tele o mose i le atua. Ina ia wha mao nia lava le mea tasi o whaana nau i elo na loto. A whai e iaise anga i luma, a whai e iaise luma nai manuia, mo ia malenu. Paua lea o lona wha mao ninga. Pau leo le guarantee, o le malanga wha tasi ma le atua. Na o lava ina le popoi ai mose ma ai oi i le atua, e fia wa ai i ona fafonga.
Na o lava ina lolo le fina ngalo pa ia o le atua. O na wei si le fia le wha maoni o le wha tua tua o lana au ona. Ma le wha lango atoa o mose i le teita inga le atua. Mo le manuia o lana nuu whai malanga. Na talia le iai le atua lana wha atala o ula ma fitalai. O le mea wa e whai mai aina. O te whai alava. A wā walo whangia o ea. Ma o i lofo i oe. I lou lava i ngoa. O le fisota inga wāwala lata al te ngata whātua tua ma le atua. A toa ma le wha maoni o le ola whalango lango mose i le atua. Wa onga tasi ai le futia ma le umele. I le loto o mose. Ma le fina ngalo lo na atua. E au pele. O le au ngania mose i le atua. O na ua mauti no le lei e mose. Na o le atua le leo malanga. O le tai malanga. Ma le wha tonu malanga e sili lava. E le mawhai se isi ona wha atino. Ia matafa i oi. Se i vanga nā le atua. Po le ale to mai o le tangata. O le aso na mae. O le ase poto ma se i lo le tangata. Na te le ngafa tau lima ina fita o le ala. Ma wha fita uli o le malanga. O tua nai se vaenga o le ala. Na la asia e le nu. Ma ua iloa i e mose. Le whainga tau to atu ngā ese o le ala. Ao ina oi. Ma tangi sa i le nu. O aina te whaamalia ina. A fia ai, ma fia inu tangata i le ala. O aina te whaawawenga ina o na whawhanga ma wha inu tangata lai loa i le ala. Nā o le atua lava, ua mauti noe mose. E mau ai le tali o whawhita auli ese i le ala. Se ia tau lava i kanana. E whawhanga i le atua, ma whainu i le atua, au malanga matelaina i le ala. E peio na sa ia whaia le profeta o Elia. Ina ua vai lo na tino, lo na loto ma lo na nganga. Eli ai, tu ia i lunga i nā ai mainu, au ai ma mau le ala. A fe se ai foi au malanga, e tai e le atua i le ala sao. E peo na sa ia whaia i le ao, ma le afi whani utu molo na nu. So se whai ngā malanga a Paulo, e wha tonu e le nganga pa ia, la sanga taitasi uma. E peo na wāo ia le nganga awane i tala ia le tala, i Asia ma Pitunia. A ia malanga sa o loa i Maketonia. E peio na sa ia i loa le whaalinga mai le tua. O le atua le leo sili o whai ngā malanga uma. Pe sa vali le vanu o le ata o le oti, whai mai le whai salamo. O laula au malo to, e wha mafana whai e nāia. Pe whai mo aua pa au o le tai au, ma o lele i tulu inga o le atu lau. O le atua lavana te leo, o le atua na te tausi. Pe folau fo i le vasa, o le mau o le whai salamo. O i la tau e folau i waa, i le sami o e whai ngā luenga le vasa tele. La tau te whaia ngā luenga le ali i maona venga e whai le moana. O li ua e ia le a whai le malu, ta oto i ante ia le au pe au. Wana te ta ina fo i la tau, le tau langa na la tau loto i ai. I le ti o lava mose, a tau anau mamate e mose le atua, lato te malanga. Ona le aise vai panoa o whai ngā malanga uma. Ma au wala ese, e le o leo ina e le atua. O lo tai, ma whātonu e le atua, mo ona tangata whātua, i lona alofa ma lona whamaoni. Le au pe le mamalu le au whaafonga. O tātou uma o tangata whai malanga, tātou te whai malanga i le tino, o malanga o le mawhau, ai maise o tātou nganga. E au na tātou maua le talitonu, ma le whātua tua i le atua e pei o mose, e le mawhai ona toi malanga, ma e le tau nuu le foi, pe au noa ma le atua, a la asia le ngau a, le mātui ma le maa ngau ngase, ma mai o le tino ma le mawhau. A o ina matangia i matangi ma wha malolosi, ma pongi sa le vasa o na whanoa noanga, ma le loifa fonga malingi ina maliu ma le oti, pe whapopole ina foi, ma whaatu o tu vale ina, i le vāo mea whaatupu mala i le o langa whaneo na po, o na tātou mana tua lea, wai a te i tātou lea tua, le leo sili, le tai malanga alofa, le whaatonu ala, e sao mauli ai, o tātou wala uma. Wa tau tino mai e Yesu Keriso, e maua foi o tau e puapua ngai le lalolangi.
A iau tau loto te tele wa o manu malo i le lalolangi. Wa auta foi o te iata o tau yaso o malava. E o lava i le ngata anga i o le lalolangi. Na liu tino tangata le atua. E ala ia Yesu Keriso. Ma wa uma ona ia savalia le ala. O lo tatou la sia nei. I ona ti ngā. Ma ona whaingata uma i le tino. Whaingata i le mawhau ai meise le anganga. Na o lava ina whasa tauroina ma maliu ai. Ai na toi whatu ina mai le tua i le manu malo e whavavau. I le oti, le angasala, ma le tunga mau. O lo tatou manu malo foilea. E ala i le whatu tua i lona suafa ma manu. Ia tu mau i le tua le vi inga e whavavau lava. Amene. Hiu tatou talo. Le tu ai. E te lai atili mai pelo o nganga i o matou loto, ma o matou o nganga. Ina ia matou longo naile loto tele, ma le whātua tua whamaoni. I lauta i ta inga malau leo leonga, whātonu folau, i la matou malanga o whainei. Ai meise lava i tu aso pongi sā, ina ia manino pēla matou ai. I lou, fofonga lofa, e whamalo si ai matou i le whātua tua. Le tua ai le fo mai o tino o loto manganga. O lo i lau fio le alofa ma le mana, wha malo lo ai mai uma i lau pule. Se ie wha manuia, wha malo lo i ai lato uma, wha tauto lia i wha tafa ngasi ngasi. Fo i atu le whātua tua le loto tele ma le onsai, tau ave ai o lato mafutianga. Wha manuia i lau fio ngā luenga ma tau mwhainga fo mai, e a wala tuai lo walofa wha malo lo. Talo mo i lanto uma o ngotia le matui o whanonoanga. Ono e pele uto e sea mai mafutanga mawhanawhana i ainga. O no uma au lotu. Li lingifo whaaua lo manuia. Lo file mu ma le mawhanawhana o lo wanganga mana. E to o matu wina ai lo i fufonga o whanonoanga uma. Talo mo nai o matu tina, te matu tua, au iai le tau fiafi el soi fuanga whale tino. Ia lato maua le loto tele ma le onsai, o le whātua toa e tau ave ai whainga tāo le soi fua whālo loa, e ala i loa lofa ma lo wanga i lei. Whāmanuia i lato uma, o iai mana onga whāpitoa o tino, o loto ma mawhau whaumanga. Ia whasa o loto i nawa i o lato utangata, i tu tonu o ia whainga tā uma i ala i lo fsoswani. Talo mo to tele o langa o whapolonga ina, ele ti apolo e ala i le ava malosi, fuala au o ona, maisi masani whatupu mala i nei ona po, e lave ina i la tou lo walofa. Matou tutu inatu fo i le larolangi vevesi, ona o taua ma whiwai inga, mala o le natura, o suinga te tele o le tau o i nei, whala vi lave whafosei, ma mionga le taupu lea. To tele o tangata o lo manunua, ma e o mali liu, o e o mate la ina le fia ai ma le fia feinu, o e mate tiva ma le tango lima, o e o whaunu ua ma sulu fai solo i le fia ola leli ie, se ie sauni ala o lo walofa tu noa, e ala i lau whanau le lalolangi mai mato foi, e o tuai lo so soani mo i lato. Whamanuia upu whai o malo, so se atunu, e mai se whai ngā malo le lei uma, mo le whatupui nā tili o le file mu, mo le manuia lau tele o tangata. Ai e tineia i lo mana, whai ngā malo whatupu vevesi le lalolangi. Whamanuia le ngā luenga fola fola, a lau e kalesia kerisiano au au i le lalolangi. Ina ia whaola i nā i tangata i o lato tino, o loto, ai mai se foi o mawhau whau manganga. Whamanuia o matou wainga, ma mea le lei o atia e ai, ai mai se nai a matou whanau i le whenga iai masuenga i le nei foi vai tau. Whamanuia lau whafofonga o le nei aso i a latou lava singa le lei uma. Ia tū mau fo i au whamanuianga le nei ofisa whasala lau. Ma ana ngā luenga le lei, ai mai se lona tau wati nai. A fio mai e te taitai, te leo leo ma whatonu fo lau. La matou fo launga le ola nei, na ia tau nuu manuia i lau kanana whale langi. O la matou te talo lea, tu inatu i le whatua tua, ma le loto whawhitai, e ala lava le suafa pele o Yesu Keriso, lo matou o le whaola. Amen.
O le a tātou pese le vi inga o le tū. o le a tātou whai u ili talo. Tu maumaia, i o mātou lunga umalawa. Ma lunga lau whanau whanau noa umai le lalulangi. Lau whanau popo ngā tia. Le manuia tele, ma le file mua lau fio le atua lo mātou te maa. Le alofa silisili ese o Yesu Keriso, o lo mātou wali, toi tū manu malo. Le mafutanga mawhanawhana, ma lau lava nganga pa ia nei, se iao i le whawawau, e whawawau lava. Amene, ma amene.
se e mai la I ai lunga malalo ua le o le lea isi au ta alo Aua le suia so o le musika e suia I o folinga Wainga o le pe e tamasulu I e pa atele la vai tala mali Soya, wa uma soya, tu uye le happy male fia fia, se e mai la ia ilunga malalo uale ole lea isi auta alo. Ale lava o se tui lo tanga pa amali le fainga o tala. Soya, wa uma soya, tu uye le happy male fia fia, se e mai la ia ilunga malalo uale ole lea isi auta alo. Ualangona le mole wasau se pepelo ua fau fau. Sa pai ngā luenga e te leio o ile ainga Soya, wa uma soya Tupu ye le happy male fia fia Se e mai la I e lunga malalo Uale ole lea isi auta alo Se mala mala maya wa umi laula unga fa amar
Samoa ua whaamano, ma whaawhetai.
tau si aina o ana au au na o mea lele mai le fa afiti ai le ano o fa tau mafata avale ae mese ai o lona mahota ta fefe uale ese male tuku o Solomona o nei mea uma ua faya ona o le aliki Samoa ua e foa i o le mea silisi ili e sili o le foa i le na te tania na ususunga ale fa apea me tatalo o se manuia si mai Malulu e whaata si ia manu ia le tau mawha ai Ua lata lata mai o le malo o le atua E ola e whaavavau ua sauria mo i tamua Pangale aso ae wala au mai le matai Au au na lele ina e ulu whane ma ai Ia wha atua tua mama noe ma e salamo moni Au au na lele ulu whale atu i le oli oli Masina e wawaaia i lunga o maunga Le tumu tumu oe o naia o mawhawhaunga O le amalanga i nu uese Ae le ngalo oe la upele Le alofa sai o ta lunga ia e te huina Le alofa sai o ta lunga ia e te uina Ana tua le tasi upu o le muangangana O le alofa ua pa asavala i lunga o mata Te mana tua tae mana E ta ape i le ta whaoata Whaata li lau pasia e tutu i le awala Whaata li lau pasia e tutu i le awala Tau valea i le nei mea E taimi muli muli o le a e lele i le ea Sa e tuu mai ai lau tusi Sa o lau ina muli muli Ma le malingi o ulo i matape wa o wanga leanga Male malingi o
loi matape wa o wanga leanga. So we are tafa amava pa fa atofa. Le fu ole alo faya ngia ngia ilo tava. Lo fatu pei ape ile fia vai ia oe. Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai. Ta fea ngai ngana o sia iluma le atua. Se fua fua nga mo se lumana i mo i ta ua. O pole vale o sia uloto, ne iliua le vai o sina. Se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita. Se tasi ua silia o e ai ngalo ai ita. So ia tafa amava e mafa atofa. Le fu ole alo faya ngia ngia ilo tava. Lo ufatu pei ape ile fia vai ia oe. Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai. Tau le manong yo semea e ai tino wa vai vai. O le whawhonga mai tau tua si whonga le lau mua nei tū lao le tai au e na whaasala launga. Ta tunu lo manuia ia ngā ruenga lo whengai mai le tō te leo tātou. O nisi o atau lo e mai mō mai ai, lunga le tātou Facebook, mara YouTube. O le ele na e tau ngā utane o le nuu leo Johnsonville. Na iei pea na e pu e mai eisa vili a wā ia le tise fui lea renewable energy e maua ele le tise ma le power e le fui whamtala atu e siri fia i po fea tonu e iata na e to te mai mō mai e ia na po e tonu mai le no fuanga le na tau o whare ngona no fuanga li ia o hariu ia o tua atu Johnsonville lungo maunga na e iata na o le lafu maa moe o maunga matanga fi o lau whanua au lelei matanga o fia ni usila e mafuanta o sina tangata e fio mai ni usila. E nana na maua le tato me po hata le lua vasta luai na wau tau mai mō mai nei tai au. A malo whaftai o le tato porkalame o musika su ifiloi o le tai au. O ili whamua mo le tas fururua telefou ta le tasi o le porkalame o laulangi o sonei whatau tei le fionga la wano a tilawa. O le itu la e lua ia le ui e ile whamui moe o le a tala noa ai ma le sui o le kapelensia sa moa i Wellington ia po o le lato prestene o le autelevou le fio ia pauli i sapasola e iaina i porkalame wha le soifua maloloina le whai e la tau tai au e mana ia lau wha fonga mai pe le porkalame lopo na tau su e po fefa i lau tui o le fulu ia o le tui o ile i o le tui o le pusta o le koviti ia maisi lava mautui e a fia ma le tale vivini ia e whaafonga mai la le tale nongana nei le lua i le au auli a mai alna ia o na whaau le o whaafianga o le anga i atu i le manavo ngā luka matiute porkalame o le apoe whaatini
Whatautai fo i lausa atasi mai watu tolva. Ia pe alava mai chewi la toa lua. Ia al tami nei, na i whawhiwhianga tamatua ia maratua i sa mo ia so ia usu me whawhiwhanga. C is for the Christ child, born upon this day. H is for herald angels in the night. R means our Redeemer. I means Israel. S is for the star that shone so bright. T is for three wise men, they who travel far. M is for the manger where he lay. A's for all he stands for. S means shepherds came, and that's why there's a Christmas day. T is for three wise men, they who travel far. M is for the manger where he lay. A's for all he stands for. S means shepherds came, and that's why there's a Christmas day. And that's why there's a Christmas day. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
ia te ai o te tautino atu ua loa lava ai lona whana umai o mai e tali sapai whaanamani a loto e a fio ai sa ole loto ua fio ai le ali amu ia se agama o so i fua ai te alava pe ole que risiva si o oile gata o te tautino atu ua loa lava ai lona whana umai o mai e tali sapai whaamamai a loto e a fio ai te tautino atu ua loa lava ai lona whana umai o mai e tali sapai whaamamai a loto e a fio ai Wa mai le taimi o whainga mea alofa o le Kirisimasi, ma ua saunia le Digicel se whaapitoa e mawhai ai ora e manu malo o se holiday package e o atu i le tolu a wheta lalo na tau. Po o se telefoni fo o le Samsung S24 Ultra i le ngata hoi lea e mawhai o na laki i le a wheta la cash o nei mea alofa e mawhai o na wha amanui nai o e pe a laki i le se i le Digicel pe a lafo sau topa a pe luas furutala pe sili atu fo i a inga i Samoa po so se atunu o le Pasifika e te anga wa fo i pe a lafo sau se leni le mai cash i Samoa e whaonga i le ClickX o le a whai o le se i whaapitoa Kirisimasi le aso luas furuvalu o te Semba e ia inga o le nei whaapitoa manuia tele le Kirisimasi Samoa alo whaanga mai le Digicel.
Pofona ole Samoa. Samoa Capital Radio. I love Samoa Capital Radio. Go Samoa!
le lalo langi na whaatali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi ua tatangi mai longo le kirisimasi le lalo langi na whaatali tali o ainga mawo mamai ua feilo ai a ole nei lava o te whaatali po a whea e sawai lauhani e kisi mai ma whaamanuia le kirisimasi le atua ua whanau mai i le whale o manu olu i tau te lelena mo o e mau tau taia e ia i le tau sanga fou le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi wale tau sanga fou le tamalea na valo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena le tauanunga o le me tausanga o Yesu o le pepe la fola fola Fia ia ma alleluia le tamalea na malo ia e lona ua le malo o ia foi o le mesia le mea lo fasili la valena mo e ma ui le me tausanga o Yesu o le pepe la fola fola le tua ua whanau mai i le whale o manu o lu i tau te lelena o e mau tau taia e ia i le tau sanga fo le whaasino manga uma mo i tatou manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau manuia le kirisimasi vale tau sanga fau Lei va fiang se filo nei temi o le taia o le tautua le sifongo le no mua le temi le utaono minute ona tane o le se fulu mo le lua tane se fulu mo le lua tatou telefou lo no whapoponga tapena mai ana wha solo tatou tala ni usile nei sunga ta se salem sem tatou tala mai Samoa wha malo lava le whafong mai ya nei pese na le Christmasi wha anofo file mu ailo fina ngalo nei temi o le taia o e iri tari tonunga, to se taimi a tāre pese Christmasi pe whapea na i soifua ai Samoa. O na o Samoa e te mawhauwhau i paua o lea, ne te uwha alawe lave pese pesenga nei o Christmasi a te oe. Ia ne te ia lewa e, na e waitangi o e mawhauwhau i aso e lei titi, ma le mawhatanga ma le o mātua,
ia ona ua mawai atu nā taimi, o nisi taimi ana tangi utangata pe ua salamofo i seisi tu, ia ona waso ia ona leititi, ia me umana tupu ai. Ia, wane i a whaina, ne nei aso, ia ai, a mai tātou pesere nei, a whonga loa i tātou telefou pe a tātou sifurua. Na minuti on tātou tau nuu le o ngā tutonu ngale mua nei aso le tau tua si whonga le mua. Tau langa tanga loa, le pele e o whea o nei le Black Friday, pa mamalu au. Wha minuti o leo toi na tā leo le sifuru ma le rua le tau tua nei si whonga le mua.
Toi whaatalo whaato le whaapoponga o talafou mai le sifofonga le laumua mo le nei vaenga o le awauli. O se whaafita lina tulai mai I au na ngai whai siakin malaiwa alele au kilani na poloka ai ma umi laina tangata malanga in malaiwa alele I le tae awa na leila. O se tangata mai le pasese na le muli ta ia su enga in malaiwa alele ma ia ulufa le atu I se vaenga on malaiwa alele e le tatawana o iai na maua muli ma ave se mai I le vaenga o le mafua anga lea na toe anga ai umai pasese o vaa e whaiala tau siaki ona o ia ese inga na tulai mai I le tae awa na leila. Ua whaalia le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua sauni na te toi taitai ina le vaenga whaupu whaia le Labour I le isi pālo taulu manai, maolo o wha moe e ono manu malo. O le afiafia na nei e tatalalo I aia Hipkins se konferenisi mo le vaenga whaupu whaia le Labour, mai whaitau se lautanga talango o le a awai ai. I se whamatalanga Hipkins, na ia ta uai ua sauni na te taitai ina le vaenga whaupu whaia le Labour, mo le whainga pālo tai le lua whelua ono, o le taimi mua leo le atoi o mai whaatasi ai le pāti, ta luona malolo I le whainga pālota o le lua whelua tolu. O loo iai se popolenga I le matanga luenga o soifua malolo ina I le ono tapunia o le whale maitele I West Coast I le whaai unga o le vaiaso o na o le lava o fō mai. Whaalia I se whaito whao mata upu mo tanga se ngase e tali tonu o loo to ai titi fō mai le whale mai I tēni kau grey mai ono tapunia o na whaito to ai le whaai unga o le vaiaso. Ua atoa le masino tapunia le isi whale mai I Westport, luas fulutasi miliona tāla na whaatupea I le whaunga o lea whale mai, le ana tatala I le masino me lua whelua tolu. Whaalia le pulesili o le whale mai I West Coast, Brendan Marshall, o loo maua fo I tala, o loo whaale tonu fo I le numero o fo mai I whale mai I Hawera, Kaitaia, Masetone, ma Oamaru. E wila vai le alu I luma o sao tamaitai upu whai o malo peitai o loo whaawa u peona la I titile numero tamaitai I totono le pale mene I le lalolangi pe a fua I le numera o alii. E o mai le lua whelua tonu o loo umia I le itu pā tamaitai le lua sfuluono pasene o no fua pale mene I totono o maota fono se furu lima tesi malevalu pasene o loo avea mataitai po o whaaululunga o malo. I tustusinga a Gianmarco Daniel I sana suesu enga na whaia e whaape ele o whaingo fiefi nau ngā leitu pāu tamaitai I upu whai o malo, ona o le whailonga tangata, mai tau lai I ai sa wanga. O Italia na whaatau nuai lea suenga na mawai e whaatolo na sawai na whaipule tamaitai pe a whaatusa I alii. O isi whamatalanga na tā uai, e sili atu le whaamaoni matau tatala sao o tamaitai I mata upu tau porokiki na ilo o alii e mafuai o na sawaina. Na lipotia I le leiti o New Zealand le aso, le fuafuanga wa whaamaonia mai I le TVNZ e whaamuta I singa luenga I le kampani peitai e le o whaalawilo I na pe fianga luenga ua fuafua e whaamuta. E lima se fulumatafa yoi na whaalawilo mua o le a whaamuta I le TV New Zealand e au fia I le whaititia o ana au nanga I talafou I se fuafuanga I tau mawhai ai e whaasao le tolu se fulu miliona tā la. O le a fuafuanga na au fia I le whaititia o le au whainga o tangata e whai le polkalame o le breakfast, mai le toa wha I le toa lua, ma ave e sea tangata pue ata e toa wha. Na longo ina leo whainga luenga I le aso tofi, I matafa ioi mga luenga o le a whaamuta, a wale tau whaititia o tupe whaalo. Ua wawe whaai uina le tausanga whaale o onga mo tamaitia onga mātutua I lea onga ale kaupapa Māori I Māngele ona o le toa titi o tamaiti e o atu ia onga. E tolu wai aso ua wawe ai ona tu ua wasenga mātutua ona ua maita uina le toa tele o tamaiti lea o onga. Na tu ina atu se tu si mātua ma whaailoa I ai le mafua anga o le a wawe tu uai wasenga mātutua mo le tausanga lea e tu uai lea so. E toa se fulu tamaiti o le wasenga sfulu tolu na fuafua e awai ta alonga o le wiki hakina I kalai estete leo le ato e whaafoe la tau tupe na fuafua mo ia whainga malanga. Ua wawa aila tau na whaau umai ia awa onga tau whaafo mai ina ia sa iringa luenga mata liawa no whainga luenga o lo ofa mai Australia mai sia tunu I whaafo ato New Zealand o na ole afal au whaau ele o mawaninga luenga I le te whatuora pe ona lipotia le One News. Whaalia se tasi o le uni o tau si soifua o ia fo e whai masui o tamaitia onga o lo ave le whaafo mai e whaapea ua lema whai ele matanga luenga o soifua malolo ina o na whaatino ana tiu te whaavae
e fuafua ai tangata whaingaluenga tausi soifua mo le lumanai. E walu se lau whaasfulu whaangaluenga na ofo atu mo le au whaau mai le awhi ono se lau se fuluiva o fo mai na whaau. O le whaanonoanga, o nai tolu tausanga o ngā lulue, mā o onga i mata upu whaafo mai peitai o le toa tele e le mawhai o na mawani ngaluenga, ma o se whaafita uli tele lea mo lo la tau lumanai, o isi o le amalanga i whafo ato New Zealand ai mai se au se tālia, e sa ili ngaluenga e ui ina le manana o iai. Ua loka ina ni ali se toa lua o no le la ua whatau ina ato fuala au whasaina o le cocaine i lunga o penga o visota inga pe o na whaalie leo leo. Na loka ina ia ali i mama waifuala au whasaina, matino i tupe, mai i se osofa inga leo leo i Wellington i lea sona nafi. E lua masino whai esu esu enga leo leo i lea mata upu. Ma o Kandala maha taitai na whaiai isi o sofa inga. O tino i tupe na maua e tu sa male 5 tā la ta awale tolu. Iwa kiro kalama le mamafafuala au whasaina ma isi mea tō tino e tu sa male 7 tā la lona tau a whai. Ua whesilingia David Seymour le minister e nafa ma le wha Mac. Se wha amalamalanga ina ua tau fia le wha tupenga o le fuala au mo tina matamaitai le estrogen patch. Le e wha o ngai tina matamaitai ua maua i le menopause ma e talitonu e te lelo na o ngā mo tina matamaitai. O le whai unga na whai le wha Mac ina ia sui le hormone replacement therapy patch i le Mylan. Matao file whaatupenga o le estradiol i le whai unga o le tausanga fau. Ua langalanga manato le toa telo tina matamaitai i lea mata upu. Ma ua langona i le whaanoa noa ma le popole i lo la tausoifua maloloina. Na ta ua si mua i la sotofi na fesota i ma le wha Mac e whaalia i le popolenga e winga i lea fesuia inga. E tolus fuluwalu afe 5 se lau tā la le salatupe ua whaasalaina i le malai tā polo a le Ope International Golf Club ina ua ave esea e tangata fesosoani i le kalapu le silia ma le 5 se lau o la au i le whanua. O se whai unga le anatuina mai i le whaamasinonga o le si o manga i le vai aso nei ma ua whaatulanga e maua i le pūlenga whaitu malo o whakatane le 20% o le salatupe e tolus fuluwalu afe 5 se lau tā la. O le poloa inga e au fia i le whaamalosia o au ilingo le pūlenga, ma toi whaalelea fuafuanga mo le isi se fulu tausanga, ma ua mali le uma ia i tu e lua, e mana o mia le toi toto la au, toi whaalelea ma tausia la au, i le malai tā polo. E te lepitonu i New Zealand ua whenga i ma whaafita auli o le to ai titi o whaia onga, ma ua tau iwi pulea onga ma popolenga o le lawa o whaia onga mo le tausanga fau. Na whailoi pulea onga i le tio New Zealand, ua matua i mo o mia whaia onga mo le tausanga fau, e talia i le lata i le whaasfulu a whio tamaiti fau, o whanau o tangata whaingaluenga mai fafo. O lo o whaalia le mawalunga o le numero o talosanga a whaia onga mai fafo moninga luenga i New Zealand peitai, o lo o manana o pulea onga i whaia onga na o tauina ma whaauina lawa i tutono New Zealand. Whaalia le Berestene o le asosio pulea onga i Southland, Simon Bell, o le taiminei o lo o tausa i li pia whaia onga moa onga i valu se fulu i Southland, ma o lo o tulituli loina fo i tamaiti tausanga tolu, ua lata ina whaau umai a onga whaafaya onga ma university, ina ia wawe ona lata umaua, aile i fuafua e anga i whaafuato New Zealand mo ngā luenga. O se whaafita au li lea o lo o whea i ma le tele o a onga i New Zealand, i le taiminei. I whaafuato New Zealand, o le pōna pāsi ai i le senate au se tālia le tula whono tau whaofi e whaasa ai tamaiti i la loifo le ta isfulu ono tau sanga o na whaonga upenga o fisota inga. O le atula whono e au fi ai le mawhai o na whaasala o au nanga e ana ina upenga o fisota inga e ai le TikTok, Facebook, Snapchat, le Reddit, X ma le Instagram. Mai o atu i le 5 miliona tā la tupe Australia, le sala tupe e whaasala ina ia kamupani pe a maua o whaatangata mai tila loifo le ta isfulu ono tausanga i lungo le social media. Na pāsia i le senate le pili pa lota e tolus fulu wha i le se fulu iwa, ai pāsia i le mauta e sui ai tu la fono i le se lauma le lua pa lota i le se fulu tolu i le aso lulu. Whaalia le kamupania le meta lea e anaina le Facebook ma le Instagram e whaapea o le atu la fono ua whaia whaanatinati. O le aso ua fofua e pāsia i le mauta fono Australia le atu la fono, maolo o iei se popo lingo tangata lau tele. O le asai saitia ai at tau o tamaiti i la loifo le taise fulu ono tau sanga.
O lo fina fo ile au te ele atu la fono e whaapea ole a wha ese ai tamaiti au se talia ma ole a tau fia i la tau mai i tu le lei ole whaonganga o penga o feso ta inga. Na maua isu isu enga le to atele o tamaiti pule leo le lalolangi ona o sa wanga i lunga o penga o feso ta inga pe e tasi leo mafua anga uala ai au se talia e whaiale atu la fono ina ia pui pui mai ai alo ma whanau. Tala fōia mai le si fofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Patalo fatalo fa fonga le nei fo e fai unga le vaiaso le fa o pongo telefon mai Samoa o se mai ele fa fonga. Walo ia nei ona fa sile fa la wetele elemtanga rengo so fu malo loina le PCA o le fa mai o le tane vivini te tono le atu e tu sai mal tu la fono o tu so fu malo loina le tu sanga a fiv se la limas fu maliva. Ma le ta iala mo le mata i tu wina o wha mai pipisi te tono sa mo lua whelua se fulu. E tasi pe sidi atu le foi numere wha i loa i le pipisi tele o le tale vivini sa moa, ma o le popo lenga o le soi fua malo loina, ona o le nei wha mai e pipisi, ma e tele lo na fianga i le soi fua malo loina lau tele. E to ono le ua wha maunia mai i le soi fua malo loina i ana wha maunga, wa wha maunia wa afia, e au fie ma le pepe fitu vai aso lena wha sisilatu ni tanga luenga i le vai aso watua i la so lus frumalua Novema. I reporti o i lato umanei e to ono, e to tonu umo le vai tausanga o le tolu vai aso i le fast food tausanga le mātua, ma o lo le li fai le tupao li. O lo ta lia su e su enga o le isi to o lua, o lo masalomia o lo a afia foi. O le wha mai o le talvivini e pipisi tele, e whawhai ngofia on pipisi mai le isi tangata i le isi, ai meise o no whanga tumu ma waha piapi, e pipisi ma whea vea i le ea pe a tale, ma futua, tautala ai meise pe a pipi i le siama o le tangata, wa fie lunga lau po o mea fale, ma mea whai tino lo whao ngā. O a unga o le fōringa wa ai o le tale vivini, e au fia i le tale, tafe ma mamafa le isu se i tulou, Fiva ma fa solo ina malosi tele le tale, i le tale e o ai le whaingatao na manava, fa aswati se itu lou ma pe vai le tino. E to o lua whanau o lo o whaia i eiso e su enga manu le malo i le whaala lave lena mua ini wa whangota i sa vai sa lulonga. O le to tasi la ua le se funmal tolu tau sanga lo su ene il mtanga wenga, ona na maue me poe ata le whale ainga DMC, na puna mai whafo ma le waa e na ua mu. Ai ei fo i le isi to tasi o lo msalomia sa oso mai fo i whafo ma le waa. E leo tau fia seisi o la ua le pe whai i eni mō lianga, ona e le i mai asu e su enga. O le whaala lave le na poloka ai wheo inga waa i le tai au na nafi, ona sa whaia i a ngā ruenga wha mama, ai meise o le tau tinei a wha mai o le afi, lena vato a mate le leile au aulianga i le afiafi. O le whaala lave le na malanga tue Malaysi vaenga to a fitu o le tinei mui a pia, e ve soaswani atu le awhainga ruenga i Savai, e ngā ruenga sa wha tino. Ai o le pepo whaam talanga me le pulenga o wafua Samoa, o waa whangota e tolu iana o iei le afi, e pulea le company le apia Deep Sea Fishing, po le ATSF Company, pei tai wai lalo neo le pulenga o wafu, ina ua wha leo ngā ina le lato lai sene, e le pulenga o wafu i le masino yu lai o le tausanga nei, ma ua tia i e loe le company le a lato waa, ua le toi mana na wai. O nisi o waa whangota sa taulei le wafu whaavau maloi mata auto e se funmalitasi, na avea ngā i Savai e taulai, e na wata pena le wafu mo le taringa maloi le masina tel wai. To e valu wa whangota i o lo sao le temile nei, e se mai te tolu ua whaatama i e le afi. Ua whamanu e ina le pulenga o wafua Samoa malana pulenga, e le tele o wa ameli o lo taula ma whelo tātu o tenu,
Ma ua atu i lava ni tūlanga i le masani ai, o na taula meli i le pō atoa, watu amalanga e se lea wauli o le isi aso e so ai, i le tā whawhao tangata i do tātou atu no. Wa whamani e ina le pūlengo wafua sa moa, mai wa amedi e lua se furu ma le whāna whea lea atu no. Talu mai anuaria o mai le masina le neo November. O le tūlanga i tupe maua le pūlengo wafum taulanga i wa ai e lua se furu whaua uma, ia e le talata i le miliona tāla, iwa se lau man tupu wafe. I le tūlanga i tupe maua i al pulenga wafum taulanga i amantou tupe tutongi mai e waa pe au mai. O le masina fau le o whaatulanga toi lua meli e tau nu mai mole nei tau sanga, e le aso se fulu ma le aso tau se fulu te sema, e ato i ai, le lua se fulu ma leo no waa meli wa fea lo tātou atu no, e le nei tau sanga lua fe lua se fulu ma le whaa. Ai o le tau sanga fau lua fe lua se fulu ma lima, ua o atu i le tolu se fulu leo wha i o wa ameli, wa ta awhi o lata wa wanoa, e a whea eilu tātou wafu wha avao malo i sa moa. O le wha anga a le mtanga ruengo tina matamai tai, ma le a onga le fia mala malama, no lata o wha tutia se polo kalame le neiva yaso e wha ta awaida wa yaso, mo i lata o iei a fianga tu mau le soi fua e au fia i male mafau fau. O le wha ta awainai o le neiva yaso mo i lata o nei, o se polo kalame wha avao malo, e amana i fo i alo tātou atinu, ona o tātou tangata a fia. O se vaiaso na wha lau i loa e lato mea alofa mata le ni ui ia fianga, e au fiai ta alonga, o le wha lau i loa ino a lato ta le ni vaenga ese, ma to mai maanga vaia i lato ta ito tasi, sa mai moina e lo tātou atinu. O talafo ia mo le wha ai unga le vaiaso, manuia tele lo tātou atinu, wha soifoia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Malo si
Whawhiwhianga musika o le nei auli le tautua la wala leo le siufonga lau mua le tasi ono tesi ma le tasi whamo e whapefo i le tātou au nanga i lungo penga te whailangi o le Facebook e maisi o le tātou YouTube le nei auli o le auli nei o le asfaraile ia i mātou inisi le nei lua se fulma le iwo le masina novema o le lua afe lua se fulma le whātou e tasi le aso to tai au whama vai roa lea mo le masina le nei o novema ia e whawhero i atu ia i le masina o te sema i rona aso sa. Whawhelo i mwhatalo vatu le tātou o tenu ia i le suai o sunga i whawhingainga le ngata i leo o auna le tua whaila unga le tala le lei taitai o e kalesia whatalo whainei o tātou mtua tausi tono ainga mai se fōi na i mātua i te tono o mauta ngase ma mauta o tangata mātua whela fōi se vainga lo langi o lo o mafuta manei mai eia nei o tātou tua asina sina i le nei taimi o le tātou poklame whatalo whatu le tautua ale si fonga lau moe Wellington i nei leo mea olo i le tātou fisa autu lima se fulma le tasi man keveni porirua ma lo le soifu manuia ma lo le tau ata i whiau mga luenga ma lo fo le tāpuai ma lo fo le talo ia o a mai le nei au li tātou atinu ia e manatu o lo manuia uma tātou umala foi so lo manuia foi ngā luenga o lo whenga iei me lātou lo whai ngā luenga ia mai se foi ia i lātou lo mafuta mai tonu ainga le nei taimi o le tātou poklame a o tātou iai le nei vaitau o le aso le nei vaitaimi ia po le nei foi i tū la ia i tau maftanga foi e mai se foi o malolonga o vai ainga ia e mai se foi o tari ngā sua a le toa tele o le tātou atinu ia i le nei taimi malo lava le on sa i foi ngā luenga i lātou lo whenga i pēma ngā luenga le nei taimi lunga le awala ia leanga i mai foi ia i tātou ngā luenga le nei tai au ia wa mata foi o ne pisi foi ia whale o loa ia ona o le aso foi le Black Friday ia le foi ua whai mai ia whasara launga la whai pisi nisi le nei vai aso atoa o le apa mau lalo ai ia le tau o loa ia whapera nasa e alua na fia siaki pe fia le tau le o loa nai te mana oi a lea ua e tu watu nei ua pa ia o le au ngala na ai whapea o le na e alua na fia siaki whatatainga o la volele se lau lima sifulu ai e watu nei ua se lau lima ia na tātou loa le ia e le sa on na mea whatalo watu malore se fumanuia malore langi ma le ua se mai len foa awa fo le fauina le tātou unanga le nei fo yasa o se ipa ia le tulai lima le fia na nei tu o mai fo le tau maftanga ma le sunga le niwao le lia wao sunga tu fiso sa o tau mafuta mai le tau na le la se ia pa ia mai le nei taimi o le auri ia le fo ua mai foi ia awa le fauina le tātou tau tuo le nei yaso emnatu o lo o solonga manuia uma le tātou atinu ia i le alofa ma le anga le lei o le tua le mtua tausi tau na ainga fata alofa atu alo i tau maftanga o le nei auli ale la awa tu tātou whaafianga sui filoi ia awala fo i whaafonga mai mo mai le tātou tunu o nei taimi a o whianga i fo i toa tele i whiau mga luenga ia o lunga fo i la wala i o whaifoi asi pisi o la wala nei taimi a meise whala fo i a taulanga whaatau ia wanga i fo i toa tele ia wa fo i a whaataunga ia meise o lo tuli pea le nei aso whai mai o le Black Friday ia lona winga ia o nai whaifa mai whaifa apitoa whai ia pa u o whale o loa ia ai talo sia ona e fetau i lei malau se leni nai te anu mo oe le nei aso. Luas fulu 5 minuta te nei lei tu lai se fulu male lua. Whawatu nei whaafianga, ia, tātou taratala noa i fo i lea tāre tasi. Leo te pēna mai le whio ngara wano ati lawa, ia awa le tātou proklame le lalo langi o aso nei. Ia ili tātou whaatala noanga li tu lai lua na ua whailo atu e tu fue, ia ili tu lai lua. Ia pe ona whailo atu le tai ona li la, ia e meise fo i ona nei fo yaso. Alo watu le sunga fish, ya mese fo le whalitua whinga we sila, ma lo lava le mafuta mai.
Musika o mano longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Ina
Ya fatalvatu le faletu ya mafo Eric ya fa pe fo le sunga ya Robert Peterson malo lava Robert fa aftai tele lava le mafta mai monia fo ifo fango le oli le sunga ya vale le mati malo lava valele ya monia fo le yaso ya o amali tau na ya ukilani sunga Rodney tutasi malo Rodney fa aftai tele lava le mafta mai tatu klame ya mo to tele le tatu tunu ya maisi o tatu pa anga yo lo mafuta mai lungo upenga tfailangi o tatu Facebook mari YouTube le taimi mai se tatu ya o lo fa longo mai ile to tele lo avita vale male wa pasi ma lo lava le foi ne ya uli ya tautua na pe le tatu saunga le mu o le tatu ya ile aso muli ya o nga luenga fo yo le foi va yaso ya ai mo la to ya o lo nga lu pe ma lo fa ma los lo fa te tatu tatu proclame ma musika o le uli le fonga la mua ya nga foi pese tu inatu ya fa ingo fie nga luenga pe fa pe o nai e tele mea na ngalo le lancho na leila na ave o ti nga ina si lo matua po le tina ora inga fai le lancho anesa e ngalo na ave lau lancho ya tu atu e ima le pisi o lau sifi ne le taimine nei ona o oka fo ia le tau fa a tope ona le walata mai le Christmas ya ua fo le ya ua fo nei popole tatou pe fa pe ua tele mai oka mai sa tatou ia fa ngaluenga I fale fo le nga osi o loa fale packing ya u fole popole tatou wa ia tatou popole pe tele mai le oka wa tuai le piki wa tuai le fole le ia le tupusa ma vai va pena ia ai o le taua ia o le fai ma le ma ia to ale ma vai to ai nga wenga o lo fenga ia wa pe ia ona taua fai atu fo le telo tatou proclame ma fau tu atu ma tu ala lo atu Pole ale fa mai wa tolu se fulu fast food tau sango e masani masini na te yai. O e fo ina va ia masini o e fo ina wa sia kiel masini o e fo ina wa tonga fitiel masini pe a fa mo ina o e le fa nga luenga. Ai ai ale taimi e sasi nga luenga. E ale taimi e sasi lo vai. Ya fa mna tu va nga pena ya wala fo ile fa ta wino le tatu saunga le mo ya ai manuia lava ya le fenga i pe nga luenga ila tolo nga lue pe ia mafuta mai tono fa nga luenga mai se fo I tau maftanga le nei auli le tātou tino mai se lava tonu matua tausi e tono ainga mai se mau tau tangata mātutua mai se tātou matua tausi le nei taimi ma lo lava le sai ia alo pea ma talitali maria le sua ia le la ue tu tātou fa afia fianga fa pese le tautua la wala leo le se fonga la mua Wellingtone tā loa le tula tasi poklame leo tapena mai le fionga la wano ati lawa la langi o asonei Leva eva amu ia manu felelei na ole felelei a leni la to pilo tongia le aini foilele ni mea ave I mo meo sa fa I mamaliu ma ia o tatou tangata soifua a mis tatou Samoa ia ole fengita ia pe te le tatou tupe e fai mai lol fa la vi Samoa e tau ona ia ile nga lo fa la foi stupe Samoa Ia mena fa amu ia ele fa tu pese I manu felelei wa na felelei ya masu ela to me ai volele o le aso ma le aso ia e malo don sai Salva tu le falto ya alo mano ma lo la ma fta mai Salule manatu suda iya
Dala watu le sunga ia poe fatu le mafuta mai o I Melbourne, Australia, ma lo lava lona sai. Ma lo fo nga le mena mo le Australia tina le ainga pol tina tamiti. Fa ya to ave lunch ia e top top ya ti lo premia na lin top top ya. Yo premia na lin top top poe ya na le langa luenga na ngalo lunch ia Paula na me moa. Ya mafuta mai tato musika le yomi. Ya, wa mai tau Melbourne, Australia, ma lo foi. Ya le sunga va le to titi amata nga luenga va to tele le tato watinu le mafuta mai le mafuta mai tono fale fai nga luenga ya mai se foi. Ya to titi foi to amata nis ma lo ale ona sai ma lo fa ma no si ona ya tunu ale usu ya ele ai esa au pele ai ya tato I mafuta mai Samoa ma lo lava le mafuta mai to telefoi ya feo inga foi mai la toro o tato pa anga le mafuta mai Samoa I mo tele sala fa o ka sto tele ya lof tele atu mo to mo ni fo le ne uli ya le feo inga foi ya misel va anga le anga isa lolonga ya to yo anga isi itu e fa o savai ia malo lava le on sai mai mafuta mai tato proklame ia man lo tato tinu fer lava se va ngol langi lo e mafuta mai ai le tei mo proklame ia matato musika le uli alo fatele atu tau tuar si fonga la mo ia te to umalava tato fa solo I fa fianga ia awa fo ia fa fonga mai tato tinu ia tamalei poe tamalei musika o malo longa matau mafutanga o leo uli si fofonga o le laumua.
Vanga Christmas mai sunga sive vanga walesi na wato 20 minuti na tale ole tula tasi ma lo la vale fa ma lo singa luenga la to fo ola fa wonga luenga ala to fo ile la to titi amata nga luenga to amata le tula tasi ina o mai ai fo i ta maftanga ma lo longa ole uli mai le tula sfun ma le lua ya fa ma lo si mo le si tolu tula lui tula tolu ma na vale tolu pa ma lo stato tato mafuta pe le tau si fonga la mua ia mo ila to fo i olo fa fonga mai tono ainga me se fo i fa nga mai nungo tato penga tfa ilangi ma lo lava on sa ma lo fo le mai mo mai watal vatu ia le sunga va le mati ma la to fa nga luenga le mafuta mai o i fe o tara ia le lau mua au kilani o tara ia ile fa nga luenga le ia por le sleeping bed ina i o tara o le fale moenga leo lo ngalu ele sunga va le mati mala to fa ngalo ia lo fa tu mo lo sunga ia me se fa uso fa fa tai te lava le mafuta mai le tatu tua ma le unanga le sifonga la mua i Wellington ia ma lo foi manu foi ngalo nga pa fa pe to amata tasi ia al pesera nei io no le fo le mana mia mai ma mai ia le fa nonga ona i uso foi lo ngalu e ia lo no winga la le wala to speaker to no le o le company po le fale le warehouse ia po ina fo le la to fa fenga luenga ia mafuta man ni time o tamala ia le wali la ia le fa long mai o taura ele mana o mia tamai pese fo ie tamai na o pese tamai ia mo walo nu mela a pese se pe o tama pese fo ile ia lo va tu mo la uso lo mafuta mai na fa le moenga nai o taura ia o kilani ia le pese nei ia no le tu te mana o ta pese mo to ia ia ngo fi ia le tatu o tu si fonga la mua ia pe amna o mia ni vanga fa pena ia pe fa pe ona fe ngai fe o mga luenga ia pese ha mo mio maftanga wa uto ma sani ia i maftanga li vale le mat ia turo i lunga malue luanga i ol mena tu tfanga le la tatas tamina mai tatu poklame la la langi so nei pa tatas ala fatu mo la uso i o tara But foi mas eu sou uma futa mai ya si o nga favela macho monia fo nei oli
tafia fusi oe maopo la chama fuchanga uava ivasa o folinga o tete umaupea fai mao uto o manga ele fai ngofi ele no fo mala malai mai ngapele Sia ufana upele alofane oa lofana mo oela umana nea Yehova ilo chama etali ocha mana tua na te saunia seraso mafuta ile tatano lea tua na te saunia seraso mafuta ile tatano Eu falo maria le sunga ya tanga misi ma le pese misia le maftanga au falo longo ni le pese stanga ta foi le o le nga lue nei ya o le sa molo na inga e pisanga foi le na sa nga lue nga fa vai taimi au misia le maftanga ya molo to lua masia na fa na mo la to inga ya le tele ese mana ya to inga tanga fa pe au le sia wori le o mai nei nga lue nga fa vai taimi so le tu ne fini sa moa mai sole ese a me fai nei ia e malo na o to si le fia pe na fa long fo i tato a tala fo i ole mai sa moa nei vai aso ia e fa salaina a to fa fo i oi ele e to fa fo i sa moa pe fa pe o mo o e o sa fo i ele la wa mi o nei ia le fa tali meltina ma ai ngai sa moa a lawyer officer ia o fai fo yo vai nei ia le fa longo e tapo i mai si tina ma si fa na sa mo ia porta ma fo ile sa mo ale malanga meltin le tina nei fenga ngalunga fa vai time ia na wa malosil tu la fono na wa e lo oi to fa fo yo sa mo mai mau le no ia le o lo fa pese na o lo fa to ile uso le no mafuta mai fa le moenga ina o tara le sa va lele mati ya mlato fa nga luenga manuia fo to nga ya tinga luenga ili tula tasi e fa malosi alo fa tu le sa con lio malo con lio mafuta mai nai Brisbane Australia ya mlato tele fa tu Erica Oil mafuta mai Samoa ya manuia fo ni ya so tato mafuta pe se ipa ile tula lima ile afia na nei le o te pen mai le afia nga wano ya walta top klame ole la lolangi wa so nei
Ia o te whiwhia lava e le nei vaenga o le aso e whawhila ai ma toi whaatalo whātu i le mamanu uma o le au whafonga i le nei tu la. Whamalo lava le langi ma le soi fua lau le lei. Te tonu o loo launga te sia i tātou uma i le lofa ma le anga le lei o le tātou te paau i le langi. Ia po whea lava i vaenga o New Zealand nei o tō walala ma no pia i ai. E whapena fōi o na momori atu fōi i mo ngā lofa ma wha whailo i atu i lau tō maru uma o lo sila mai mo mai ia ma wha whonga tā poi mai i isi atu nuu e pei o sio tātu atu nuu i sā moa na lua ia ai te nane fōi o isi tūlangi e fio le ke lope o lo o atu i ai le malosi o le tautua ma le au nanga le nei o le siu whonga le lau mua mai ilona ofisa whaasara lau au tū i le ai o Porirua i Wellington. Ia ai o te pipifo i whaelo hatu o le sunga i atasi tu i tulovaa lea o loo maa ua tau rua e tu ina atu le nei wha au popo ngā o le tātou Pol Kalame le nei o le lalo langi o aso nei. O se Pol Kalame e tala noa i nai nisi o mea tupu i o tātou vai whanua i te tonu o le Pasifika. Ia e mai se fo isi vaenga o le tātou lalolangi. A wā lava le nofo sila fia o le mamaru o lau whafonga ina ia motu le pā ua iloa e pei o lea mua ngana tā ua si o tātou o tunuu. A wā mātou te talitonu tā ua tele lo tātou tau whai manino ma mala malama le lei. I le mafuanga ma le pongai o ni whai unga whai. A toa i fo i mani Pol Kalame whataatitia e ono a fia ma a whaina ai lo tātou soifuanga masani i aso uma. Ia ai whaatalo whatu ma le whaalalo i lau sunga tasi ma lo lava le tau atai whaftaif so sori mai i tā Pol Kalame i le so. Ia whaatalo whatu fo i ma le nganga whaalalo i lau fionga la wano ia ma lo la fo i le soifu manuia. Ia whaftaif fo i mo le tātou Pol Kalame ia lea la whaafonga me le tātou atinu ia manuia lava le Pol Kalame la wano. Lova tai. Ia o nei talu fau ma nei o no po e pe o na tātou mori mauina. Ua matua le alofia lava le mau whaafila vei ua whaapena o na awhia ai lo tau si manga ma le tātou soifuanga i aso reitasi. O na o le malosi ma le tele lise o whainga ma suinga whaateko no losi ia o tele ina whaonga ina mo ngā luenga whai. Ai mai se o nanga lau tele tātou te mo'omia i lea aso ma lea aso. O les foreile le nei a mātou i New Zealand nei, o le aso luas fulmoleiva o Novema luafe luas fulfā. O lona winga, to e tasi a le aso lea o lo to e nei, ia ona uma leo le nei masina se fulu tasi o le tausanga o Novema. Ia ai tātou ulu fale antu loa, i le vai tau o le tau mawhanawhana mo le nei tu langi o le kelope e pei ono ma sani ai. Ia ma whaaso solo tu i lau fōi i aso malolo ma so fia o le kirisimasi ma le tausanga fōu. Pei tai i le mātou mai tau watu i whaasara launga ma li poti i mea o tupu i atu nuu o le tu langi i mātu o le kelope. Ia o le nā o a mātau na whaasolo i no maini i a whainga le tau mālulu i a autou. Ia ma whaasolo solo i fōi i na mā fia le kiona ma le aisa i lunga o tu maunga. Ai maise o ta whaafale ma awala i le vai taimi le nei o le anga i atu i le kilisimasi ma le tausanga fōu. Ia mai le tau mataina fōi o le a whenga iai o tau ma se kilisimasi pae. Pei ona māsani ai i le nei taimi o le tausanga. Ia o luna winga o le whaai te lava ina i mautinoa e maua le saunga le mū ma le fia le whaai unga o le tausanga mo tangata uma po whea lava le atunuu ua lala ma tātou wha mautu i ai. O le nei vai aso o te talusia ua to tele ua whaaurua lātou talusanga i ofisa o le Mālo New Zealand mo le avanoa o le sitiseni i le tūla whono teu lea ua toi whamautu i nai ma ua toi aloa ia
ia le sitseni o tangata Samoa sa sroi fua mai i lo tātou tunu o i le vāle tau sanga e awhi iwa se lau lua whā, ma le awhi iwa se lau whā iwa i te tonu o Samoa. E vei ona sila fia o le aso lua lea na mawai atu nei luas fuono o November pe ona whaafonga mai fo i tātou whaasera lauma, tau tua si fonga le lau mua. Le ana amata te tala ai matalia i e tālu sanga mai tangata uma e anga waa ai mo le wha moe moe le nei o le Citizen New Zealand. O la mātou wha manatu, ia, e whaingo fie o na whaia tālu sanga nei i lunga o fesa o te inga tele vavave po le online o sao ni lava i tūlanga i fesa o te iai mo le whaingo fie o le anga luenga. Ai masalo mo se tātou tunu i Samoa. A whai e whainga tau na maua i se whesota inga tele vave po se computer whai iailau tālu sanga i a tonu le lei ana o ane i lo fisa i pia o le a wha amatala atua i au ili le whainga o le tālu sanga. Ia, ma watu e fwoi ma se pepa tālu sanga e wha tumu ina i o mai i le teimi e te puni ai ngā ruenga mo aso malo lo o le a whainei o i te tonu lau tālu sanga e pei ona mana umia i le tūla whono le nei, pei ona pāsia ai le pāne mene i le vai aso o mawai. E ai, o le nito imi, la se i vai foe a te liu mai, i ona tu ina tu lo lea o le tātou polkalame lea o tā pena ma saunia mo lau whaafonga ana i le nei vai aso, ai usi pēr le whaafonga. Nei whaapoponga o le tātou polokalame e fia to mua ia se whaamatalaga e winga i le atu nuu tele o Saina. Ia pe o le People's Republic of China e pe ona lau silafia ai i lona i ngoa alo ia e le lalolangi a toa. O le nei atu nuu tele ia e te lea hoi ina tātou tau le manino pe malamalama le le iai. A tonu masalo pe ona o le te le na wao le nei atu nuu ma le mamao mai i Samoa whapena ai hoi ma New Zealand nei. Ai o se o masalonga taruai ona o Saina o se atu nuu e pulea i whainga ma talito nunga whaakomunisi. A tonu e seasa ai ona tātou maua i aini whaamatalanga sao e tusa o lea atu nuu mana pūlenga. Ma sa tau le tā ua foi i le tonu o a onga sa tātou wa onga aia o tātou la iti. Ona o tātou o se tasi o atu nuu sa hawa o ina o tātou tangata mo na tūpulanga i whainga ma pūlenga whaaperetania. E pei ona sila fia lo tātou tala wha solo pito. Ai au te manatua i naona pō, e pei o se mea leanga pe a tau le upu komunisi. A wha popo lo i ai le wha upunga o Saina komunisi. Ona pei a le o se mea mo mafa ma ino sia. E pei o se mea tau wha fefe mo tangata e le malamalama pe manino le lei i le winga moni o meo whainga whaakomunisi po le communism e pei ona lausi le fiai o se tasi o pūlenga e tausia ai malo mātu nuu. O ia tūlanga ma ia i tu ainga o talitanunga o lo o tū mau pēr lava ona iai le taimi nei.
Ia pe atonu foi ua faa te teleina. E pei o na tātou mōri mawina i mea ia o aari eri mai nei de tonu o tātou i tūlangi o le Vasa Pasifika. I le anga i mai lea o mālo te tele ma mālo losi o le laulangi. E iai le United States o Amerika, ai whapea ia Peretania tele, o Falani, ma Initia, ai whapea na ai fo i Australia ma New Zealand. E tau mawhai ia ni whainga mani awala, e tau anau ina ai le langolongo sua a mālo mātunu o le Pasifika, e awala lea i le whatino ina o ni ati na e mani Paul Kalame fe soswani, mōno lātou ta mau ainga, ai mai sei la vole tu tau i le pui puinga. O le upu moni lava, ua tele mālo mātunu o le Pasifika, ua fe soa i ai le mālo tele o Saina, e au fiai ma lo tātou atunu i Samoa. E le ngata ina fausia ai ia ni fale te tele, whapea ni whale mai, ai whapea na fo i mani awala te tele, a toa mani ala lau pāpā. Ma le tele o isi ati nae e awhi ai mea tau whiso te inga, maisi. E lei mamau tele atu nei, sa i longa o na pisa ai ia le malo Australia, ai whapea fo i ma le malo o New Zealand nei, e tu sai o se whaai unga, a le palemia, ma le malo o le atu Solomona, e ta tala ai le avanoa i a Saina, e whauru fale atu ai i le tonu o Solomona, i ani leo mani fita a Saina, pe a whai, e mana o mia le atu langa e le atu Solomona, i se taimi i le luma nai. E le ngata i lea, ai o tele nisi ati na i te tele, ua whaatino ina ele malo Saina i te tonu o lea fo i atu nuk tele i le Pasifika o le atu Solomona po o le Solomon Islands. O le nganga o le fia o Australia, ai whapea ai ma New Zealand, ona e whapea o le awha ina ai le saunga le mu, ma le pui ngā malu o le Pasifika maono tangata, i le ofi mai leo Saina, ma ana vainga au i le lumanai. O le foi o lo tula i mai pea, ia le ese senga tele o manatu malangona o tangata, i le mata upu e awhia i le whea ngainga i le vā o le malo o Australia, Amerika, ma Peretania, lea e whaingoina pe ta ua o le AUKUS, o le Australia, UK, ma le United States, le i le vātu nei talu o na wha mautu wina. Na whailo mai, o le nganga au tū o le whengainga, le AUKUS lea, ina ia ngāra rue whaatasi ai mālo te tele nei e tōlu, i tu langa tau i le puinga o le Vasa Pasifika. Ai o le vaenga o lo o tele ina le fia i ai tangata, ona e whapea, o le a mawhai ai i lalo o le nei whengainga, ona fausia ni wa a maulu. Mō le malo o Australia, o i tu ai ngā wa a maulu nei e wha ngā ina ai le malosi wha a niukilia. O se tūlanga e matua te ena malosi e le to tele o tangata i New Zealand nei, ona e peia ona silofia. O New Zealand e iaila na whainga whaavae e matua sa ai matapu leo o mai o so o se waa, po o se waa lele e whaau ngā ina iai, ia pe iai de tonu ia le malo si anga wha niukilia. O le whaau punga aloa ia mai tai o malo te tele nei e whapea. E te tau na wha malo sia ni whainga e so soani, ma lango ai ia atu nuu o le Pasifika. E tau te atu i so soani a toa ma Paul Kalame, o lo wha atino ina e le malo saina mo i la tau. Ai o tele taimi ua wha ailoma iai e le malo saina,
e le o iai sona wha moe moe, e wha o pengaina i atu nuu o le Pasifika. Mai na wha alia moi fo i le wha noa o le malo saina, pe a whai o le a whaatasi atu le malo o New Zealand, e a vea masui a wai, o le whengainga le nei ngo o le AUKUS, e pei ona tutu whaatasi ai nei Ausitalia, le United States o Amerika, whapea ma le malo o Peretania tele. Ai, e pei ona silfia le mamaru o whaafonga, ai moise i la tau e sue i mata upu o le tala whaasoropito ma mea tupu i le lalolangi. O le Pasifika, e toe paua leo le itu langi o le Kelope, e le i o ma i aini vevesi, ma ni taua wha le vaha o malo, e pei ona tātou mōri mawina i isi tu langi uma o le Kelope. E ui ina sa o mai i le atu Kiribati, whapea le atu Solomona, a toa ai ma Papua New Guinea, ia se vaenga o le tau o tele lona lua le lalolangi, lea sa no foia ai New Zealand nei, ai whapea nāma si o tātou o tunu i Samoa, e le vaenga au, le fita ma le malini a le malo tele o Amerika, e tā pena ai mō la lea taua. O le manatu ma le langona o nisi o le au whaitau whai ma tā upu wha le maha o malo. O lea ua ta ngia mai fōlinga, o le a o mai i o tātou vai whanua i le Pasifika. I ani vevesi, mani wha la lave tātou te le fia wa ai ai, ona o inga matulanga e pei ona tātou mōri mauina nei. I le tū lea tau i le puipuinga o le saonga le mū o le lalolangi. Sa au ta umo mua o tele i ngā ruenga māti nae ua whaatino ina i le Pasifika ai whapeailu tātu o nui sa moa i lalo o Fesoswani mai le mano tele o Saina. Ia mai ua le leima ua mausa li le tūlanga o le mawhewaloa i wha malo o Samoa whapea ai masaina. E pei ona sila fia o le tausanga e awhi iwa se lau fitu ono, tasi iwa fitu ono, le ana whaawai nai ma a mata alo ia so tanga wha malo o Saina ma Samoa. E olono winga la, o lea ua whaase fulma le valu nei tausanga i le tausanga le nei, talu ona iai tūlanga nei alo ia i le vā whealoa ai o le malo Samoa ma le malo o Saina. E toi lua ana i tausanga ia o lo toe, ia ona aulia lea o le lima se fulu tausanga. E mai le o se teimi pupu, pe lai titi foi ia lea maafutanga i le vā o malo e lua. Pe ona sila fia e tele manoa noa ai, ia le maupolo kalame ua whaatino ina e Saina i le tonu o lo tātou o te nuu. E mo le sila fia, o le malo Saina e le aisa na polo kalame fe Soswani, e pei o polo kalame a New Zealand, ma le malo Ausitalia. Ai, o ngā ruenga uma e whaatino e Saina i soo se te nuu e au fia ai ma tātou i Samoa. O lo whaia i ni whaaune ngā tupe e no mai e le malo o Samoa, ia se leni mai le malo Saina e whaatino ai ni ngā ruenga peila o le whale mai. Ia o le alawa le ngā ruenga mana o ai le malo Samoa, whale te tele ua uma nei ana fausia. E le ai se por kalame whaifua ai pe whaise Fesoswani a tusa ia pe o por kalame Fesoswani a New Zealand ma Ausitalia. Ai o whaaune ngā tupe uma mai le malo Saina mo Samoa maisi atunu uma o le lalolangi. E whaia lea ini tu lui mawalano. E pei o le whaupunga alo ia le nā e o mai e le ngata ina umi le taimi e toi tongi atu ai. Ai e le titi ia le tului po le interest, ai e le aise por kalame Saina e whapea whaifua ai se ngā luenga po se ati naitele i so o se atu nuu o le lalolangi e au fia ai ma tātou i Samoa.
O le teimi nei mo le sila fia foi pe on si sila ia ia tātou whaasaralaunga malipoti i lunga o fisota inga telewa wawe. O loo iei nei saina le pāle mia o Samoa le fionga ia fia me Naomi Mata Awha ma se au malanga alo ia mairo tātou tunu o mo se a si singa tau o loa o se official visit e iwa aso le umi. Ia e uma nei whae ngolo vai aso ia ona toe foila lea i Samoa. O le whai ngā malanga ma le au malanga le fionga i pāle mia o Samoa o lo au fia le minsta o tupe alo tātou o tunu o i Samoa o lau timu ia a fua uele se va ai ia ai whapefo i ma whaaululunga po o whaatonu o matanga luenga e fitu o le malo e patino i le tele o le mawati nae o lo whaatino saina i le tonu o Samoa. E pei o se tasi lea opine e whaamau i nai ma sanga whaamau sali nai le tulanga o le vale lei wa iai le malo saina malo tātou o tunu o Samoa. O le awhi iwa se lau valulua, tau sanga le tasi iwa valulua, na amata ai o na awina atu i saina, i alo ma whanau o Samoa, e awa awina ai i tonu o Universite o le malo saina, i ni awa noa wha skolasipi, i alo o lo tātou o tunu. Mai le mai tau atu iai tu sai o wha mau maunga o wha ailo mai, o sili atu mo le tolu se lau, le a whai o alo matama whanau o Samoa, o i umai i Universite o Saina, ma whaai longa whaapitoa. Ea, e pei o sina o te tonga le nā, o le nei mata upu tāua e winga i le wā whea loai, o le tātou o tunu o i Samoa ma le malo o te leo Saina. Ai pei o le tūlanga o lo tātou mōli mawina pēr i le taimi ma le taimi a maise o whaasara launga i le nei tunu o ia e te lea ina te ena i New Zealand wha pēr Australia maisi tunu o te makalasi o le larolangi ia le malo Saina wha pēr o le malo kounisi ia mai o se whainga e leanga ia ma le lei mō le to te leo tātou na soifua e i whainga malo sa loto po o demokrasi e pei o na iai ia le larolangi. Ai a mawai le marolonga ia ona whaawau tu aila leo le tātou Paul Kalame mō le so. O se lipoti sa whaasalalauina mai le whaalapo tonga o mea tau whaasalaunga whaale vāo mā lo e ingoa o le Globe News Wire mai i le ai o Beijing le lau mua lea o le tunu o Saina i le aso luas fultasi o Novema o le tausanga le nei nā tā uai le whaia lea o se fuafuanga so o whaatasi i le vā o le malo o Saina, ma le malo o le atunuu e ingoa o Brazil, i le kontinenta o Amerika i saute. Mo le sa idia leo se lalolangi whai mea tonu, ma se paneta e ma whai o na soifua fe lango mai ai i a ona tangata. Ua se fulu nei tau sanga, talu ona sainia, ma wha mautu ina i le tau sanga e lua afe se fulu mo le wha,
Ia se whenga inga o loo ngā rurue whelangolango maaiai ia Saina ma Brazil, i le atina ina lea o le malosi anga wha e le tise, ua wha ingoa ina le atina e o le Belo Monte UHV Transmission Project. E pei o le ingoa whapeltania lea o le atina tele lea o loo whaia i le atunu ule nei o Brazil, e langolango maaiai ma le malo tele o Saina. O le nei atina e au fiai ia lau whanua po lau ele se mamao e sili atu ma le lua afe kilomita. E so po iai ia vau matua o le Teropika, atoa ma vaitafe tele. O le ati na ele nei, ua fausi ai se fesota inga tele, mo le malosi fa ele tise, ua mawhai ai o na fesota i le tūlangi i mātū, ma le tūlangi saute, o le atunu tele le nei o Brazil. Ua le ngata ina mawai le ele tise, ua lava matotoe mo no fuanga tu de tonu e iai pisnisi, ma whalenga o si mea o le atunu u. Ai ua whape na fōi o na fōi ai, ia whaafita auli tau ele tise, mo le sili atu i le lua se furu ma le lua miliona o te ngata o Brazil, pe tusa lea o le se furu pasene, o le whaitau a whai o te ngata uma o le nei atu nuu o le langi. O le nei ati nae, o maua mai ai le tusa o le se lau walu se fulu ia meo i tu lai ta ua o terawatt hours, o le malosi wha e le tise e maua mai i le sua mai. Mai ua wha asau ina ai le ono se fulu ma le 4 miliona tone o le koale. Ma ua wha pe nao na wha i titi ai i le se lau fitu se fulu miliona tone o le kasa o ona o le karaponi e masua i le ea mai i le sio manga ona o le tau whainga o lato e le tise. Ua whaamatala ina mai i ale ati na ele nei o se mea le lei au pito i longa lea o mo whai o na ausia i le ngā lulue whelangolango mai ai o le malo Saina ma le malo Brazil i ni whausanga whau whaona pō nei. Sa whailo mai ai e le Palestine o le malo Brazil o le li ingoa i a Luiz Inácio Lula da Silva i se talanoanga ma le au whaasala laua Saina e whapea e tele maonga i a le tulanga o a fianga o le malo Saina i le atina eina o le malo sianga tau ele tise i te tonu o lona atunu o Brazil. O le aso lulu na tuna e tunei sa feilo i aita i tai o malo e lua, le Palestine le nei o Brazil, ma le li Palestine o le malo Saina o Xi Jinping i le ai o Brasilia, le laumua le o Brazil, mo ni talanoanga alo ia. Na ta ua ai le Palestine o Saina, e whape o Brazil ma Saina, oni pa anga vāvāna lata, e wheso swani lesi i le tasi, ina ia manuia ma le lei. Mai ua nofo sa uni fo i Saina ngā rurue whelangolango mai ma Brazil, i le wha le leia o lona ati nae mo le lumana ai o ona tangata. Ua si tia le tūlanga aloa ia o le vāwhi aloa i o ia malo e lua i le taimi nei. Ua whaavai na ise mawhitanga vāvāla lata e tutusa i e whaamoe mo le malo Saina, ai whapena ma Brazil, a wāse manuia e sidi atu ona le lei, mo la ua tangata ai maise le lalolangi a toa. Ina ia mawhai o na lava ma te toe le tamau ainga e whaalangolango iai. Ea mai ua malidi ai nei atunu e lua. E tu whaatasia fuafuanga mo le ati nae o Brazil, ma le polkalame tau ati nae whaale vāo mālo a le mālo o Saina. Lea e whaingoina o le fusipau ma le awala. Ea po olona whaapelitania o le Belt and Road Initiative. O le polkalame tele le malo Saina e pei ona sa talanoina fo i stasio tātou polkalame la tau mai nei.
na fausia ai e le malosa ina le tele o ni awala fou, ai whapea mani awala mō no fuafi, ato ai mani taulanga mō waa, i le tele o te nuu o le atu a sia, whapea ai a Felika, a Melika i Saute, o le Pasifika, ai whapea le atu Europa, e o atu lava i te tonu o le malo o Lucia, le whaitau piliona, ai whaitau trillion of dollars, ia le taua whai o ia ati nae te tele, e whaatupe ina e le malo saina, ia tunu nei o le lalolangi, o te titi soo ai, ia ati nae te tele nei o ala te tele, a walo na whaafi, o meo ati nae o le malo si wha eritise, tu langa wha te kono losi ve sota inga, ma tu langa tau le soifua malo loina ato ai maa o onga. E peila o se tasi le nei o mafua anga tele o le fia fia, ia po o le ita fo i o tunu te tele ia sa loto po o tunu democracy i le malo saina, ona o le maita watu iai, ua toititia so o le lololangi i Paul Kalame nei, o loo whaatino ina i le malosi o le ati nae ma le tupe a le malo saina. O le tausanga le nei, ua atoa ia i le 50 o tausanga talu ona whaawaina i so tanga alo ia wha le vao malo le vaa leo saina mo Brazil. Mai o tonu o le vai teimi umi, ua tele ni mea le lei o mawhai o na mawai, ai moise i le tūtau i lati nae o tamau a inga, male ngālu lua whaatasi o malo e lua, i le tūtau i fe whaatau a inga. Mai o loo sanga wha malo sia pēa, ma wha le leia ia so tanga va vana lata. Ua se 15 nei tu sanga so soo o avea saina, ma paanga au tū ale malo Brazil, i le tūtau whaatau a inga. Mai o stasi leo atunuu o loo au pito i tele ana tupe o loo whaiei ngā ruenga ma University do tonu o Brazil. Ua ave ai Brazil o le atunuu numele tasi mō fe whaatau inga ale malo saina i te tonu o Amerika Latina po o Latin America, Amerika i saute pe o na sila fia. O whaamaumaunga o whailo mai, o ilo ai, o le tonu tausanga na tua nai atu nei, na siri atu i le se lau biliona dalai le tausanga, le taua whai o loa mai Brazil, sa whaatawina atu i le tonu o maketi o saina. Le ngata i o loa ngaosi, ma isi o loa, o loo fe whaatawa ia ma lo de tele lua, ai tele fo i manono ai kompania saina, o loa a fia tele ngā ruenga marati na e tau le malu si anga i le tonu o Brazil, e au fia ia ti na e o le elitise, e maua mai i le sua vai, whapele malu si anga e maua mai i le malu si o le la, a to ai fo i ma le savili po o le matangi. Mai na whaalia whapea o le vaenga lea e au fia i la ti na e o tamau ainga mai le malu si anga mama, wa tiri ai o na sitia, ia le tūlanga o le ngā lunua whatasi fe langorako mai o nei malu e lua, i tūlanga whaapisi nisi, ma tupe whaingaruenga po investments. Ua whapena fo i ona le lei ma malosi i a sotanga whaalenga nuu i le vāo tangata saina ma Brazil. O stasi o aitele i tonu o Brazil e ngoa o Recef, sa o lātou whaamamaruina le tausanga a toa le nei, lua wheruas fuwha, ia le tausanga e ta ua pe ua whaingoina o le tausanga o saina. Ia la tausau ninga whaamanatu mō le 50 tausanga taluona iaiso tanga whaamalo i le wha o tunu e lua. Whaari ai lai le taitai o saina ia Xi Jinping e le tau i tunu e lua o na whaawau pea ona sanga whaamalo sia tau mwhainga uma mō le whaaleleia o la tinae ia o fiai maisi matata e pei o suenga i le vani monimo, ae whape ai a tina e tau whaatoanga, a tina e o le teknolosi,
ai mai se o le malo si anga mama. Na ia ta o fo i le wha wau pea o le langolangoina le saina o le malo o Brazil. Ina ia wha si tia la wha i o tangata e mafutia ona o le tūlanga motiva mo le tango lima. Ta o mai fo i le taitai o Brazil le alipele stene o Lula da Silva. O le ngāru lue whalango mai o saina malona atu nuu o le afiso soni tele lea i le sanga wha le leia o lona ati nae. Ai mai se o le tūlanga tau le tamau a inga ma avea ma wha ilonga wa ia o le mawhana ma le leia o le mawhtanga whalango mai i le vāo nei e tunu ue lua. E se lano langi ua whengai nei mani suinga whe sui ai wātangi ai i le ngāru lue whalango mai o saina ma Brazil ia mata upue a fi ai le onga o tūlanga e la ngai te tonu o malo o whatasi ai mai se o isi whalapo tonga whaale wā o malo e au fi ai le G20 po o tunu ui e lua se furu e o pito malo losi ma le lei o lātou tamau a inga ma le ati na e le langi. Ai whapea fo i whalapo tonga ingo o le BRICS le wātangi ai le te tau ona wha malo sia o le leo o tunu utau atia e ia wha langa mai a le langi. O le masino me o le tausanga nei le ana wha ilo mai ai whalau i tele saina ma Brazil o la ua langona e tu sai o ni awala e mawhai ai o na wha uma le taua i te tonu o Ukraine. E ono le tu sa ma le ono i ala wha inga o vaenga o lo o fiai lea wha asara launga tu whatasi e saina ma Brazil ma e sa tele ina talia ma langolango ina e isi atunu o le lalolangi. Sa whapena fo ina whawaina whatasi e saina ma Brazil ato manisi atunu o le lalolangi saute o le kelope po le Global South ia le mafutanga o whaingoina o le Friends for Peace. Ia po nuinga o wo mo le file mu mo le whamoe ina o ia mawai se fo ma se file mu moni le taua i le tonu o Ukraine. I le tūtau i le fo ia le motiva ma le mate lahina o tangata o le lalolangi. O lo o iei le whaanaungaunga o nei malo e lua ina ia tau mo whai e fo ia i tu a ingo whaafi tauli. Ma ia whaasoa atu ia awala mo whainga i isi atunu e fo ia ia tu langa. Sa whaama whaina mai le Palestino saina o Xi Jinping le matua te tau lea ia saina male malo Brazil ona te tū malosi e pui pui i le file mu ma whailo atu i le lalolangi lo la ua malosi e pui pui ai le file mu moni o le lalolangi ma le foina o whaafita auri a awhi ai le lumana ai ma le soifuanga o tangata uma. Whaalia mai fo i le taita ai o le malo saina e mo mia o na wha malo si e pēale ngā lue fantasi i vaenga e au fi ai la ti nae o le malo si anga mama, po le clean energy, ai wha pēnā ti nae tāla whengai, mao ngā mō tangata uma, ai moise o le tali atu, i suinga onga o le tau, ma le sā i lia o se whainga, e pū lea le ai lea ta mai whaafolinga, lea e ta ua o le AI, le Artificial Intelligence, e pei ona tātou mōri mawina i le nei vai tau o le soifuanga. Ia ai usi mai pēa le whaafonga.
O le amatanga o le vai aso, na li po tia pa iai i le atunu o i tia. Ia se mea ma tau tia e whainga tau na tali tonuina. I na ua toi te ia e lunga se maliu, ai o le a tutu le afi e susunu ailo na tino, i se nuu i le stete i mātu sifo o i tia e ngoa o Rajasthan. O le tunu le nei o i tia e pei ona sila fia e le mamanu al au whaafonga. O le latou tū ma le anga e māsani ai, e susunu o latou tangata e māli liu i se afi tele tafu i whafo i wafie, e whaaliu e fuefu ai se i tulou. E se ase au na whaia i aini whainga leo o māsani e tātou i New Zealand nei ma isi atu nuu e whaau ngā le masini aru le tise e cremate a i se tino ma liu. Ai o le lipoti o le newspaper o le Daily Telegraph a Peretania i la songo fua na ta uma ia i whapea. O le tangata na afia i le mata aupule nei i initia. O se tau le lea e lua se furu lima tau sanga le matua e ngoa ia Roy Tash Kuma, e whapea o se tasi e whaale tonu i lana tautala ma lana whaalongo. E whapea na oso maua lunga luna whiwa i le stofi i ona tua. O na whaana nati e tuaile i le whale mai tu māloa i ngoa o le BDK i le nuu e ngoa o Tunihon i le setete o Rajasthan. Sa vaia o ia e fo mai ma muli ane ai whaia le whaai unga e whapea ua umalona ola pe ua maliu ia ma whaatonu ina loa e awai sao i le fulisa o le whale maliu e ta oto ai. Nā ta ua la i le whaamtalanga le newspaper e whapea o le whainga e māsani ai e ta tau na whaia se ta otonga whaapitoa māsani ai tātou le ta ua o le PM po o le post-mortem e whaamautu i nai le mafuaanga o le maliu o se tangata. Ai vei tai, e le ai se ta otonga whaapea na whaia o le nei tangata. Ea, ma whaapea o na whaatanga i e fo mai e avelo na tino maliu i tua ia ma avelo e susunu pe cremate. O le nei tangata e whapea sa nofo i se whale dausi ai tangata e le aini a inga mo ni nai masina e le i mamao te le atu. Mai o se tasi o whaalapo tonga fiso swani, no latu aveina lona tino maliu i le nofuanga e susunu ai e maali liu ma whaiai mo na toe sao ninga. Whai mai la le tala, a wha solo ai le toe sao ninga o le nei tangata, mai ua uma fwoi o na tuu lona tino i lunga o le whaupuenga o fafie e sauni ai e susunu. Ai whaafosei o na whaalongoina le manawa te tele o le nei tangata, ma wa ai ua amata o na whemingo ia ailo na tino. Ea, mai o se tūlanga na matua whaate i ai la tau sa ai mo na toe sau ninga. Ma tau whai ianu waili tangata ia le atoa ina ua mata tau. Whapea ai o se anganga le anga o la tau wa ai i ai. Peitai, na iloa muli ane le ai e le i maliu le nei tau le lea o lo soi fua pea. Ea ma toe whaanati nati e tua iloa o ia i le whale mai. O le nei la whalawalawe, o ilonga na tula i mo iai le mau whai tionga e whaasanga i le pūlenga o le whale mai le nei o le BDK, mai ua whaatonu i nai e le malo, le whaia lea o se komisi sua sue e sa ili a mionga, ma le whaatino ina o tiute o fomai sa a fia ai i le nei mata upu. O le lipoti au pito la ta mai nei na ta uai e whapea. O le teimi nei, ua wha malo lole tu mau pe ua suspend ia fomai uma nei e tolu na fia. Mai na whaelo mai e se suisi ni o le pulenga o le tu malo na tupu ai le whaalavelave. O urua i lipoti ua iloa ai sa i linga u whaia. Ua iloa e le i whaia se ta o tonga whaapitoa po o se post-mortem o le tangata na maliu e ui ina e mo'mia o na whaia le tūlanga e foma ai na fiai. E paule mea na o lātou whaia o le whaatumu leo le pepa whaamaoni o le maliu pe ua uma le ola o le nei tangata
ia mawhapelo na au inatu o ia e susunu i le nofuanga e susunu waiti no maliu. O le manatu stasi o fo mai wha apitoa a initia i le sa ilia o le mafuanga o e mali liu waita ngata, na ia whaadia i whapea o nuu mai tu malo mao tua o le tunuu e pei o le masani le whaia e fo mai e ngaru lue ai. E le aini ta o tonga wha apito e whaia o tangata mali liu, ai nā o le whaia o pepa maliu, e tu si ai le mafuanga o se maliu, awa wala tau sila fia le lei o maliu umalawa e ave e susunu e ma whapeo na mou atu ai e le toi mauani wha maoninga sa whaia pe le i whaia se tautonga e wha maoni ai mafuanga o le maliu o se tangata. Ta ua fo i le fo mai o leisi mafuanga ona o le to tele fo mai nei de tonu o initia e le ia awa oina i le whainga o tautonga nei ta ua post-mortem e au ili nai mafuanga wha le soifua maloloina e umai le soifua o se tangata. Ia, tātou tārusia i leo tupu reitu a ingo wha le tonu i atunuu o tātou nonofo ma wha mautu ai. Awa e le o se mea le lei le whai o le family service po le sao ninga o se maliu. To e sao whai e lunga le maliu e peion tātou mōli mauina i nisi o ata i lunga o vese o ta inga tele wawawe i le nei vai taimi. Ia ai ona o le tātou taimi tāsi o manatu ia o le a wha muta ia i le nei wha apoponga o le tātou polo kalame le nei vai aso. Tau pule soifua na foi vai aso o momua ia ona toi maua leo se wha apoponga e wha taile so di mai i le laulolangi o aso nei i le so. Ia, wha malofo e lo whionga la wano le tāpena ino le tātou apokalame o le ni foi vai aso. Ia o mana e la fo i whalongolongo atu ia e tawalunga la fo i stala maari ele. Ia e moin ole e tauti tari e. Ia rango atu nua ia e intia. Ia o lato wari atu mare anga nu. Ia a tupu lai sa mo to ngā mea fo lele tu atu la lole le maliu o le la ui pala e to e tu mai lungon maliu. Ia e se va inga uti masalo se va inga mata utia pe a ia se va inga fa pe sa mo. Ia le la pe ona ia ina wali ia na o e foi le la susunu le maliu intia ya o le mena le mo no na tu mai lungo le maliu ya alu rol tangata yesu el me ola ala wan e fe me ana tau na ia ile fa te tenga ia ta tu ta sia ai manu tele la lo tu fa un gol vai aso fe lo e pe fa se foi ya
looking for footprints in the sand. Santa's here, they clean on a dolphin we came. He was dead for Christmas Day. So let's have a Sandy Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean. The song is now in motion. Celebrate the island way. There's no sleigh bells in the snow, no kissing under mistletoe. We don't have to dress up and get out on the cold. Blue skies up above with loving and Christmas for all to share. Okay, let's have a Sandy Christmas, a very Merry Christmas. We'll have it on a sunny day. We'll spend it by the ocean. The song is now in motion. Celebrate the island way. O le whawhama te tautua te siwhonga le lau mua nei teimi o le fiafi po le awa uli. Ma lo lava ngā lue le fo mai at porkalame o le lalolangi o aso nei whatautei le fionga na wana o tilawa. Ia ma le usofo ya tasi ma yawa tui tolva. O le teimi nei o te fiafia whailo atu le ua tono le tato ofisa sui o le kapelansia Katoliko, Samoa, Wellingtone. Ia ua se whamoe pe fo whala uloa tu le tai awa na le la. Ia, whatalofa atu mwana ngā whiwtele la sunga le whawhingai ngā waweli tu tulwaa. Ia masifoi le fionga ia pauli, ia sola, sapa sola, maa nōru sa i fua maua nei tai au fau, pol nei au ori. Ia, tātou tau whaiwha mālo i lau sunga le lipula le tātou porkalame, ia po lau sunga fwoi le lia wao tūfui. Ia whatalofa fwoi le fionga le lipula sili ma le pēlo whai ngā luenga. Ia manatu tūfui, ia ele mwhaiona tua sa mātou whaatalofa le tātou atunu. Whaiona maua mai nei whasalaunga ele ngata i lunga o le tātou ala leo. Ia o lunga fwoi o pengata whailangi. Ile pai o Samoa, ile hawhio pai o ainga o tupu, ainga o ainga o nofo, ainga o pāpā, ainga ta whaiwha. Pai le velea wale usonga tu munga pule, i tu au mana taua ainga le taima le vā o fonti. Ia ele whangaloina fwoi uso, ile moti sae. Wā ia fō mai tūlangi o sua ma le vai whanua, sa ole msa lau mua ma le lau niu sae lua. Ia meise o tamal manua tele mto o le whale ula. E manatu fwoi tu fue ma le nei vai ngau le audi. Ia le vai arwhana oto le whantalo whai le au whaingalwenga te tofia le atua. Ia o loo whanono manu ma nofo tatalo. Ia i le au ma le po o wase manuia o Samoa. Ia le anga whaingtao tama whaasau le langi o i pusino le tala le lei. Ia whaatalo whatu ma le nganga whaalo alo. Ia o le whaile vai o ma ua nei umwhai on sawa le vali mai. Whai masui o le Kapelensia Katoliko Samoa Wellingtone. Ia mātou whaawhenua i atu. Ia le sofa man malo Keriso. Malo le soifo manuia, malo langi matafi, malo le folau, malo le tautua. Ia whaafatai mo le nea wanoa e lau sunga le liawa. Malo, whaafatai. Talo whalawa le sunga, Weli, malo le soifo manuia. Talo whatu le sunga le liawa. Ia le usau no atu le whionga te whono le Kapelensia wa fuise. Whatalo wha mo le whita whawhonga le tātou. Tunu malo lawa le soifo le lei. Malo le langi matafi ne fwoi vaenga le
o le asforili. Whanau le tuela iti e le matu. Le vaso le vaso tatu valvala lu tatu e whelo ina te lua la iti. Malo lava. Ia e fui tau vuile le tunu le tau mate ia. Ia le leva tu pe 11 no e whailo foi ia le tūlanga o le whamui moe ia mese uru to finga i tonu foi o le kalesia Wellington. Ua me whapea tau mate ia nisi. Ia wale ua mlua malang foi o lua foi fai masui o le kalesia. Ia ona whaua le o tātou talanoa. E mese o le whamui moe ua mafo in tātou whilo i ne fiafi ma le whaaloalo lafa pea tu sai mulu whiringalo. Malo whaftai tu fui. Ia o la ua amata mea tu ia e se taimi ona o vele lava noe le sunga le whawhenga inga pula whiunga le whaipule. Ia o lo ingoa o pauli pula sa patu sola. Nei mai, o te pauli mai wharese la. Ia o le suafa pula o le suafa mai la inga i solo. Ia o lo o nai o matua. Ia o si o tamae mai ala la whanga le o whale ula. Ia o sa tapuala, sa tapaitea ma sa la valu sava. Ia o si o tina. Ia mai le la whanga o sa tapuala. Ia o tua i si umu, mani noi si umu. Ia masapa li sava. Ia o ina ia e i tupuanga. Ia o teimi nei. Ia lo ngamato ngā lulue mana nofo i wenu ia mata i le Kalesia Katoliko Samoa sa ngata patele sio. Ia o lo mato au nai. Ia o lo o foi lo ave ma presidente o le Kalesia i wenu. Ia o le teimi nei. Ia le tato por kalame. Ia o mai le fatu tuanga re Kalesia Katoliko Samoa. Ia felo fatau va malo vai ma presidente. Ia wase au ona mamoli mo tanto tangata lo lotu le Kalesia Katoliko. Ia o le mato officer. Ia lo ia ma le fionga le faipule nei. Ia ma le faletua. Ia ma le officer le presidente manona sui. Ia le failo tusi ma le teutupe. Me se tai au ngasa ma le utalavou. O le komiti whaafoile o lo ngā lulu e tai ina ngā luenga le kapelensia. I lalo le whaamalunga le fionga le tamaa kepiku pou. Ia Archbishop Paul Martin. Ia o ina e taulau mai ia ngā luenga whakapelensia ale tūtino ai o Samoa. Ia o mātou o lo ngā lulu e tau whai e whaawau le ngā luenga le tai ina mai o le ngā luenga mai nisi tai o tuana. Ia lewa mātou whaawau wina i ngā luenga sa lātou ngā lulu e ma whaawau. Malo sao no, malo. Malo aftai ia le usau na tu le fionga i le tai fono le sunga tu fu tu sai fu sa sili. Io e ole na sa le fo i lo sunga le wao. Ia me se fo io le fita fa fo ka ma si mai mo mai le tatu tu no lo tanga ta fa to va will tu to va. Mai sala i lua ma lo tu anu ma tele o isi a ai no o tatu tu no sa mo ia o lo ma ga du nei ia o so to sia ia Kalesia Samoa i tonu sa tapio ti Taipei ia o fa pena foi na to sia le Kalesia sa ngata ni town o le Kalesia Katoliko Samoa Strathmore si tun ia fa ta sia ila ma no ma nga lu i tonu al Palisia le pa ia o Kalesia e fa nga lu e terminei tu sai o to finga le fionga i tama aki ko poto sa no te fono ia io mato fu tangata nga lue ia ai o lo sa fa ia tonu komiti le ia o le tama fa le nganga o no lo ia to finga fai pule le o le finga luenga ma le kapelansia Samoa ia ma fa lo lo finga malo va ia le la umanino le dai va ia ma le tato se atu lo la finga te fono ma se fo fata ma o le Kalesia i fa mtala ia le fa mo o tatu tel noia me se le i se fa mo tele o loma po taiao ia mo se fie le tunu le tonu ma fuanga wa e se to fa ma se fina ngalo fa ia le fa mo tau malo fa tai lo fionga le sunga li awa tu fu ia e tonu se va no se la fu nei e mo le va no e matu te o mai fu lo office fa tai tele lo sunga le li pule mo le va no ia e le upolo tamai ma sa nyona fai te mio matu fala velave fa me to mo tupe ma me ai le to mo le taimi ma liera fa penala ngono nei aso ile ava no fa auro wa mawale Kapelensia Samoa ia tu sai male fatananga male yoenga lo sunga le lipule mo le matu ava no ile to mo ava no fa pe nei tu foi ai ole nganga mo lunga sa tamu fai ele nei ava no ina ia fa ailoa ia matau fai longo pu ia li ia le pa ia mal mamalo le ngata Kapelensia Samoa Katoliko
A o sa mo uma mo so tangata o Pasifika o lo nofo malala i Wellington mo na nutua oi. Tulanga vo ia ile ngaluenga kapelensia sa mo nei vai tau. Ia ono le teimile nei wa alongia ngeima wa alongia ma sainia ma ko kon karate faingapa anga ma le Pacific Air Service i Lower Hutt i Hutt Valley. Ia o le mafuanga lea wa faatino ai ia le vaenga lea. Ia o le nganga moulunga. Ia sali ma wale ava noi tausanga o mai tu foi peita o le sila mama le fionga fai pule mal komiti ina ia pole ase a wala e mafai ai on e telo te me pista tato e le sifso soni le malo le fa fena so soni malo ia tato ai manatu le nia bano o maua o le so soni le malo e wala mai i alanga tupe ma so soni ngane ia e o mai ai le nato au i lalo community. Ia o mafua yo na e ia le finangalo le mal mafu faulea o le la we fainga pa anga ma le Pacific Air Service Hutt Valley. Ia o le nganga moulunga ia na tsile fia tu foi a so ifua malo lo ina lo tu fartino e mautino ele fisilingia le malo lo ina lo tu falenga o le porkalame la le la fanga solo le terminate tu sai male fainga pa anga o le porkalame so ifua malo lo ina ia iona i tu ese ai o le me pitusilion tau ele ise totongi so se porkalame o la fatino ia e lungo le la fanga so solo tato tanonga ia me fai lo atu nei nisi vaenga pe afa pe e mo pele avano ia pe isi me pa ulo sunga le Ei fa te la fa te fa no tai e foi tu foi mo sili e pe na o le fa mo a to le na pe na fo fola tu le fa le tu te fono o le fa mo la veia o le fa ta o le avano o mo le fainga pa anga le o le nganga ina ia pu mau la le avano le pe fon sin fiem tata noi tu o le vai fo mo tino la vai a matana avia so malo lo fo ma a o le avano le mo tatu tanga te o si fo tatu tanga te i tau fa sufi ai o le avano mo le fainga pa anga ina o fa ma fo la mai a o le finga nai male Pacific Health Service po lo la fainga luenga ia o tu so fainga pa anga le ia a mai la tu tupi e fa tino e ma tu ia mo ale la sa no chile ko ngate te fo mo wa ma na ele se mo mau le o to tanga ile tu langa so fu malo no ina ese ta wo le va al silila e mo na o tangata kapelensia katoliko Wellington pe mo sa mo ator fa mo le ma lo fa tai tu foi ia o le nganga mo lunga ia mo tangata sa mo ma le o le ala foi le na la yona to mo faise va no lungo tato ala leo ina ia fai loyo tatu tanga tele fa pito manu ia tas ele na o le katoliko ai ato no leva no foi le tatala tu inisio tatu ai nga sa mo tanga sa mo i Wellington nei mo na no tua oi te le leva no e foi mo leva no e pe fa pe a fio mai io foi tu le numero in fa ona filo fisto tai mai io na mo leva no e filo filo na ia ma tal no atili mo le fa mo le ya se i tala ia la tatu porkalame sa mo tai au le ile porkalame le utapi nei no foi pio na tala tu ia fa fonga mai yo to walunga ile anga ia ile tano ia usi mai la fa fonga ile so mo te fon ma lo fa tai lo fenga tu foi o le porkalame le tai au le siaki fa fo mai ia o le siaki o le sile va enga o le e tu sai male ia inga o le fainga pa anga ia o le la wo fa tino le va enga mo molea o le siaki ia te afio atu mo tala tu au felisia ki forma o le medical center le ina i Lower Hutt le se lautolu lima Epuni Street a Witako Street i Epuni ia o le atam faita au ia le ofisa mal komite tu si se lau papa tu i lumana wala ia ma se au ia fa ilo ia tato tunu o le afio ma tala tu au o le nganga o le pol kalame tu fue o le wo uma ona fa tu langa au lotu ia ma le taimi le sa tu mai ele ofisa e amata ile iva mai ele fa le fiafi ya le la wo mo na fitu na ia le o le committee i taimi o le afai fa au lotu ia ai o le abanoa mai le iva fa ele ngata te tala mo au lotu kapelensia ai te tala mo sa so o se sa mo e mana o mia le abanoa ia te fio tu tai au se la tolu lima Witako Street ia puni ia mo le siaki fa fo mai o ia siaki tu fue ele ngata ina fai fu ele se tu pe aluai ai afa pe mai ona siaki le fo ma ia mana o mia se talavai o le ala fo ile wala ona fai fa mo le ile fale ile medical center ile no foanga e fito tonu mo vanga fa pene e te afio mai lava ma bato le fo ma ile talavai te oi
Ia ona e fio mai lava lea tala lau vai mai al moe. O sila fia foi tufu e le o toi whai ngofia ni ava noa e vai fo mai le nei taimi. Ia a vili atu le apoi me le fo mai. Ia mese lau chipi e le watuai na maua se ava noa watumu. Ai o le anganga foi lal pokalame nei sa fio atu le ofisa e wha malama le fontanga le kapelensia. A wha tai inga wha pe o tufu e le walo te whaila na siaki tai au. Ai a wha pe e le mana o tufu e avela na ia o na wha maunga ma mea umola ele a tai au i lana GP e le ma whai o na ave le ofisa e le JP se i longa wa e se whatananga le tangata. Ai o le anganga maurunga la le iai o lo whautua ina tātou tangata o fo le teimi o tātou Samoa a o ina e mu musu te le talango e talanoa le tātou soifua malolo ina. Ia ai o le anganga e whautua ina ma wha malo se o tātou tangata ave pele whatananga i le ofisa a oe aia ina ia ave o wha maunga me uma o le iai hata au i lau chipi ina ia o le teimi e te alu atu e vai lau chipi o maua a laua iai ma wha maunga o vaenga ma le porkalame ar kapelensia le whanga solo le teimi nei au tai au aia ia o le siaki le wha fōmai ia e mwhai ona whai le siaki pe o mai wha mai le tuo tama whai le siaki le mai le tuo tina ia e o lo titilo foi le mental health ia maisi vaenga malama o le atau mawhai lava ina ia whaatino ma vaenga nei ona o le mafuanga tufu e le se tupe aluai e le se tupe tongia o le a whaifua ai o fō mai o le alato whaatino ina ma vaenga nei tufu o fō mai pāsia ele ise fō mai e a fō i alua te whaatino pokalam ele whaatino ina fō istangata le ise sona tuspas ai o fo mai la vol medical center a fa pe vela ise mai e patino ya te o ise mai le mafai ona fatino le fo mai le sia ke o le temile e mafai na avele le tarasanga ise fo mai po se specialist e au mai e vai o ai le ai se to io va nga ne pe o le te lenga le ni te o ise me misi ya ai so ni mai ele fionga fai pule ai le wo umona ye taimi e se uma fa lo atu o le afole iva i le afole se fulu tai au, aso tolu se fulu o novema. Ia o le amata i e kalesia i e lua o loa hatmana e nai. A wha pewe o whaafonga mailpa i o tato kapelensia le nei taimi. Ia i nofo a prestene ma ofisa, ia mese ia le lave loa o e kalesia taitas. O le afole iva i le afole se fulu le aso tai au. Ia o le amata e kalesia i e lua o loa hatmana e nai. O le afole se fulu le afole futas. Ia e kalesia e le fionga whaipule le sa talatala donald nei. O si tūn ma neu teau. Ia o le afas fultasi le afas fululua. Ti tahi pei ma pitone. Ia o le afas fululua i le afas. Ia o na o atu le fasolonga ia teita ma Stokes Valley. Ia o le afaro le tasi le afo le lua. Ia o ia ile kalesia le a sangata patel si o wenu i mata. Ai peona i si le fiatu fue peona i taimi e tauat. O le amatala fo le iwa e umana fo le lua. A le taimi o porkalame o le iwa i le wha. Lono winga te lea vanoa ia iai. O le fua umana avele tarasanga i kalesia. A wha pele maua atu loa vanoa le taimi le wa atu i lau e kalesia. O le taimi al kapelensia Samoa o le iwa le wha. Lono winga e maua le vanoa i le taimi atua lea. Ta tala le vanoa i so se Samoa lo maua nei fasara launga mna nei porkalame. A fio atu matala atu au. Tatu te mafuta tai au. Inu statu kofe. Ia matatu taltaranoa i o. Ia talia ma umal fai pule ma tulau tala vai tai au pe a fai pene te umana unia. Malo. A fa fiana i tatu tangata wene o me tafau. Ele no fo mau ala o me tafau mai ne. Ia tu fue o tali o le vaenga lea talia mo tai au. O heifo inisi o ainga sa fa so tai mai ala tu tangata o lo tafau mal temine. O le tala le sa le. Ia matu ne tatu tangata sia kifo mai mo le temine nei manule fuli. Ia le se tupe. Ia awala umai lalo le wha malu le walua kwa kapelensia taimi nei. Ia e ui mai ena i tatu tangata na i la tau e le o la ve lalo sit seni len pasi atu nei. Leo sau no atu le fianga i le se fono le so tu fue sia ki fa fo mai o la o sia ki fa fo mai ia i o le a fai o ia inga se fo ia o le fatu o le ngu o le sela o le suka toto maualunga o ngase va pena ole unga na ra moi le ata so si tu inga ngase a lo afia i lo tatu tunu mo le mano tai au o sia ki nai fai
o te leo mai loa le tui o le COVID pe a fia i ai salu mo o Talevivini talevivini mo io o le maua e o le sa tasina au o nanga sa fatino e Pacific Health Service i le vai aso le ante ni e a sei salu e toi mo te taimi le fionga te telefono ai pe o le nganga na fa mo ma le o nanga le taia mo waia o fa hua o le no o maua wai to tele a tatu me se a tatu ta mama tina matu ya tatu na le fa fonga me pa tatu kapelensia ya lo te tasi me se fo tatu tu ya apo ya no o mo ole vai nga foi le no so se telefono o fa tata ingo fa mo mo le i le mato family doctor GP le what to tai wa mo mai fa mo mo health for New Zealand la tonu le fa mam la mangal vanga le ta ola mtanga yo fa mo monga fa mo mo se toi pe fena toi pa itasi ye afa pe le te alwa ta fa lo tui ai te mana ola o lo siaki le ta te mana o le fa mo monga lo siaki le ta o mo le result lo siaki ka te mana ave lo GP o ela e faia le consent e ave ile officer tai au ave la to ile lo GP afa pe o mai fotai au e tele mana o ave lo result le tai au lo GP e usta ia mama na ia ele afo ile officer ia lo privacy wa o le consent ta au mo vai ngai au te lo se tu la ma na ia tele le ave ina ia i loa ia te fa mo monga lai ai sa o lo sa no a vili nel fo mai te minito a mol fa un te se mai ele ia te mina le holiday te le fo mai ia o te mina o fo mai malolo ai o le nganga fo le sa lina ele fionga le fai pule mal committee a mata po kala mele le te mitonu ole nei wa mata na pisi ia tangata e a fo sa unia tu te cliff masi mal te sanga fo na tatu ai nga fai malanga mai o tatu ai nga malanga ese atu a le va no le nei siaki le ai tele malanga malo ia o le nale pensando tu le fionga se telefono le so tu fu e fo ipe ile vai hanga no fa ta o le no le on no o le vai so le lu vesta lo ile pe yo le o ta o la le vai hanga le sa o video ile fo ma i ya ta tu por no le union health e fai sa appointment foi le ya fa mai fa to mo lo wa no pe go vai so me to mo lo no ile fo ma ile family doctor ana o le fai atu wa o lua ia stenti e lo fatu ele te o to e vini mo fa mai o le mo ia le la mo lo no ta ya a le no vini mo mo e fa mai fatu mo lo no ila fo mai ai ma fa no o fa o lo te vai le nurse a fa o te lo fia vai se nurse o te fia vai la fo mai o e lu fo lo a u e ko no fatu te mo miele lo fia vai la fo mai lo li potile no ia vai la ia pe o tulanga ia il tau a o le o mau o va no la ia mo tia ia pe na sa no fo se telefono o le la o va se fo a matal masina fo telefon mai o le amala ese tu la finga ta na mo ia va no e ni mai nga mo mia te una lo tu man tangata e on se telefono te minele ai o le a mo lo va no e te fio tuai ia ele mana o mia ni IDs po ni vai nga fa pena ia le nganga mo lunga ia to tele ila to atu e fatino fa mo le la foi le warina fa le medical center le ona faisina tele o le va no ia fio to i mutala to a e tele le va no e no fo ai ma fa tata ia mo le tapenanga mo fa mo ai le mana o mia ia ni mana foi pe sa no lo fio te telefono tu langa le o fe malanga inga ni fa mana tu le o ia tu pe o le sile vai nga pe ona fa mana tu le fai pule o le se le ni le wa mo mai nei le fa nga pa e le la na ye le na fo no kapelensia mo au rotula ye le wa le na fai fa pe ia wa mo ia mo se le ni ave tu tonu e kalesia ia ne so so ani ile va le molia tu ino tangata i o fa mo le ta ya wa pensinia na tu sa ale nganga au sa o se le ni tu no le lotu ia ona fa so me le lotu ina ia maenga ia o le nganga la le wel por le sile nganga por kala me mo i ele o le tupele au ngor fa mo tu fu ai moni ai au ngao se le ni ia e so ani na yo tatu tangata wal te lo te mi sa ula va se le ni tatu tanga fa tino ia me fa ia e kalesia me fa pena
au le nganga po kala mene le ngata ina ia so molo so fu malo ina si aki fu al fo mai fai fu uma po kala me la fatino au le se le ni le mo e alu tono la e kalesia au wa so so ani me fai tono e kalesia taitas o telele ka paka o maua sina foi le vai malu sina te o umina o sto ino masilo matua ia ona talu ai pe ona fa fonga me fai pule fa au lotu ele foi lo tapena fai pule au lotu fai malu o le tūlanga I ka paka tu fue e matua kele ia ka mana ia ele kukongia ka paka o ke por ke mo sa usala ka ia ia ai o tūlanga le vai malu ia le ngalu foi el committee ta ia e sila ma vai ia ona fa pena foi la ele la kala ka fa lo fa tauane ia nai fango vai mo na tatu tangata ta ia mal o se vera ta wa tu fue mai se be fa fo ga le tatu tu o I la to fa yo na tu le vai ngale mai ai le pepe tau wa tangata matu ne te fo fa pe o na da televo pe avena la o matu e fa tu ina ia ma talo atu I le pa yo tatu kapelensia ia me se fo I a inga ma wo ma le tatu wa tu no o le fa ta o le avano e mai al tama matua tina matua o tau le mfeon savali se yo ai fa na witi o tasi le vanga le mo moli atu I por la tatu le tio o le ta u fo le la tali bo la fine aver to ina po mo le fa matala ina fa matala ina ngana te lo foi ta u vanga na o tu nei matua o tu la tali fa matala po ya ole ma le sina ba nga ma na I al pokala mele tu fui to le foi le Pacific Service Hard Valley te le o tatu tangata sa mo o alo fa na o tatu tu no lo ma no nai ole ma na ia le sina ma nga ma le pokala mele o lo ia tatu tangata le ofisa so ani ne tatu tangata pe mana o mele so ani tulanga ngana ai ole tulanga ngana le se me fa pole nai o lo ia tanto alo fa na le ofisa ma le ole na nai ma no ofisa so ani wale la ma to ia uma ile fa ngol pokala mele taia amana o mi foi se fa li upu eu le fai pula wa fa au ku ir le fa li u por un fai pula mari o le si va na tau tu fue ona o pe o mani le va ngale na sa no ya pe u le nga so fa na so so ni matu ia o le o wala fo lo fe o inga I lunga o wala ia pe u le o le nga le pe sa no tu fi o te fo no le o se ni fa matu atu e kalesia ia mo watu van fu le so instead o le watu mo o ta vale ai em fa an fa bot fa ta si le o tu la to vai po inta vale se tolu se lu se tolu van o fi tu ai ia no tu le ana wa fa ta di mele fi o te telefono man ia me sel ma tu tupe ia o le fa ta di mal mal ku siaki ia ta sai ni tu se le ni o la tu pensi o le si le vai nga fo I momoli e tatu ritio I la fa fonga a sauni no le tangata le vai fo ma e tene na me tolu 10 minuti le tangata pasifika e li ma fa minuti pe 10 minuti to sa fa a tolu 10 minuti le na tongi na tu o ta ya ola o le foi tu ma sa ni ma to fa ma tu tu si uma ila no vai nga te na o siaki le la su tai fe lo te fono yo fai pule mar komiti fa ma uma ila no vai nga te na o siaki ya le ma o le time te le tala no ai fo mai ya mesol nei fa mo ta ua e te wa se me misi te ua na fa mana tu ne ale I to if la wata to por kala mita ya fa mo mole te mana to le wa to ia ba nga uma sa te fai lo tato por kalami e me se fa mo le ta ya o le por kalami foi tu fu ele na ta ya oi ia e tau ia junior to sanga fole fai nga pa anga le o lo ia foi la isi por kalami fu mo le anga ilumana ia taipe o le mental health le no tala no tuai ia taipe o tulanga I siaki a tina mata maita o le nganga por kalame nei o la tau fai e au ia tanto matua ia le wale mo fai ona to e a fewa o lo no fo ma Paul fala maula li ulai tanto ainga ma o le nganga la le ia le tamu fai ngai nei le por kalame le ia au ia tanto ainga ma ne tanto matua o lo no fo I fale wale mo fai ona to e au ai mai sauninga o le fai to e au ai mai fofuanga por kalame fa kapelensia malo e se si vai nga e ben fai to fonga tatu po kala mita ya ma taimi fa mo mole mane address pa wale vai nga lela to e fa mana tu atu o le selauto lima Witako Street I e puni ia le tu ia le address lela fa ia le no fonga na lela fa mo mita ya
o le whasisilanga vaenga manule le uma le tātou te mitufu e whamanatu atu le tātou kapelensia ia le tātou misa muli le tausanga nei ia o leo le a whai le aso mua o se e tae ao le tu i le whamoe le health check ao le aso sai lo le lua le audi ia o le a whai ele misa e wha umalo ia inga luenga le ni tausanga lua whelua wha al kapelensia katoliko Samoe Wellingtone ia o le a whai e tai le oe wharisatu tonu Sacred Heart Cathedral ia tai le whiongana ke piko Paul Martin, pese ina le aurotu Aloha Heart Mataita. Tato misa o le vailuanga, ia o le valu le fiafi, aso tolu tasi o te sema, faifo i le tato wharsatu tutonu, tai le whionga ia katina le John Dew, la pese ina Aloha Heart. Ia peo nei whasisilanga ia e manule mo le matou teimi, whai loa tunto e whamanatu, ala to e whamanatu tu fo i tato whamoe tai au, ia fufuanga o marka pelensi o tonu ni tausanga. Ia fio atu mtalatu au tai au, te pai o tato tunu i lanto o momo nei whasalonga ma le nei whataltanoanga ma le nei te pokalame. Te le lewa noa i so se sa moa o loa lala i Wellington nei, e le na o le katoliko, e so se sa moa o loa manao mia e le siaki whafo mai. Ia mo lewa noa tai au, ia fio atu mtalatu au tato taltalanoa mtato filo iai. Alo. Te tifue, le usau na tu le fionga te fono i vaenga umai, ia pauale, tu e upu ia o tai awa ia o le wha tahu o teimi. Wha tahu o teimi maa wanoa ua maua mai, ai maisi o le whaifua. Moni. A tātou, o telo tātou hoi fo mai, tātou lava fo mai, o tele fo inao tātou tupe tong. Moni. Ia ai, o se awa nofo i toi se sira lea ia tangata ino ia waweli. Ia whapena fo i le fionga ia pauli. Ima tātou whi roi, ima tāu atu pe i se, o le an mele o te whaia. Mo vavia na upa e whapea. Ia, o tu mau pelo la le tu fue. E loko fu au e buana ke. E le ta ua tu e lunga i. Ai, e ma whaina tantala tu e tai au. Paulisi mele, o sau no tu fue furu au le whaipule. E le mauala e nesta o furu au. O la taima tato sau ni whai, mi o misa. Ia, o le lua i le uli la sa. Ia, a fiotum talatu au tato kapelensia i piti mama. Tawa atu tanto i piti mama tato te talisua i mele tato tama ki piku po. Ai mo le tilangang whaftai lo sunga tufu e mo le mato por kalame ne vai ngole uli. Wha maluru at foi sa moa i lau whafonga mai le tau whai atu le ofisa nei mar komiti nei. La foi se ngangana o le tau tamali i le whafonga. Ia mato wasu atu vai malu i puenga o le nganga maulunga. Ia o le ngangana e whaasoa ai, ma whaeloa il por kalame. O soifua malolo ina, e le alo le ngangana e whaatino, le ngantu sa. Ina i whaingo fiona ofi le whiau ma le tamu whainga le soifua malolo ina. Ar kapelensia, ia o lo nau ma ngā lulue, ia ma sila ma vaai. Ina ia whaalelei a tiri mo whaatasi le tu wharetino ma le tu whaaleanganga. E whaftai tele mo le matua wano, whaftai tu fue mo le mato whaano ina o lo mauta. Le foto tau mo i porua, le ti or fai pule a lua furu a ui lona fata. Le sau no atu le fionga te taifono, le sunga ni awa o tu fue whaftai tele lava mo lo matu wa noa. Ia alofa tele atu i lo tātou o tunu umala uhita whaponga sa moa, manu ian whai ungo neva iaso whapehona alofa atu i lo tātou tapo inga tātou kapalensia. Ia ai mese ia o tātou tamahafi au ia maunu o tātou tunu whaftai tele mo le matu wa no. Ia, mo le tuel whaftai tele, ma lo lava fo i le vai mamao ma le tāpena pena ia alenga te leo le whataua ina o le soifua malolo ina na i tātou tangata lea tunu. Ia ua leini se whamaite. Ia e nofo al tangata i siona ainga ia e whamalo whamaite. Ta iau pe au lia le langi leili tau. Ia ma iau e vai lo hata ma pongi le whamoe moe. Ia ma siaki. Ta ua te le siaki ne. Adu te whau sa mo umalo siaki. Pe whaile papakiu po le inga tele o le krisimasi. Ua e loa lana whamel mai. Ua mawalunga lau toto. Po le atu langa welo suka. Ia na fua le yo fuanga o le holidays le la tatu iai. Ia whaftai tele fiona whai pule me sunga te whono. Tatu e whilo i fo i se siaso. Se i fua mo nei taimi. Se i fua ia. Oh
fai matame alofa.
Sea o sautani, afai wa eno. Sea o sautani. Lo fa au lo o fa atani mai. Ona a o fa alo mai. One le so e tali le ai. One le so fa au la ina. Lo fa au lo o fa atani mai. Ona a o fa alo mai.
Yes, my car's the bomb. I love my car. His name is Tom. I ride him here, I ride him there. He needs a push, but I don't care. He may be rusty, smokes like corn, squeaks like a mouse. So I put him in a song. No, I won't let you go. I love you, Tom. Your mom was a tank, and you are my bomb. My car is always in a mess. It's always giving me so much stress. Always running out of oil, smoky like a mosquito coil. Always running low on gas. Might as well just walk to my house. Windows that cannot maintain. The girls be laughing when it rains. Hello to my fight, lana balele, lana balele, lana balele. Hello to my fight, lana balele, over on the south south tele. Lana balele, se passe, se passe, se passe. Lana balele, se passe, se pe ale, ai unitene. Hello to my fight, lana balele, titi e pe a over the selele. Música umay foi le lautele, pe ala talata ina lani mai tele. Kasi lana pa ai fa pa au. I wake up feel like if you get out. Fe fa le le ya o fika ni master. Ko i pasi se ai awake aka. Aka oi sole la ba lele fa pa au ai kasi te a pe a. Kambala nga e kelele ile e ai se e ile sami. Kamba foi nga e alu e ke kanyi. Mane first you go no mane no go passport pasi oi puli oi abe ile pale ai kile kele fogi. Fili lo ya mami. Oh to my fight, lana pa mo, lana pa mo, lana pa mo. Oh to my fight, lana pa mo, ai le ni matua mo. Lana pa mo, ale fa mo, ale fa mo, ale fa mo. Lana pa mo, ale fa mo, ai fa ai lana fa mo. Oh, kama fai langa fa mo. Lua ma kwa mo ai kolu foi ko. Asita sabe wa le lo mo wa ya. Lo foi da mo kwa oi foi na fa. Panga me ku ko ko me ko le o so foi da mo ko ka mo fa so ko. Ai foi da ma mane o ya wala wala. Se ai mo a. E lai 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 la pa mo. E ma wa ya so sku ai na mo. Fa ma ko lu mai lu o sai so sak sak ma e ke fiu foi e pai. Que ai e ku ai mai tong ya ku tong na le va ve la wa lo va ve ai o mai lai lai ke fiu ve ke sai ya ku ni mai sai sa. E foi la ve ke tu ni male me ai. Oh to my fight, lanta vale, lanta vale, lanta vale. Oh to my fight, lanta vale, titi ai fale.
Whawhiwhianga nei taimi o leo uli na o se 10 minute wa te anei le tu la e tolu. Ai wa il maratu ia wa telefo ina mai anga luenga e o le wa te ale tolu ma na vai fo ma te nga luenga ia fa pe ona te fa fo mai. Fela fo singa luenga na wa sa vali vali ane i fa fo e te anga ia tu le ainga ma lo la nga lue ma lo le ona sai ma lo le fa ma losi ma lo le taritinga ma lo fo e lava papale ma lo fo il fa pale pale nga luenga le nei fo i yaso ia wai le ya senga luenga fo le le inion fa le tonu ia po ni vai nga fa pena ia i le ya va yaso ma le va yaso ia fa pe ona na sao mai ai mai la nga luenga mai la vale aso fua se ia pa ia mai ia le nei taimi le o mana vai le te lo nga luenga le tula tolu ia fa malo atu tato pokalame ma tau tua si fonga la mua ia fa fia la ia o lau anga fia la i le fale ia fa no fu stay me ma futai ma tina ma fa na u de fa ingone ne va yaso ia me se foi ia fa talo fatu le va yato le o pisi foi luma atu tato ofisa fa sala lau ia o poloko me foi ma le wala ia o lona winga wa nga i foi le tele ma atu e piki nei fa na wa onga nei ia i nei yaso ia ua mai ai foi manga luenga ma onga i le ngata o le nei yaso ai mai se foi o nei va yaso tamaiti fa pe na tfa no longo mai tono ta vale ia ma lo ale ona sa inga luenga ia onga o le nei va yaso e fa pe foi da unga lue ia ai o le tau o le fa manatu lava ia i taimi pisi fa pe nei o le wala tau tuanga na le saonga le mo wa ua tele na piki fa na wa onga tu ua tuai ma onga ia ma nava tuai manga luenga wa matua pisi fa solo a to manga ala na te anga yai ya o fa natu ma sani le tato pokalame ma le tautua le nei taimi le fiafi tautua na le saonga le mu ma lo fo nga lue ia anga i fia la i le fale wai fo ma manuia nga luenga le nei aso ia fo i le vi inga ma le fa aftai le tua ia ua ma naia ma fo i ma le fa mai ina fo nga luenga le fo i va yaso e mai se fo ia onga nei fa nau was full 12 minutes te nei le tu la tolu o le toi kua telefa ona tu ina tu le o tātou telefou mai se o tātou tala mai sa moa ia ma le tātou po kala muli le foi faatini ia e fa mai ai fo i tātou tautu o nei aso mai se fo nei aso si e pa ia le tu lai lima i le afia na nei fatalo vatu i le fatua ma fo Eric talo falava ma fo e ia o le sa va le mati ma lo lava nga lu nei aso ia o le fatua po te mai ia po tina ia Susana sua fafta tele lava le mafta mai e tangwa i Ronnie tutasi malota Ronnie ia ole tomaitai ia au le lava le Wellington o lofa tiai ma lo lava nga lu lofa ia manuia fo fa unga neva yaso le ma le tatu watunu le mafuta mai dunga le ala leo ia ole tasi o no tesi ma le tasi fa mo tatu mafuta fa fianga su filoi ia in le taimi o le uli a ua mana ia la fo i vai atu fafo atu le tātou ofisa whaasara lau ia ili susuru mātango fia le la oi le o susuru le la o lea e langi ni lei ia a olo paolo fo i nei taimi wha manu mai fo i le mātou pitoni nei pororua ia a wanga mata fo i ona poloka atu ai maluma le tātou ofisa whaasara lau ia i le whiawhio ai fo i o le atunuu ia maise la tau ia o ngā lulue o mānawa ngā luenga ia ma o ngā nei whanau o lea o tu ua mo ne yaso. Vale,
pesha enga nuele fato anga la fova vele ba wile ba umanga mai aloha mai eloa se pese reke e momoli ele kama esili la vale reke esili la vale reke esili la vale reke iona pone awoyawo esili la vale reke esili la vale reke esili la vale reke iona pone esili la vale reke esili la vale reke esili la vale reke iona pone awoyawo esili la vale reke esili la vale reke esili la vale reke iona pone Francis Paulo Marpese Sili Le Reke. Ina was fulu iwa minuta tene le tula tolu. Fafia fianga le mana vai fo nga luenga le tatu wa tino o ni nei taimi. Ya ai mai se fo ya watu wai fo ima o nga nei fanau. Ya ma lola va le fa ma losi le watu le sunga tau pepe. Ma lola va tau. Ya manuia fo ya le nei fo i faftai fo i fata si mai. Wai la volo mafuta ma le tau tuani si fonga lau mua. Ya ma lola va le faftai tatu mafuta pe tatu poklame. Ma le tautua se pa ia le tulai lima i le fia na nei mana e foi le poklame le no fata no atuai e tu fue ia le sunga pauli ia mse fotinga ba weli ia taua tele ia o le aunga o le mea uma o le siaki o le soifua maloloina ia tatou la le pitonu le o lo wahat apa hat pitone ia Mahat Valley i le aso ataya mo Wellington e uma yo walenta ua ia ele fa pitoi se kalesia ia por kapalenisia o lo fa foina le fa moe ai so se tangata etalia malanga fa lalo malanga fia ele fa ele il programme le ataya ia no ona i tuta ua ia ele istotongi ai ta ua so fu maloloina mana ia fa pe o le sai misi mai nafi mai tai o i fea ia le PIC New Town ia na mai tawina le to atele fo ina nga ia le son nafi ia ta ia ola le pe ona failo ia ole fa tonu na ile fa moe pe sa o pe ia ona le tele mata mai ia pe o ta ia ia ole nala ia nga ia ta ia o mala pe fa pe ona e o lisi vai nga ta o pokalame nei ma le sa ile son nafi me se fa moe le o fa tinu na kapelenisia Samoa. Ole taimi nei. A tango e vidisa o poimen ele mo le vaso le pe mo le vaso tu tua. Ia ta ilo inisi fo mai manisi pulenga fa fa mai. Ai ole pato mo isi poimen le tau sang fo ya January po February. Ona ua fai asi to tele. Fai asi ngao fo mai taimi nei. Ya ele o toi pose li lo tele na vaea ia nga wenga ia ma fo mai fo ia o julanga na wa uti ai ia fo mai tono ni sila nei ia ma wa mi fo i me fa tali appointment ta imagina ta ilua masina fa to amo ni appointment e se ato isi appointment fo le te video tu nei ai mo wa so le se ia ono tulanga na ia ai le wa 20 minute te nei le tula te si fonga ne la mo Wellington ne Muli atu fa fianga nei ia e te tolu ina I foi oil na wa e manava na wa anga I fale ona ngona foi malo vai ia fai mali lo sa I le pisi e la wala nei o le lili sama la upele fai ngocho le lai le sama fusa Oje jojo Selili sama-sama yo bagjafa Ifaile mabainga Ole alofa Afai ai mucho Olene yolala Ya
ja uatala o te tota selili sama sama iom tafa la faila for yele tae I ame olela nama chala lona funga wa ulena singa ma eia te aia so uma te fai ma leo ma oi a utofa a fai la foi le tae I ave olela nama chala lona funga ulena singa ma eia te aia so uma te fai ma leo ma oi a utofa vai lema ta fola umai tasilo ta alunga sa alulungani la faila foi le tae I ame olela nama chala lona funga wa singa ma eia te aia so uma te fai ma leo ma oi a utofa a faila foi le tae I ave olela nama chala lona funga ulena singa ma eia te aia so uma te fai ma leo ma oi a utofa la ubele vai ngocho le lai tamacha oji to selili sama-sama yung pagkak. I say if I
Te vai le mata la sita
Malay a mai sale mo mi vingo le fiongo sale mo ina o toi lua se 15 minuti na tale o le tulai fa o le toi kwata le fa tu na tu tatu telefon matala mai sa mo ia mo po kala mo le foi fatini se ipa ia le tulai 5 i le fia na nei malo lava no sai malo foi le mafta mai tatu po kala me mo le tautua fa o pe ala wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le si fonga le la mo Wellington fa talo vatu le so sa Samson fe launga malo zoni ya malo fo ile on sai fo ile yaso i fo fanga mga luenga lo fenga yai ya manuia fo ile nga ya tu fa ingol va yaso ya malo fo le tina tomate soni ya tamalei ya soni ya fa pe fo ya tangwai ya malo ya oili silea o ya malo nga lue malo la nga lue se le mele utele ya se usore Samsoni e se fenga luenga le fenga luenga fa maoni yo e kiliki ala na ia ka le taimi mana vai ia ele pe oisi o isi vai ngana e le mana vai fa ia ai kiliki ka le July tolu ia na malo lava malo le sai malo fo fa malo singa bengo le vai aso ia ilu fo la wala pisi ia nei taimi la wala ia ana tu ia tu pe malongo atu ia o lava ne ia ise me tupu longo la wala e anga ia ile fale e mafu foi ona tupu me fa pena ona wele ya lusa o wala masani ona e aluai ia a e afe fu ele wala ele masani ona e afe ai ia mafu anga na tele na tupu ini so fa la lave wa e afe se le wala se le driveway na wa e afe ile ne yaso ia ile manava yonga luenga awa ile alusa o ile awala masani na e afe male driveway ete masani ona e afe yo malo o vatu le sunga le libese alo ese po fua sale malo lava lo ese ya manuia fo fanga le fo yaso le nei fo fiafi mai se le anga ya tu fa ngol yaso ya sa le ya e mafu ona tupu ya fa lave i temi fa pe nei o mana va ngal wenga ya ona we muli fuerta vale le masani ona e muli ai ya po we follow fuerta vale le masani e follow ai temi le fiafi temi manava me si rava temi ne fa ingol va yaso ya mai tawo te foi o lawa amata foi ona fai fiafia ai se fa ngal wenga ya o sa ngale mua e o tato mo se fa ingol sta usanga fiafia ya mane manuia o nei foi ni avea vaenga na yanga ia ile to tele fa ingol va yaso fiafia fa ngal wenga wa le wa amata le amata nei isi amata le vayaso ia isi ia malisi vayaso atu ia amata ia fia mapati ia farfainga luenga ia fa umai fo inga luenga fa ingol ni tausanga ia ai alofa o el tina tamaiti ia por tamata maiti ia na te lo me tu to lua se folo minute ona talo le o le tu lai fa le si fonga la mo Wellington fa talo fa tu ia fingo isi lo malo lava fingo ia il mafuta mai ni taimi ia munia fo ni ia fiafi ole sunga ya wili tavita si tato fa longo la po ale pese le la usu mai sunga ya wili tavita ia pe fo isa nga mo tato ne fiafi o paletala o faise isi awo ya wala fai mai salu tafa fao ana po ya tono na le no fa to lau pele ea sau sei fai mai a se tala se le fa le afi ni afi sei fa no fofi le muai lo utangata ti le tu ina atu Tauto, my love, I wanna I kiss you lima, not to iluma, oh fatsu. Ta ile sami
se tala fatu e o se tala ua moni o te le tu ina atu oe te alu i o maua luma awana o se tala fatu na e tauto my love I wanna ma e kisi lo lima ma tu i luma o lo fatu te le tu ina atu oe te alu me o maua luma awana o se tala fatu na e tauto my love awana o au a e kisi lo lima tu i luma o lo fatu mai kisi lo lima tu i luma o lo fatu mai kisi lo lima tu i luma o lo fatu.
Toi whaatalo whaato le whaapoponga o talafou mai le siufofonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O se whaafita ulina tulai mai I au nanga whai aisi akin malaiwa alele au kilani na poloka ai ma umi laina tangata malanga in malaiwa alele I le tae awa na leila. O se tangata mai le pasese na le muli ta ia su enga in malaiwa alele ma ia ulufa le atu I se vaenga on malaiwa alele e le tatawana o iai na maua muli ma ave ese mai I lea vaenga o le mafua anga lea na toe anga ai umai pasese o vaa e whaiala tau siaki ona o ia ese inga na tulai mai I le tae awa na leila. Ua whaalia le taitai o le Labour Chris Hipkins, ua sauni na te toi taitai na le vaenga whaupu whaia le Labour I le isi pālo taulu manai, maolo o wha moe e ono manu malo. O le afiafia na nei e te talalo I aia Hipkins se konferenisi mo le vaenga whaupu whaia le Labour, mai whaitau se lautanga talango o le a awai ai. I se whamatalanga Hipkins, na ia ta uai ua sauni na te taitai na le vaenga whaupu whaia le Labour, mo le whainga pālo tai le lua whelua ono, o le taimi mua leo le atoi o mai whaatasi ai le pāti, ta luona malolo I le whainga pālota o le lua whelua tolu. O loo iai se popolenga I le matanga luenga o soifua malolo ina I le ono tapunia o le whale maitele I West Coast I le whaai unga o le vai aso o na o le lavo fo mai. Whaalia I se whaito whao mata upu mo tanga se ngase e tali tonu o loo to ai titi fo mai le whale mai I teni kau grey mai ono tapunia o na whaito to ai le whaai unga o le vai aso. O ato ale masina o tapunia le isi whale mai I Westport, luas fulutasi miliona tala na whaatupea I le whaunga o lea whale mai, le ana tatala I le masina o me lua afe lua tolu. Whaalia le pulesili o le whale mai I West Coast, Brandon Marshall, o loo maua fo itala, o loo whaale tonu fo ilinu mero fo mai whale mai I Hawera, Kaitaia, Masetone, ma Oamaru. E wila vai le alu I luma o sao tamaitai upu whai o malo peitai o loo whaawa upeo na la ititile numero tamaitai I totono le pale mene I le lalolangi pe a fua I le numera o alii. E o mai le lua whelua tonu o loo umia I le itu pao tamaitai le lua sfuluono pasene o no fua wha pale mene I totono o maota fono se furu lima tesima le valu pasene o loo avea mataitai po o whaaululungo malo. I tustusinga a Jen Marco Daniel I sana suesu enga na whaia e whaapea ele o whaingo fiefi na ngā leitu pāo tamaitai I upu whai o malo o na ole whailonga tangata mai taulai I ai sa wanga. O Italia na whaatau nuai lia suesuenga na mawai whaatolo na sawai na whaipule tamaitai pe a whaatusa I alii. O isi whamatalanga na tā uai e sili atu le whaamaoni matau tatala saa o tamaitai I mata upu tau porokiki na ilo o alii e mafuai o na sawai na. Na lipotia ile leite o New Zealand le aso le fuafuanga wa whaamaonia mai ele TVNZ e whaamutai I singa luenga ile kampani peitai e le o whaalawiloa ina pe fianga luenga ua fuafua e whaamuta. E lima se fulumata whaio ina whaalawiloa mua o le a whaamuta ile TV New Zealand e au fia ile whaititia o ana au nanga I talafou I se fuafuanga I tau mawhai ai e whaasao le tolu se fulu miliona tā la. O le a fuafuanga na au fia ile whaititia o le au whainga o tangata e whai le polkalame o le breakfast, mai le toa wha I le toa lua, ma ave e sea tangata pue ata e toa wha. Na longo ina leo whainga luenga I le aso tofi, I matafa ioi mga luenga o le awha amuta, a wale tau wha aititia o tupe wha alu. Ua wawe whaai uina le tausanga whaalea o onga mo tamaitia onga mātutua I lea onga ale kaupapa Māori I Māngele o na ole to aititi o tamaiti e o atu ia onga. E toluwa iaso ua wawe ai ona tu ua wasenga mātutua o na ua maita uina le to atele o tamaiti lea o onga. Na tu ina atu se tu si mātua ma whaailoa I aile mafua anga o le a wawe tu uai wasenga mātutua mo le tausanga lea e tu uai lea so. E to se fulu tamaiti o le wasenga sfulu tolu na fuafua e awai ta alonga o le wiki hakina I kalai estete le ole ato e whaafoe ala tau tupe na fuafua mo ia whainga malanga. Ua wawa aila tau na whaau umai ia awa onga tau whaafo mai ina ia sa ilinga luenga mata liawa no whainga luenga o lo ofa mai Australia mai sia tunu I whafo ato New Zealand o na ole afol au whaau ele o mawaninga luenga I le te whatuora pe ona lipotia le One News. Whaalia se tasi o le uni o tau si soifua o ia fo e whai masui o tamaitia onga o lo ave le whaafo mai e whaapea ua lema whai ele matanga luenga o soifua malolo ina o na whaatino ana tiu te whaavae
e fuafua ai tangata whaingaluenga tausi soifua mo le lumanai. E walu se lau whaasfulu whaangaluenga na ofo atu mo le au whaau mai le awhi ono se lau se fuluiva o fo mai na whaau. O le whaanonoanga o nai tolu tausanga o ngā lulue ma o onga i mata upu whaafo mai peitai o le toa tele e le mawhai o na mawani ngaluenga ma o se whaafita uli tele lea mo lo la tau lumanai. O isi o le amalanga i whafo ato New Zealand ai mai se au se tālia e sa ili ngaluenga e ui ina le manana o iai. Ua loka inani ali i se toa lua o no le la ua whatauina ato fuala au whasaina o le cocaine i lunga o penga o fesota inga pe o na whaalie leo leo. Na loka ina ia ali i mama wai fuala au whasaina ma tino i tupe mai i se osofa inga leo leo i Wellington i le asona nafi. E lua masino whai asu esu inga leo leo i lea mata upu. Ma o Kandala maha taitai na whaiai isi o sofa inga. O tino i tupe na maua e tusa male 5 afe tā la ta awale tolu. Iwa kiro kalama le mamawhawhala au whasaina ma isi mea tō tino e tusa male 7 afe tā la lona tau au whai. Ua whesilingia David C. Moore le minister nafa male wha Mac. Se wha amalamala manga ina ua tau fia le wha tupenga o le fuala au mo tina matamaitai le estrogen patch. Le e whao ngai tina matamaitai ua maua i le menopause mai tali tonu e te lelo na o ngā mo tina matamaitai. O le whai unga na whai le wha Mac ina ia sui le hormone replacement therapy patch i le Mylan. Matao file whaatupenga o le estradiol i le whai unga o le tausanga fau. Ua langalanga manato le toa telo tina matamaitai i lea mata upu. Ma ua langona i le whaanoa noa ma le popole i lo la tausoifua maloloina. Na ta ua si mua i le asotofi na fesota i ma le wha Mac e whaalia i le popolenga e winga i lea fesuia inga. E tolus fulwalu afe 5 se lau tāla le salatupe ua whaasalaina i le malai tāpolo a le Ope International Golf Club ina ua ave esea e tangata fesosoani i le kalapu le silia ma le 5 se lau o la au i le whanua. O se whai unga le ana tuina mai i le whaamasinonga o le si o manga i le vai aso nei ma ua whaatulanga e maua i le pūlenga whaitu malo o whakatane le 20% o le salatupe tolus fulwalu afe 5 se lau tāla. O le poloa inga e au fia i le whaamalosia o au ilingo le pūlenga ma toi whaanelea fuafuanga mo le isi se fulu tausanga ma ua mali le uma ia i tu e lua e mana o mia le toi toto la au toi whaanelea ma tausia la au i le malai tāpolo. E te lepitono i New Zealand ua whengai ma whaafita auli o le toa titi o whaia onga ma ua tau iwi pulea onga ma popolenga o le lawa o whaia onga mo le tausanga fau. Na whailoi pulea onga i le tio New Zealand ua matua i mo o mia whaia onga mo le tausanga fau e talia i le lata i le fast fulu afe o tamaiti fau o whanau o tangata whaingaluenga mai fafo. O lo o whaalia le mawalunga o le numera o talosanga whaia onga mai fafo moninga luenga i New Zealand peitai o lo o manana o pulea onga i whaia onga na o tauina ma whaauina lawa i tutono New Zealand. Whaalia le Berestene o le asosio pulea onga i Southland, Simon Bell, o le taimineo lo o tausa i lipea whaia onga moa onga i valu se fulu i Southland, ma o lo o tulituli loa ina fo i tamaiti tausanga tolu, ua lata ina whaau umaya onga whaawhaia onga ma university, ina ia vave ona lata umaua, aile i fuafua e anga i whaafuato New Zealand mo ngā luenga. O se whaafita au li lea o lo o whengai ma le tele o onga i New Zealand, i le taimi nei. I whafuato New Zealand, o le pōna pāsi ai i le senate au se tālia le tulafono tau whaofi e whaasa ai tamaiti i lalo i fo le taisifulu ono tausanga o na whao ngā upenga o whasota inga. O le tulafono e au fi ai le mawhai o na whaasala o au nanga e ana ina upenga o whasota inga e ai le TikTok, Facebook, Snapchat, le Reddit, X ma le Instagram. Mai o atu i le 5 miliona tā la tupe Australia, le sala tupe e whaasala ina ia kamupani pe a maua o whaatanga tamaitila loi fo le taisifulu ono tausanga i lungo le social media. Na pāsia i le senate le pili i pālota e tolus fulu wha i le se fulu iwa, ai pāsia i le mauta e sui aitu la fono i le se lauma le lua pālota i le se fulu tolu i le aso lulu. Whaalia le kamupania le meta lea e anaina le Facebook ma le Instagram e whaapea o le atu la fono ua whaia whaanatinati. O le aso ua fofua e pāsia i le mauta fono Australia le atu la fono
Ma o loo iai se popolinga o tangata lau tele, o le asai tia ia tatau o tamaiti ila loifo le taʻisefulu ono tausanga. O loo finau fo ile au te ele atu la fono e whaapea o le a wha ese ai tamaiti au se talia, ma o le a tau fia i la tau mai i tu le lei o le whaonganga o penga o feso o tainga. Na maua isu enga, le toa tele o tamaiti pule leo le lalolangi, ona o sawanga i lunga o penga o feso o tainga, pe e tasi leo mafua anga uala ai au se talia e whaiale atu la fono ina ia pui mai ai alo ma whanau. Tala fōia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Whātalo whātalo whaafonga le nei fo e whaai unga le vaiaso le whaapupongo talafau mai Samoa o se mai e le whaafonga. Walo ia nei ona whaasile sile whanau e tele elemtanga rengo soi fua malo loina le vipesi ei o le whaamai o le tana vivini te tono le atunuu. E tu sai mal tu la fono o tu soi fua malo loina le tausanga a whiwisa lau limas fumale iwa. Ma le ta iala mo le mata i tu wina o whaamai pipisi te tono Samoa lua whelua se fulu. E tasi pe sidi atu le foi numere wha i loa i le pipisi te leo le tale vivini Samoa, ma o le popo lenga le soi fua malo loina, ona o le nei whaamai e pipisi, ma e tele lo na fianga i le soi fua malo loina lau tele. E to ono le ua whaamau nia mai i le soi fua malo loina i ana whaamau maunga, wa whaamau nia wa afia, e au fie ma le pepe fitu vai aso lenu wha sisilatu ni tangaluenga i le vai aso watua na i laso lusifu malua Novema. I ripoti o i lato umanei e to ono, e to tonu umo le vai tausanga o le tolu vai aso i le fast food tausanga le mātutua, ma o lo le li fai le tupao lii. O lo ta lia su enga o le isi to o lua, o lo masalomia o lo o afia foi. O le whaamai o le talvivini e pipisi tele, e whaafai ngofia on pipisi mai le isi tangata i le isi, ai meise o no whanga tumu ma waha piapi, e pipisi ma whea vea i le ea pe a tale, ma futua, tautala ai meise pe a pipi i le siama o le tangata, wa a fie lunga lau po o mea fale, ma mea fai tino lo whao ngā. O a unga o le fōringa wa ai o le tale vivini, e au fia i le tale, tafe ma mamafa le isu se i tulou, Fiva ma whaasolo i na mālosi tele le tale, i le tale e o ai le whaingatao na mānawa, whaasuati se i tulou ma pe vai le tino. E to o lua whanau o loo whaia i eiso e su enga malu le malo e le whaalave le na mua ini wa whangota i sa vai sa longa. O le to tasi u la ua le se fulmal tolu tausanga lo su ene il matanga wenga. Ona na mau e me poe ata le whale ainga DMC, na puna mai whafo ma le waa e na ua mu. Ai ei fo i le isi to tasi o lo masalomia sa oso mai fo i whafo ma le waa. E leo tau fia seisi o la ua le pe whai i eni mō lianga, ona ele i mai asu e su enga. O le whaalawe lave le na poloka i wheo inga waa i le tae au na nafi, ona sa whaia i a ngā ruenga wha mama, ai meise o le tautinei a wha mai o le afi, le na vato a mate le leile au o lianga i le afiafi. O le whaalawe lave le na malanga tue maleisi vaenga to o fitu o le tinei mui a pia, e ve soaswani atu le o whainga ruenga i Savai, e ngā ruenga sa wha tino. Ai o le pepo wha mtalanga ma le pulenga o wafua Samoa, o waa whangota e tolu iana o iei le afi, e pulea le kompania le apia Deep Sea Fishing po le ATSF Company, pe tai wai lalo neo le pulenga o wafu ina ua wha leo ngā ina le lato laisene, e le pulenga o wafu i le masino yu lai o le tausanga nei, ma ua tia i elo e le kompani le a lato waa ua le toi mana na wai. O nisi o waa whangota sa taula i le wafu wha wau malo i mata auto e se funmalitasi, na avea ngā i Savai e taulai, e na wata pena le wafu mo le taringa malo i le masina telu wai. To e valu waa whangota i o lo sao le temile nei, e se mai le tolu ua whaatama i e le afi.
Wa whamanui e ina le pulenga o wafua Samoa malana pulenga e le tele o wa ameli o lo taula ma whelo tātu o tenu. Ma wo atoi lava ni tūlanga i le masani ai o na taula meli i le pō atoa va to amalanga e se lea wauli o li si aso e so ai e le tā whawhao tangata i do tātou o tenu. Wa whamanui e ina le pulenga o wafua Samoa mai wa ameli e lua se furu ma le whāna whele a tenu. Talu mai Januari o mai le masina le nei o November. O tūlanga i tupe maua le pulenga o wafum taulanga i wa ai e lua se furu whaua uma ia e le talata e le miliona tāla iwa se lau man tupu wafe. Ia le tūlanga i tupe maua ia le pulenga o wafum taulanga i amantou tupe tutongi mai e waa pe ao mai. O le masina fau le o whaatulanga toi lua meli e tau nu mai mole nei tau sanga e le aso se fulu ma le aso tau se fulu o te sema e ato iai le lua se fulu ma leo no wa ameli wa fea lo tātou o tunu e le nei tau sanga lua fe lua se fulu ma le wha. Ai o le tau sanga fau lua fe lua se fulu ma lima ua o atu i le tolu se fulu leo wha i o wa ameli wa ta au fio lata wa vanoa e a fea e lo tātou wafu wha avao malo i Samoa. O le whapaanga a le mtanga ruengo tina matamaitai ma le a onga le fia malama lama no lanto whaatutia se polokalame le nei vai yaso e whaata awaire vai yaso mo i lanto e iaia a fianga tu mau le soi fua e au fia i male mafau fau. O le whaata awainai o le nei vai yaso mo i lanto nei o se polokalame whaavao malo e amana i fo i alo tātou o tenu ona o tātou tangata a fia. O se vai yaso na whaalau i loa e lato mea alofa mata le ni ui i a fianga e au fiai ta alonga o le whaalau i loa i no lato ta le ni vaenga ese ma to mai maanga vaia i lato ta i to tasi sa mai moina e lo tātou atu no. O talafuia mo le whaai unga le vai yaso manu e tele lo tātou atu no whaasoi foia. O le nau whawhonga le tātou atunuu, ia i le toi whasalawino tātou telefou ma tala mai Samoa, ia mō le nei aso, ia e mo le fwoi whaftai tele lawa le tātou o whai news, ia le ngata i neis mai Samoa, ia whaipe fwoi tātou telefou mō le nei fwoi vai aso. Leo tātou ele pokala muli muli ala fwoi whaatini, le si whonga lau moi Wellingtone, whaatini i fwoi lea ale nei fwoi aso, ia mai se fwoi le nei vai aso. Tala whafui, leo maa ngā lua tu ma le, se usa tu fwoi. Ia. Malo tasi. Malo. Mai oe le usa wha pele nei taimi. Ia, e mai au le lua atu le ulu. Mai au le whai mumino i atu whapea, se wangana mai o le lua whapea. Ia. Ele ngai loa e tangata le whapea. Le umano ngā whaftai ia le lua po le sunga whai alu matisila. Ia. Ia vaila le tāu o lo milinga o ele wo o mea nei o le mau alo manos. Se le wo manos, se le wo mailu mati. Tu sa ia ngai te o le sua le vaile na, mai le whamule ngā mai. Ai le au ngai ia leilua. Ia wai au ngai isi, ele au ngai isi. Ia moni. E usa le wau ngai le tangatele fia moso soani le wo le au ngai. Le wo mai tangate o no. Por kala mele foi fatini ia ta urunga ngaluenga si ufonga le mua mai la son fu mele ne fiafi ia le tala fia o lo so longa le me uma le tu lo langi lo mato yai ma lo le ta wata i ma lo nga lue e pa o lo ale aso le ma nei ia tele le aso mai la varta le la e le i longa na sule la ale ma nei ia o le pa o lo to fa malu mai ma lu fu sa vidi le se timu sa o le ia tau le ia mai na to le nga lu i fa fo le la o le tu e la lo so e pe ia na e pe tu la te la ina pe afa tu la te fa long tua e vai mo ile le ia fa afta yo le wai mo manu fo nga luenga to tele na tu no nga ta no fo to tele ya inga me se fo ya nga na fa na ia mo na wa halu ne ya so e lote atu le oloa lote atu le oloa ia i tono o le fo le la lingo le aso nei Black Friday Black Friday ia tiri no pe na initial tatu tu no sa nga i fai fa tau wai ia pe ya mai fo ni yaso ia ni va i le fai nga fa tau na ia le taimilen na fai le tama break le titi le na na sa usfulo ina la tula mata vo le fa lo ui na o molu so i ma to filo ila mai sta tanga sa mo le tu no fa fo mai to isole ia
ma mata va yo me funa no sau te mata ma vai pe mo me la uri ya ola por kala mele fia por kala mele ta e na li poti atu le o mele sa uai mana ya e sa le pa u ele pa u lo ia e tai rufu lima pasene is fa lo fa lo tai fast food pasene o isa fa lo o le no food pasene ma na ia te na o mala fele ya o nei mata ya o is fa lo o mala son fua ia no winga fa peisi o lo na te mana o mia ia lai sa om fa maoni el tele o fa lo ia alu te mine sa ili lai pa u ta ia wa afula ta o ya na wa afuta ya ufale o loye pa uta matualu a lote o mo na le lote am to ta u pe el mena ye mana ya tele wale sa tele enta longo leva ya so e o mo siaki de siaso fa to a wala ye ni a le lopo fa longo pena fa longo bai pule o fale o lo ni ta to po kala fa pe sole a wona ita tu se tamba ye ye mo na ta wala na ai o te tonu le la se atu fa vivia ngai fo mai le tu fa mana tu le fa mo le ta ya mana ya ale capelencia e kalesia católico sa mo Wellington ya ole male dress fa ya male taimi ya o ila va no o fa si ya kita ya o no ta o nei mo ta to umanava mana ya wa fo ia tu lango so fo malo loina ya sin fa vivia nei 20 minute te nei tu la fa si fonga la mo proclame le fa
fianga mai le pese le tatiana mai le pese le afia malua ya le fo malua le afia fe New Zealand nei. Mo. Ya. Masanina tata noi I Porkalame ye o le fiafi tasi pe tau le fefles foile pe o matante o se vai mau tua. Sa o le. E se le fengata o le fo to fo il tangata I tua po se vai. Ja. Pe fa pe le leise me na tupu I le mele na ye le fa tinga o le fa pe o ja o lo tso mo se vai. Ai se me se le no fa se vai le mato ai nga po le mato. Ja. O le la o tele nga solo tangata to fo I fa ngole va yaso po le nga yas fifia. Fifia. Fo nga tala o lo no mele no fa ye. We will tata noi le nei va yaso. Ja. I lo na fo I te fialu ala ta fi mai o sto ai nga sa mo fa pe ta fa si uso. Ya mena na fa tua tu ai te Italia la fo tua ya. Ai le mfai no o lo fa tu se il va nga lai o Italia lo tu lo tu di Christmas. Ya wale e la fo ya va no ya a inga le ya pia te lo tu no fo. Le lo ye stanga te si tu a inga le ya pia lo a inga le sa va I manu I tua. A tu no fo. Ya mana fo ya fa tali malo ta te lo tu a tu no fo polisi ta to pa anga fo le na lo tu fo ya pia. Le si mette noi lo tangata di Samoa. Ja. E was you so na lentata no pe to wa feta la e lan. Ja. O lo na tua no fo le hotel ta fa to alu sa vai. Ma male le el to wa fele o mena la tua lu sa vai. O le termine to alu Samoa. Ja. Ja, I want if you vale se lo to mastupelaitit. Ja. Ele umia ma male vai so mo mo te alu el da fa so le I wat wa ta un ta so I fuanga le tu. Ja. Ja, so me fui ya ta tu le mo ni ya. A vili mai ta ka tali sa mo tali. Ai o le me se amatanga o tausanga. O ngat tonu. O ngat tonu. Ya wa mo o ma ta tu tamala fa ingol tausanga pe ta tu fo. Yeah. A me se tam fo le la vili mai le po January po February so ani atu ya o ngale ta mai ti toni nga ala fa mai ta tu ni. Ah, toli. O ina vili mai. Yeah. Petefoni. Le ala wa fi alu sa mo tu fu. Ala fa sa mai o sa mo va ngala sa mo. O wa ya. E fa sa mai no tere alu. Ai sa o tere alu. O ya me soli. O ya le la alu ya ola matua fa ata lo pu fa sa. Wa matua le ai se va no. Ya te lo ile ya se ai ngai sa mo no fa sa se se watu. No toli ya wa ina. E se o di van fio fa sa. Ya manuia nga ia tu sa mo fa mo ni va yaso ta na va yaso. Pa solo tu lo mo o le tu langa le mo ta ina o tu putele la vatanga te o sa mo I fa nga sa fa I fa ngol tau sa. O le. Ya mata ala le pe a malanga fo ina fa mo nga le ya ai. Pe o le mele u tau sa a to fa sa fa. Ya ba sia fa ngol tau sa. Ya me tau ina lava le te tele o sa onga mo me o. Ya dianga mo wol va nga lai. O le te fata wa ta o sa fa. O le o mel te mini o te fata jari pe o te vili mai se ma to ai ngo te la to fa so fa. Ala so le o mata fa mata man na o ye. O te loa o le iwas fulu 5%. O la e mana na o ai. A o le 5%. E la tu sala taimi nei la o te loa. La o tala noa. Tu sala o ai lea fiafi. Ia o tala no le fale o le si vaenga. O la si fiafi o tala no le faso ha i fu le po ai se longa e se la pasene fa to a vidi mai no. Ya moni. Wala no fai ai. E te le fia sa fai pe to tasi tanga te fatu es. Wa le ngano usa fai mai luma I le po. Ya alai tanga tara ya. Ka wan se la pasene. Tu ofo uso le Italia so. E ye tato fase silanga le tasi mo si fie le tenu. O le fa mo le ta yao. Ya o le capelancia Ecclesia Católico Ecclesia Católico sa mo Wellington. Ya o ta yao le iva tau fa le fiafi. Ta tala so sta sa mo me se Ecclesia uma se fulo lo ya ila lo pole angane. Ya o le tuatu se fa yo se lauto lima wi tako. Street Ipuni.
o le Witako o le WITAKO. Na e wha leo le Witako. Se lau tolu lima Witako, WITAKO Street, i e puni. A i lewa ni sifsi le fia maana mna mai wala au ia telefoni le fionga pauli le olua fitu, lima tolu wha, valu o valu tolu, olua fitu, lima tolu wha, valu o valu tolu. Ia, mo le wha moile tai au, amata tu le se fulu. I le iwa tau wha le fiafi. O le telefoni nai lua su vai tu la pe. Ia, pauale me lusu whai tu la ia o le fiafi e se le tangata talia. Pe i leo tangata le la tali mai siaki tangata e vile. Ato ato e maua e le fionga ia pauli na telefoni po le valu tai au le whai le fiafi. Oh. Ai lusu whai tu la o telefoni. Tu te leo tino tangata e tangata e pūre. Ai se kuka manongi e le fiafi. Io e mana ia. Ma lor ngā lulua le ia so le au ngā lue. O te manatu sa fia folto tele o whenga lua le ia. Sa o le le. Opo le asfroi le ai e tau urungo le astona ia. Ia mulisi ni o le tuli matai uma masina fau. Eo e moni. Fa mai ai fo le tele o ngā luenga. Ia te misalo anisi o ngā luenga ua le o toe mamafa ngā luenga. Ia sa. Ia neiva yaso ma le amtanga o le masina fau. E ngā luenga e uma le o ngā tonu o le masina. Ia. Ato ato ia e foi le asono na lua Januari. Pe tele na umanga luenga o isina ngā luenga le asfulima. Ia. O isina ngā luenga o tuala ititi atu. Ia la lau tele foi na whanga solo pati e foi ngā luenga. Ia ma whai rato mea lofa. Ia o mea ia tupu le whai ngole tausanga. Sa o le le. Ia ai. Ia. O le o la fia ma sa ngale mo tan fa mo i taimi o as fia. Ma se lava maftanga ma tu fa na. O ma le va ngana no fa no me na tan tu fuele na va tu fulta tu ni sila fonta no tu pokala me o le tala lo lunga. Ia ma na ia te le fa unga Australia. Oi, io. No fa mo tan no tu en le la. O sole. Ia o le ma nei o le vai Australia. O le vai company ana ia o nanga le. Le o vai ta maiti mamatua. Ai sa o le vai Australia. Ia. Le la Australia e fa tali mali tuli manu company ni ia. Ape ia o to mata ila mato mo i o to. Le la to vai o to maiti e fa ngaina ia sala le 5 miliona ta la Australia po la lo mai po lunga. O nanga mai platforms se ia mo social media. Ia. Sa olele. Ia, lo minga la ele faia la Australia mamatu al mata tu ina al fa ina social media. Ala la faia company la o siaki atu al tametitis fulima tausanga. Mo. Po local account ma vesi Australia. Ia. Ia. Eu te lo amanuia. E muli isi no la lang ala fe ne foi company la. Ia. Nei te ua salala to ma mautu pelua. Te ua muli o mai foi masi atu no la lang. Pa tenga Australia fa yo no 10 miliona tanga Australia. Tele na marketi. O lala ia tunu i Amerika. Ia on te teri Japani. Ia ko ni initia. Ia papa ia fai folo la non malo si. Na tono. Au te ofo ia i tangata ia le funa le na sau i taimol telefo. Ia ma mai. Te ofo i tangata ia le fo wanga i vai ngole fa mai ia la afia le ia te tau tamatiti. Ia sa. Ia ele ni meye ariria tawala wa iloa uma le afianga o fana uiti mo meo le malosi o penga te whailangi e wanga ia. Ia, sa ole le ia. Toi fo. Moni. Ia, tatu ia, mana ia tele le wha mo Australia. Tasi ole whawea ole sarta alonga le au Ailani ma le au Australia le Wallabies. Australia. Ia le whawea ole sarta mi New Zealand. Whawea ole taimi Samoa. Ia, tatu ia, wea tu solo ngata alota mo suari. Sole. Ale na la via lim. La via lo ngo mo te siaki la ule le o fia so do te talo suari. Ela la mana ia po nga Australia ma ia ni le. Mana ia. Al malia la Warren Gatland il fai nga Wales. Ala na fai il motolio was furu e talo nga Wales le mas malo to sanga ne. Me lo o Gatland. Ile fa ma vai. A tuli ele la kapia Wales ia ile se me o ia ile fa ma vai. Ale la uma ni ta longa weo se le tua le na fai ngia au na watu. Ile se maru fe melantala. O le ta mi sanga na o yo le o malanga ta milo na watu. Mo me o ta mi sanga fa vevela. Ai o le Six Nations. O le tournament. O ina si le no ta ua na ilo mele na watu ni au fai tu langi ni.
E o mene na fai ni mo ta long fa vela ai o le ta mi sanga lo ia o Six Nations. E ala no inga la e no fuala ta mano e ta fai a ya wheels. Mana ia fai ngo lana le fa ta minga mai ngo lana na ia tari ia fai ina e sfumon tup na tonua ya 25 minuta te ene le fa ta to wes fa fianga nei ya fai mane le fiafi mai se kuka tongi ele ani kapesi tomato tu kukama alu uma ya tamana le fiafi pa fi supo Whawhianga mai le o pepese le poni em, ia o whawhianga ia sui whilu ia tua fui ia kirisimasi ia, le o lata mai. Sen mana ia o lau pese tasi. Ia. E o
o te mawhau e aso ia o tatou laiti Samoa. Ia. E le vaenga lea na soifua nei, leu te lei lor Krismasi le tatou ia i Samoa. Ia. Ia, tatou o lai i tatou no i Samoa e, po le te mine ua amata ta alonga Krismasi pe. Ioi, wa alu voli. Voli kirikiti. Ia, le alu fo le pinko fo le ta ilu sful sene le po. Ia, wa le vala na alu tamana ia sola. Sa o le le. Ia, le watu ai lava lea tau Krismasi, umar Krismasi, le watu le tau sanga fo, ea onga lai whaia. E se le mana i ona ni vai tau. E te ilo tu te mine ua tau fo vai ngai Samoa. Te mine ia sola o lai titi. Po le sful tolu, sful lo tau sanga. E fai mato kirikiti fai tupe ta i lua, ta i to lua. Ale au. Oi. Fai ai lumal mato fale tele i o la mato. La pole whanga. A fai nao ki, sos kirikiti e whanga i polo pulu. Le wai i polo fo i tau polo tenisi, le tau polo mamoe. Ai te ilo la fual tau la iti, watu te la iti, te sful tolu tau sa. Te ilo la tau fai tu pesa whana i polo tenisi au mato polo pulu. Oi, al tau la iti te. Yo, e ta wala iti ala ua furele ua. E mele le whanga pe whana, ue toi. Toi avi tuas whana, ue la iti. Ia nā lea, lea la tu talo. Te lua lea. Ia ta ili mas fulsene la tangata. Ia lua ta lana avele o le tangata le a malola. Ta lani mas fulu. Ai li mas fulsene le launau. Ia te vaila tu fuea. Ta nei. Ta, ia alu sami le lea la pe alu sami lau ta. Ai atala wa fa sang be fa per farsa katolik. Atala ai alu tau se me farsa. Wepe. E te PFA. Oi sole. E to tele lauto. Ola, se vai tu se ole to tele. Oh oui. Ma te roa tu ai ma piki atu lau tama. E te roa piki ma lau tama wele le te roa te fe loro kirikiti. Te mi laiti. Ja, te mi laiti. Te vai. Io te vai e sulu mo meu ia te mina watu le short ia te mi vole pe mula ia te vai ia watu ne fate ia watu va bete vai tu pe mula le je ma sai uma speto ia te mina ole la wal te mina mo ia ale la te mi fai ia tu fue le ai ni ofuna o fue ve puna ai fai o aso ato ma tua illa o matino ile la ai le se fa vai le ia ma lo na ti mi pe le te ma lo le se la wa feta ia we te le tu pe te mi na po le tano me ve tau le siva limas fulu al mato te mi te sfu to sa fa tu la mo la tala le e to lua ele tua a uma tanga na to lua ia lan tua ele tua na pawa me ia te vai ia tua ia tanga tu e tantani mai o le wali ia le sa uni mai la to le pai mai le umalo ia so me le stano tamala na ile mana o le tuai me le polo i ia wala fio mai fu la to umalanta alo papela au ia dua le talo a ma lo le si au no fo ai o fai ina e se mai di si au ia le ai e o mai tua au na oi e o mai tua au na ia sa mai au lua ai tangata matua lo te vai auto. Ia tangata matua ia pe ia tupulanga. E fa nga le malaki ki tele no upe. Ia o so ane me lumo o leoni. E lumo leoni. Ia. So mali e fo ila to ta longa. So le. Te vai la ia ate atuni ia lula ta fa la ia ta ia une o fa lo la ia te le ita i fa o le ainga le. Ia. Ia tangata la le ta mo e me le polo le fa lo te vai ia tu. E ta mo e me le polo la. Ia video mai le atu. E o le tal no atu ia so yo la iti tatu Krismasi le tunu. Ia. Talo fai nei matua ia. Sa o le sa. E le to tele ni so tatu nei fa foi malanga atu ia so ia. Ia. Ia watu nei so le matanga o fi o le no pe ini ma lo yo. Sa o le. O le fo ia inga utou no atu. Ia. E fai le la fanga e tu asi ele no. E o me ele i avele ia na o mama lo o mai avele mole o e ave o mai o isi a inga le na malanga sa o le ia a te va ile na a inga poto pe a faila le fanga o atu tanga to le no o ka se ma na yo na va inga le tumu o le fia o le si tu tasi e ia te maiti na wane a faifi a wele a inga le a mano no foia o mai le a inga e toi fai tu pepal ta maiti tina e o mai e na maita wina le lei o le ta maiti e se le sa ia faia uma fe a wele a inga o i me fa pena wa tupu ma na ia tele ia o le matou vai teimi
Ta longa lo fa ta vale polo le fai tonu a. Le fai fale foi e ila ia si a inga la to ila to me o me na fangu na ma polo le fa ngala ila lo le me o le lungol mutia. A men I lungo le oni. Fa ngai le ulu. Leila fa ngai la ia le plastic o me o polo plastic foi ngai. Ia ma fangu plastic e fa tu ala e tau va foi le fai temu ava pa ta inga la va pe. Ta lima su sene. A to se furu la tato. Ia le mo lima ta la. A malo la tanga te malo. Ia na tu le mai ia le fata la ave lau le sta la. Ai ana le lua la tong. Ia. Ai to fa pela o fangu e ono la tu mai. O ia tele la na fangu tu ulo tanga na malo a fa pe tu sa. Ia. Ia na tu tau vale polo ta tasi. Te vai le ta longa na tasi. E tu mule ao to yo fai ngalo tu to mai to amata lu le pope tasi fu tasi la vai. E o ta longa le anta no ba. Ia, so le ta longa na ia so ia. Ia kirikiti o le voli o ta lenga le mata fanga di sami. O te vatu la winga winga ta moiti pe ata alu ta longa sole. E ia sta moiti alu lo te fai fusuanga. Fai fusuanga. Ai si fa li I fu la ta mo fitangis. Polo le. Tinga mai tu lo pa u la lo ia tinga pe ni fa le pau la wa pa ne ah alo la tu fai fusuang tu ai lo tu io winga fa ia me via le fiafi sa le mul fa un va yasso tu ai e la tu ta fao na ia il fa la vena tu pu mai lisi ule na nei tangate ma liwai ti rau nei ia o laos ia sa ai to ono na tene ma na tangata le vona na ia ma tala pe o ta fa un va yasso ia na u to lol me fa ia u fa ta mala fa tu fa ma tu le po ia fa na ia e lo fo me tonu fai o le si tu tau nei si averta vale ai lo paswa va ta to umai e ia o tango ta vale ia o tango ta vale vili le upa por taxi pe vai se molia tu piki sa ole le wa pe la o mo le Liverpool ai vili mai si le telefone ce la tu piki mai o le fena averta vale to nga mele ia tu so la walu le la walu tu so o fa sa wale o la tanga tali fa pe ti ngala lo le lava fa pe le la walo la ngal wenga le la fai ta lo se fele o la tanga tali walo po le sa ngana la vale e ma welo na ola la wala pe ma mo se o lo se tanga o ina fo ilo ila wole le ta tinga fa pe wa o le walu o fia fa ngal wenga fi wo se ma to inga ko pi fa vile to numero so tu fu se pi tu we te sauta ai te lo te la tu tu o ta vale marki loka ta vale o mariki te au e o solo tu sala le wa to lo te fia mo e lo te la va we vili po le fa va ve au ale we le alo la unanu wa we le fa sa mo ta menga la wa o la le wo mana fo le ki no le musicale te nanu wa ma fa lo le wala la fa mo ta male yo tu di mai fatu ate fa fangu ai fatu solo fangu to fatu ko sai mo to ta male le na mo a pa tu wala le mele al fatu le tu ai a pa ma ta ngu ta auto manu ta au fatu ole fa ya sa mai na ma wala le al mele fatu le tu ai le tu le ia fa lango mele lo to au ia to tu atu vele le fa ta ngulu le ia o mele fa le ia e fa toi lo muli tu so le mole por tma I pu fa pe vole le afa pa vole ele fa sa mo na nu mela mtanga al fia la matel lima afa lima ona nu tu ale en fa ya ta do be
Musika le fia mena sunga so Felice Mikaele to es full 50 minutes na tali ole tu lai lima fatalo vatu sunga valele mati malola va valele ya sunga Robert Peterson ya nisi mafuta mai ni taimi fenga we sila fatalo vatu le sunga vai nu le tau ya va before le sunga risati Alisa ya va before ya le sunga seu oi talo fai la so lo tu fu le matati a seu le fai mai a foi la na le te fai tau to fa pe se fulu fa olo e luas fulu le ta alo tau sanga dua fe na ile likinen fai Wellington. E ina sa. O te le fatua se tala tasi ona e sa o le ile sa no nga se ua. E wa te loa sa no ma se tanta tua ile tala o le fo ile sa. E kiti za fai I Escort Park. Na tau su ela nisi e fa ato ina au pe le tamon la mua. E dua tula si fa tua na su atu nisi o la te le fale. Oi. Ya, ala lai tupulanga le mato e kalesia le sa uni fa il mato foi kit pa langi ta il mato fa no lotu. Ya, ala la su eni se la ya mato lo fa lava. Sa lo peto o no to fitu mato no. Lo fa te ai la das. Ai. Tole la ole lusi tu lo ta wa wi kit pa langi ya vai. Ya, me tole la ele im se la tanga tai lo ta te lo fa te. Ai pio le fa alo foi le ana I tangata ua le pio le matua le uli le matou. Ia. E so na tongi mai ale. E mo ia la na to e
to ya faina mun la te sui lo fate Ia. lo to le fiti le olo peso so olo fa fuelo le seli na lautia me lo le captain ya la sui ta fate al mesili la na moeta olo i na le to inga fate le te masau po le silo medium ele masau ele mu ai pe e fa pena ele sa te le fu al malu se tau o tanga te malu se tau au e masau na te e foi fa le mu a pe o matou ni le malu se le tau au e pe le ma al fenga la te tu se tongia le ale pito le malai te tongia e tele ana matou ya o mela vai ma sa no tu ye pe yo le mua patel tanga sa sa wa pe tu mai ngai pe futu mai luma me le mua pate o se mi tu wa ila lo vai e fua le tangata wa ele fua tonga tangata o le lila nana na polo kala u la te ele sona tino le ia tangata mtua le sawa es fate ai tu ai e te le fu fai lo le ngosi uso e mana tu ai si tamale u maliu o lo na so fai mo ya Daniel tino le ia si ali e sta la vo fa tangata le matua u maliu la stam ia pe na ma isi ali ina o te mana tua stama nai e ma tu o te le iai o lena o mai ava mai tatu fa lava la wa so na so atua o e mau mai o e le fa pena su e ona o le le o se te ama se lo kit ana su e o le ai ni si o atu fa lava la e te masani na tinale na la tu su yo te masani mai si o mai fa lava la au ia na ta fia pe sol tai mo mo le talo se di ki ale ma na ia ana stem fulele na walena ta uana tai ala utea na stem fulele matua ile fia va ai ile ana polo mo na ye ile taimi sta malana pa ni mo polo o fai folo au ia te pe ia tau na sui fate ate ua to ru atu to ni mo pe taimi la ni tau lo na sui wala ta te no te me sui na lo me le fai atu ile le ala fai ya e tinga ina ile au tu ia wa ma to le na te mo fa la olo fa olo so aso so oa tu wa masangi lo te vai anda te ta lena pepe na fifi loile au pe tene matama pe na tama to e o fe cha mo to o fo so le lo ngola ta le ni le lo winga te alu atu ia la wotele na pepe ia tangata vuli le au tamua ia tele lo tele masani po ile le se ta pa wol mela la le umi olo il termina na te ai ia ele se tem te alu e fu pe le umi po me olo ile se mela ta fu e se se fusili pe sa o le se sa o se o tangata ta longa woleva ia sa o alo fatu ele sol mona so le wona sem ya so fo ya Fanda ta solo ia ma le sunga Nicola Ulu ma Nico ia Diana Toe Smith o le aso ilo ia ile tula fono le ufa malu ne usi la sana toi ofu se ofu kengi wale no vai tul fa ngol veso o veso le msa veso ni tangata na maliu ia no ye le le maliu tangata le ona te o soli tangata yo kengi tula fono le fa ali o la to ofu to nginga ia o le aso lo ile o tele o tele o no ye ia o le mea fuina te se fa tu eso se mea ta wi ia kengi e o ye le fai me fa si langa vo le lunga ye lo tangata me le la fa pe soli fa to le tumu le i e malu tele tangata nei pe na ata to tu ye se si tu a maliu po ia pe maliu se pule no po se fai pule ele oni le maliu ia mo a le maliu su ke ngi tangata o ke tu mu le ai no le mata tu pe soli tu la fono ia sa o le ala da o te ngia mai isti nana o wole malu ia le maliu le watu ala tala fia ele iai ma se si na o fuose to nginga ngala wa sta ia yo wala we lo awel tu la fono ni si la o si me fai tau tu ni si news afa pe o ele na ilo senta o vai o ele pulo le se king polo miti afu no vilia le so vele watu ta vale le o miti afu o le stanga na fale mai o lo na miti afu te ia ina vilia se si tu le ve se miti solo o le si ali fai no pulo o te ia le tau nu o ta vale le o le tele o taimi ala alu ia e tarusia ia umi loa ia ustai malo tangata ia ma le awaine te alu taimi o le ia ia
Tai no se nei mea se. Yeah. Yo. O people over tiri. Over tiri nga leo pe a tau feo lo i titi mai. No le taimi o leo tau leo leo. O ule te ma fa we tele o fa manga lo na leo taimi menen lo kai o so. Wa tu tatu taimi tasi leo mai. Yeah. O fo fo fa ngol vas. Ya ele hani fo fanga. Fanga masani ya mafuta leim fa alu taimi mafuta ai mai ainga ma. Yo ta noa ma vai ya po le ha fo po kala me yo le vai so fo. Ya. Ai me so le la o i taimi o le fa ingole tau sanga. Ya was fifia. Mana. Po ye no for fale po yo ta fao. Ja, nou is het daar fout. Je nog voor je wat vallen. Je voor me voor dat daar fout. Je hoor je wat vallen. Nog weet je meneer of ik papa kiula tato jij. Ja. Je tato na voor je tato ik tapele lele onga alikesi. Mo. Ja, fa pe fa papa kiu je polo malala. Moet je nou tapele lele la maar voor maar alle level wou je te uso mo muse meer. Ja. Eu fui falar ainda sua vai, lembra ele timo mo sua vai, eu lo foi na mungala. Ja. Ja, sau foi lo faz esse langa e fai tete so on fanga ainda sua vai. Sao le leia. Ja, o mai atu e malitato programe, o le uto iva minuti na tale o le tu la lima te foi. Ja, o mane foi ta fa to fa foi le tunu mai o te stai pe si vai ngai. Ne? Fa mana tu tato tunu. Tu fa mana to ta le programe le ta ya o le capelensia Calisia Catholic Samo Wellington ya. Ya ole e trese fa ia matele iva e tau le fa. Ya o siaki fa so fu maloloina. Ya ave lo ainga masu ya. Ole se lautolu lima wi tako. Ole WITAKO wi tako street Ipuni. Ya. Ai se fsili vala o fitu lima tolu fa valu o valu tolu. O lua fitu, lima tolu whāwaru o waru tolu, siri marsunga Paula, sau whatu loa ngana, Pauli Sola. Ia, ole, ne lana telefoni na e walau iei whamole, tu lou lava Pauli, ia fo iswafa o na o sasi atu. Ia, o tau runga toe male porkalame, tasi whaftai tele mone mafutanga. Ioe, ta whirui pia. Ioe. Ia. A mele tama lei, wae. E leo se mele lei, mele ole. Olea. O lou sulo tu le matou whale, o lewa le po. Ja, usar nei a ingali. So listen me, afa pe vesi lo ainga. O ta o fua o lo misa. A foi langa ya langa ta o oi. Ya langa ta o pe a yin va fo le va ngol va so. Ona o a tana no al tanga ta matua liu a tolna tanga. Liu lo i. Mena so se mea tupu te mana tua so tatu fue. Ya me vuna ne tele fa malu luat foi la sunga te telo te me tu ya tuai. Ya sa. Ya ne o te tala me fa to. Yo. Yo ne tau fa lo mai ste fa pe la fa lo tau maftanga. Ya ai le tala le fa to este mi ala te no se te mi tu ya tuai. Mas eu tua. O ia se un poto ina le sulu. Ya sa ulo fale ka ti da ti alo fa ya si o. Mai malo fu ya alo fa ya na tu di mal fine sulu ma e mato. Manuel weekend. Manuel weekend le tatu atunu fa ftai tele lava sa moa. Ya ili tatu maftanga ya misi foi o le talia pe o le nita utua i tono mota malawa fa pe foi tono lau ngā luenga. Ya o tono lau ainga, tono le fale mai, mota o tangata mātatua. Ya ili neiva yaso mai lava lasonga fua se i pai meni les fa reidi mune tuele mātou ngā fa ftai tele fa ftai foi le talo. Ya wei umale Manuel tatu fa moe moe neiva yaso. Ai manuia lava le anga ia tu fa ingol va yaso ia fa mania fo ile tu tatu wetenu tatu to fe loai ia ile so fo va so fo ia fa mangalo fo so matu fa le tonu le tau tua ia fa mania tele lava le tua fa mania tele ia ma fa so fo ia sa moa